His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback a ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu City Car .nz. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala i whale tupe sese a tonu e whetau i ma tūlanga o roolanga timine. O na mata o unanga i Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam i le orua tasi o valutasi toluiva, valutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso.
Wapupula le fetu E whai mata I ala I le au ma koe sa ili I le tama Walalanga ia Me pese fia fia Ua tanu walo anga saba Loia O filenu Wapupula le fetu E whai mata I ala I le au ma koe sa ili I le tama Alalanga ia Pepese fia fia Ua talu wano anga saba No ia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. e vivi atu ia te oe mea umana e whaia. E whaafetai atu fo ia te oe ou tangata me o atua. E tau talatala atu i la tau li mamalu o lo malo. Ma tau ta watu i lo mana. O lo malo le whaavavau lava. Ma lau pule e au tupulanga lava lea. Vi ia oe lo mātua tua.
tai hao sing-singi, ma le tai hao te toa, le tai hao manino, o le aso fau, o mātou maua, ona o lowalofa, mātou vivi in whaane i a te ore nei tai hao, mātou whape atu e le lei lava oe, e pa ia lava oe le atua au, le atua siri ese, ma le matautia, le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifo o maiai o mea na e whaia, o le atua e soifua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la e le vi ingon mamalu, o le atua oe pulupulu le mātangu fie. Tama whawhetai tele lava i lau mea lofa. Leo la fau mātua maua le nei tae au. Whawhetai lo lofa o e whapopo nea so fau. Paita wino aso le soifua la tino mara mātua. Wala o mātua o liel nea so lulu. Se fulmali fitu e aso te sema. O le mātua whalaunga o le nei tau sanga o mea umau e whaialo mātua tua mātua whapeatu lau pule leo. Mātua malanga o nei aso lo mātua tua o mātua tu inatu o au whamone mole tau tai mai le mātua whalaunga o whai nei. Manuia le alo uso le tino i tutu ma whaiva o nei aso fau. Alo whai nei a mātua whanau mo nisi o lo whawau pēha onga tau whai wino nei tu sanga. Ia leo ina pēna tau i le paolo lo walofa. Ia manuia fwoi whaiva o lo whengai pēha manai li mata mai tai whai a onga. Loa o ina nei mātua whanau. Ta mawha mnia le tunu peli Samoa. Whapena tunu umal nei lalo langi. Na ia mātua tangata le lala malpapa aoi so se vaenga o nei fwoi kilope. Anga le leim whamaria i lan tau lo mātua tua. Talo mal tu man mud panga na ia mātua tu asin sino la tunu i manu mātua malawa nei aso. Tai tolu aina la tolu mawhana whana lo walofa. Whafoi sia pelo latu se fua laule le tino sidi lava i le nganga. O mea umalawa le amwhara mātua whaia ni asa fau e a mailo mātua tua. Mātua whaia lava ina ia fo iatu le vi inga e ate. Oe, tamā, wha manuia mai. E le tau tua reida Samoa. Le nei aso atoa. Mātua wole mātua palau i nei mea malawa. E ala le swafa mara malo Yesu Kiriso. Lo mātua ri mara mātua whaala. Amen.
Oile tupumoni ole vi ingole tua langina la fepesele kane CFA propatonga Kirishano i Samoa le fi anga o tanunga manono. Toma rede Samoas for lima, eva tolo a mo tanto no le tulai ono. In this update, the government's passed legislation causing a major shake-up of electoral rules. Voting enrolments will now close 13 days before election day, stopping same-day enrolment. It'll also become an offence to offer free food, drink or entertainment near voting places, punishable by a fine of up to $10,000. Prisoner voting will also be banned. Justice Minister Paul Goldsmith says there have been plenty of crocodile tears in Parliament over the changes. I will just remind people who are tuning in Australia, you need to be enrolled 26 days before the election, and the world hasn't come to an end. In the UK, it's about 13 days. Worries that a fresh election ordered after a judge tossed out a South Auckland local body result could see very low turnout. Judge Richard McElwraith ruled that irregularities changed the outcome of the Papatoetoe vote for the Otara Papatoetoe local board. This followed allegations of stolen voting papers and fraudulent use of those papers. A new election must be held by April 9th. A view we have to make some tough choices as we face a decade of deficits. Treasury's half-year economic and fiscal update shows more delay to getting the books back to black. The deficit's expected to deepen to a high of $16.9 billion and not narrow to $60 million until 2029-30. Independent economist Cameron Baggery says it's clear we can't get to surplus without cutting serious muscle from the government sector. In order to go from $15 billion deficit number to a surplus number, you need to crunch government spending by about 2.3 percentage points of GDP over the next 4 years. The New South Wales Premier is rejecting any suggestion police didn't step up to their responsibilities during the Bondi terror attack. Authorities have launched investigations into all aspects of Sunday's attack, which killed 15 and injured dozens more. But Premier Chris Minns says police officers ran towards danger, killing one of the gunmen and shooting the other, thus saving lives. That's news. In sport, Tim Seifert has been snapped up by the Kolkata Knight Riders in the Indian Premier League auction. 24 hours on from his century for the Melbourne Renegades in the Big Bash. Seifert, who previously played for the Knight Riders in the 2021 IPL, is one of 3 Kiwis taken by the side in the auction alongside Finn Allen and Rachin Ravindra. They'll be teammates with the most expensive overseas player in the tournament's history, with Australian all-rounder Cameron Green signed for 4.78 million New Zealand. A Paris Labour court has ordered Paris Saint-Germain to pay Kylian Mbappe the equivalent of 122 million New Zealand dollars in unpaid salary and bonuses. And Portugal's return to the Formula One calendar in 2027 and 2028 has been confirmed. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Momone tai ono whaatalo whamwhawhiloa e le swafa maramalolo tātua ni whaalo Yesu Kiriso Samoa le tino pele e le pa ia maramalo la whaafonga anga malo le soifua manuia whamalo fo le tino ia le folau mo mua me umon tātua awen vi inga mara whaaftailo tātua tua le langi o te taumora melea wa o tele lona lofa o tātua ria fo ne yaso le aso whaia le tua tātua te ori ori ia ma tātou fia iai pa tia leanga le lei o le tātou tupsi le siri le langi mo mori mai furu tūsi fo mana mātou malosi tātou fisi te whai e fwoi manu ai lo mala lei tai au tua fo le tātou kua kalame le aso nafi ia e whaftai le tua o le o tātou ria fwoi le ni asa fau alfa mai le tātou matai tau tai tātou fo launga le ni fwoi aso ma tātou fo lau le lao lona alofa o tātou ieri ni fwoi aso lulu se furu malfitu e aso te se ma o tātou fo launga le lua fe lua se fulu mala lima o se mai la whafonga le porkalame malo le tai au ale vai desa mas falima eva toru amo na fio ngal maran ta shaba luaf so sana mai senior ta Facebook mari YouTube pro Samoa se rota si patia mar fio pista el jelo sio malo to ona data vai meni to toia to toina lo to pa yamo to malo se pa fa tu la eva ele ta nei ngal maran malo se fo mari nei ta ya ya langi mama fo ilo sunga le awa ta vai fa ta ya langa le to nei fo ya se fo fa ta la fa Samoa le tino pele ko maruru eri kai aori a sole
e se foi ri ia ngari o le aso rula ko ori o ka ke lo ko so mai fa fori ko fa longo kori e o ko ai sa mai e ari le ko ori ke la ngonga ai wa fa si ve vela le angelu le sa ki ki lo lunga le malu ru fa ve ia mo ma na angelu ono mo tele July ono si mai la fa fonga mala mai po o le lu tau mo le aso Tau mō le aso. Mā koi mai sasae. The three wise men from the east. Mā taio lona mata upu e lua, a o lona fuai upu mua mua. Ua whānau Yesu I pētele ema iutaia. I ona pō o he rota le tupu. Whāuta, ua o mai ai mā koi mai sasae I Jerusalema. Mā koi mai sasae. The three wise men from the east. Na o mātaio, o loo wha mauina le tala le nei, I mā koi e toa tolu. O le winga o le upu mā koi, na whaaliliu mai I le upu eleni, o tangata ata mamai, po o tangata popoto, la tau te whaita wina le vāni monimo. O tangata ata mamai la tau te whaita wina ngā luenga le la, ngā luenga le māsina, o whetū, o ao, mapu ao. E manatu nisi, la tau te sue ina le tusi pa ia. E se fulu ma le lua mā koi na malanga. A o le toa tele, e toa tolu mā koi, e fua I mea alofa e tolu na la tau momoli I a Yesu. Fai mai le talitonunga o le au sue. O nei mā koi e toa tolu. O le tasi e sau mai le atunuu o a rapi. O le tasi e sau mai le atunuu o Peresia. Ma le isi e sau mai le atunuu o Initia. O atunuu na e o mai ai nei tangata popoto ma le ata mai ua whaai ngoa ina e mātaio o mākoi. Na lātou momoli mea alofa tā ua mo Yesu. O le mea alofa mō mua. O le auro. O le auro. O le whaai longa lea. O Yesu ua whanau mai. O le tupu o tupu. E ifo uma I ai turi vai. O tupu uma o le lalolangi. O le pulumuro. O le sua u le lei. E u ai tino o tangata oti. O le whaai longa. O Yesu le pepe o le kerisimasi. E maliu. Mo le whaamangaloina o angasala. O le pulu lipano. O se sua umanongi. E whaao ngā ina mō tāpua inga. O le whaailonga. O le pepe o le kerisimasi. O le osi tāulanga sili. O le auro. O le tupu o tupu. Pulu muro. E maliu Yesu mo le whaao laina o le lalolangi. Ma le pulu lipano. O Yesu. O le osi tāulanga sili. O mea lofa ia na momodi. E whai matāpua inga.
a tangata popoto maata mamai, mai sasae. Samoa ai, o le whaonga ina e mātai o mākoi i lana tala. O se fe au momori, o le kerisimas, o le whaola tanga a lea tua, e mō le lalo langi atoa, e le na o Israelu. O le whaola tanga a lea tua, e ao fia ai nuu ese. Ua whaita wina i tātou, ua whaita wina Samoa, i le whaola tanga a lea tua, o le whailonga, o le tāpua i ngā mākoi e toa tolu nao, na taita ina e le malama o le atua. Samoa, whai mai mātaio, na o mai tangata ata ma mai sasae. E whai masui o nuu ese. O Yesu, o le tupu o le lalolangi. O Yesu, e maliu mō le lalolangi. O Yesu, le pepe o le kerisimas, o le osi tau langa siri, mō le lalolangi. Manuia le kerisimas, tātou tataru. Le atua pa iae. Whawhetai le whaau ngā ina e mātaio o mākoi e to'atoro. O se whaai longa tāua, o le whaaola tanga le atua, e mō le lalolangi umma. Tātou ia malaua fio ya mātou whiau mga aruenga o le nei aso, e manuia ai mea umma. Lou lav suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Ya i tātou, ua foa ina mai o lona alo pele, e tongi o laina ai i tātou, hey, hey, hey. Oli mau male, oli, kua whanau mai Yesu. Oli mau male, oli, kua whanau mai Yesu. Ese aleluia, kua whanau mai le alingi. Oli mau, oli, mai o Yesu i le whare o manu o toto ai lo tātou tupu o se pesenga o pese ai o angelu o leo manu o e i foia Yesu o le au makoi o lo o alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli kua whanau mai Yesu
mau mole oli o whana mai so hena was full ono le tane le tulai ono le tau mo hore sa mas fulima he ba tola mo mal pokala me maru le tai hao o nga toro le va so ta tu yai nei minute ona kwa I fa masau fo le ta musika le tai fa fifia oi ya fa mara sa fo le tano la lo su tu manga wenga le tai fo ma nga toro va so ta tu yai to kwa ta fitu le tai nei fa avano mo so taimi mo le ta pokala me areto o le ola fa de nam ta to maru le tai fa nga Bonne foi so lolo te pera mai le songa pasta la fa na copa today in history daro pa bai boni mera tupula so fito te sema ele teno to sanga pa vai ole tai no fito ele tai nei mo fa poko tal fo ele ngara pa tani pa tal fito ele tai nei pa kala ba mata na ta tu tai au se mo daro pa bai po mai wala le foi tai au Fatalo Fati of Tavale le nei fo I tai au fo lunga le Twin Coast Discovery la talata tuanga ingai West Haven o lo o yeisa to Tavale lo no wingas fara vla to Tavale I le taimi le nei o le tai au on State Highway 1 au nisio vaenga ia o le na lava o lo o feo lolo le pisi le na o lo o yai le taimi le nei ai o lo o flow pia le tato traffic I fa pena I lunga State Highway suma le ono feo lolo pisi le na la o yai ia manisio vaenga I lungo tato State Highway 1 le nga yatu le na I le tua le north vai fo isi feo lolo mai o tato ina le vaenga le na Rosedale ia nga lava lo so longa le le sau lunga la awala lau papa ia feo lolo lolo a ngai mai tato nei saute lunga le tato motorway o lo mai tawatu ia le fo iso longa le mai taimi le nei ma na ia le kilia le le fa mole awange iska avale la vea ange Conifer Grove I le vaenga le anga ia tu taknini o lo faisi pisi mai I le nei fo I taimi o le tai au fa penala le vale na taknini papkura ia wa televave mai fo I la tol taimi le nei o le tai au faisi pisi ia tautu ana lava afta vale ia onu sai lungo la tele ma ia manu ia saunga le mu ia fainga malanga nei tai au ave pasi ave taxi ave courier ave loli manu ia le tai au sul vale minute te ai le tai ono Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa Yeehaw Ngā mata talo taura nei foi tai au fau tama ki makaura au ki lani ona whanga na whaasana launga Radio Samoa for lima o i le malulu le ea nei vanga le tai au winga le tau le so ma vatu le mana il mala malama mo fa fole ma ko seki marikau awa ale mana le foi ata mai le langi le winga fa ma wina la ba tau le so fa sona awa pa utimu nei le tai au fa solo ina nge marosi ma safiri mai sau te sifo I ni so taimi ole awa uri ma le fia na nei los fulo mo runga na ma fa na le fa ma wina mo au kilani e le nei so lulus full file ona ma wala lo tai au pe ata tu o dio le alangi de le tau le tele vai ngo au kilani los tasi ma runga ma fa na le air mo tato au kilani e le aso tai au o le vai ngo yon tu las for radio la fa solo na awa fo pa utimu ni so taimi Asto nai awa lang de le tau fa solo lang de le foi le sama na so fu pa utimo la so luor vai aso o lo mana ia tu o fa ba monga na la vai tau le tu ina mai nei le tai au le o tala ia to o molo sil fia a fa nga solo foi tara pa kala nei tai au le tara va vai tu langa ile tau te lo si vai ngoro sila fa pena vo tau samo ia manisio vaenga ole kelope se fulu mala iva mala afalo wa nei le tu la ono Sofia nge sfu fiku ya ko balu nga ya sole ko ka ko ke Krismasi a especial Krismasi rubber band na tuno anga junta maka ko ko ta ya mo ni fa fa ne ya so pesele mo Feliz Navidad Feliz Navidad prosperando felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prosperando felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
Manuia le Christmasi Samoa uma ilalangi Manuia le Christmasi Ni ia makatitai le neia so aulia mai Manuia le Christmasi Samoa uma ilalangi Manuia le Christmasi Ni ia makatitai le neia so aulia mai Manuia le Christmasi Manuia le Christmasi Manuia le Christmasi Maletau Sangafo Manuia le Christmasi Manuia le Christmasi Manuia le Christmasi Maletau Sangafo tonight. Then how the reindeer love
wala ia o pesenga na o le nei vai taimi o le tausanga ua tātou iai e le siasalangona i tele o taimi o le tausanga ia pesenga ia o vai taimi ni le tausanga o tātou iai wai ko whakausanga balonga si na ka ku iai la le nei vai tau o le tātou angatu le vai taimi o le ativenu wa ia po le advent o le taimi o le whaatalitali atu ako whakarakali maloto fia maloto whaafitai ua o mana whaia le whaalutanga mo i tātou ia ai moringi vai kai mo le kausanga ka on kako paki ha ma celebrate maua ma se mea alofa o le ponge siringa o le mea alofa sili fo i tātou te avatua ia o le celebrate pati whaafetai io e whaamanuia asawa ia le na pa angal tāra pukalame le nei tae ao ia le ua patipati atu le tātou fese nei whaafkai kere al wha kasi mali kako pukalame le nei tae ao o le tau whaamalasi au mai mo le tau whaatalafa mai ia fai foi whaamalasi au fo i le au nanga foi mana tau tua mo le tino nei tae ao fo malo whaafkai kere a whaafkai le ala popo o la au skari e lo ke wako le whakalofa mai kai o maso le kalofa ke makualanga se kai me kako mau skari ia e tolu e tu la e se kako mo Brisbane e lua i tu la se kako ma Sydney o tele loia Melbourne pea e lua e foi tu la e se kako Melbourne e mai si vai nga uma skari o Perth pea e lima e pe se vai mo le ongo i kula e ai le na kilo kai ao ke le tele o taia ai fa ka lo fo mala tunu lo fa te tele ia vi ele lo fo le tua o le sime manga ia vai kai minga ingon man ke lo kopi con so le mele o le pua futo sanga gardenias sole ke fai aku la o le sala al mangongo ka mare vai kai minga ale fua la ai e lima fo ya ngai pua kingo le yang o ka o ku ko la ka vale nga po va pe ke ka o usong e kai o mo usong kai ya wo ka fe e se do ka mi mikal mangongo ka mare so le le sila ko sa ngo le sime alo fasilinga ma ko ifa au le mo mosi ke ufunga la au io ma ko mo mosi ke ufunga la fa pena foi la tu le vai ngalo i se ma tu fa la onga le wai so o le lo tsale e kale si le pua io au ye ke si vai lu mo pua io fa au le ya ku pua o le mana ola me la nga fa ya po makuai ni manga i pua kingo le yang o ka ngo ko o le usong el kaya ele ke le se pikon le manga i ol mango ngor ka maso ia ole mane fu la sa no tavai ia wa ola na tau le fo le pua ia i fa le ko inga kau fo le kau inga ia mau kingo ia wa ola ke fa ngo ia le pua fa ma le lo ko se sa o le awai ia le tulanga fa ina ia mau tino la fo i ko ola le pua wa o ko va so le o ko fu mai foi les so le we ta o nei le vai nga le o le tala noa nga i le fu o le la o kanga ka umba le fai fato anga the gardeners e makwa i mala malamba le lei e fia i tala noa i la to la i la to tel to nunga foi le e tusa o le nanamu ma le vai atu le mana i o le fu mai o la au le tai au le ngata ina mo moni mai le matango fio le lofo le tua o la ngona fo o le tonu la tu loto fo le e fie fe so ta ia ma ia la so ta ia fo fanga le tua ia o kaka umala le faitonga la au ko ke le ka ko fie usu ta ia faitonga la o ka good morning le losa good morning le pua fu tau sanga I mean o na tu le nga nei tai o ale ma nga ia ai ma nga ia avange la pe a fu la ia sa so sala no nei la au ma sala no nga ma so tai la au ma so ia la au fo i ama hori o ina sala so na lau pe ia le tsalo fa pito fo ile e faia ia o le o fa nga ia la va engel na o sala ina o la o la au le na i tai me faia yo lo no winga ele e ta ua uma me le fofoanga le tua so monta tole au fai fa to ngala au nei tai au le o le manga ya markai au ia e le se mela au se fuile le o langa manga ia le maru o po la fona pa utim i o se fe fo le vai ni kai au mako
ia ai teu vele ia ma kiu wange ma ngai na si vaenga e prunes fo le la au fo le ku se kiu vai le la le nga ar kele mai o la fo le ai le fu ia sa wa ia nga marolo ele se mela la fu nga mai ma ku me ai la au ia o ia nga lo fa pe nga mai le se fu o ku mai ia ma ngai ka ke fa ia kwa ifa ko ngun ko mo ko ya fata lo fa ya tatou e usu e teu tonga la au tai au ya alo fatu le pua ma le losa ma nga umanga ma nei le lei o le tatou ai nei nisi ma nga fam talanga i le fa la velen tupu Australia Bondi Beach ni sa polisi o te loa na file na whala wina o mai sua whala toto suma lima lean ma le leo very sad se furu tau sanga o se tasi teine tene titi na umailo na ola i te loa le pito la titi ala nara se furu tau sanga sa loa le matua pe ia o se mea laka i le fitu se furu iwa wara se fulu I think o la tolu na o nisi o wha maunga leo na maua o le tamama le talile na fai iai le la involvement tōna sitasi o vaenga fōlele o lo whaingoina o le au tera risi pa la whatu whalawalawe te lo tele i o whamtalanga na release le leo a whawo pēla tu suenga le whutulanga tulanga na o lo iai o ingoa o le tamama la tali ia o Sajid Akram e limas fululaon tausanga lo na wingo tamale na ia malona tali o Navid Akram e luasu whatausanga ai o le tulanga fole ai le maua o le laso utanga anga ai le Islamic po o le whatutuanga i salama foi e pei ona iai ona o le o sofainga lea na alua leo le mea sana no fai o le maalia le maitau watu e tupul whala lave lea o lea na iai se fale foi lea ngao e ngofo ai no fututongi ai mo se taimi le tu mau o luna winga e mautino alava o se whalave lave na fuafuaina i le whamtalanga fo ia mai se enga leo lona winga o le mea lava na fafau e ese mai la i le la nofoanga o nofo ai lava foi le tu i sauti sifo o sini o le la na maua e iai fo ima a upenga sa fa pena na maua ina ai fa a upenga na maua ia o le o sila fa a upenga i o langa lai senge le lava i le tama so o langa iai longa lai senge mo vaenga na e ese mai lai fana e lua po o isi fo yo a o fanga fo ila ia lai senge le na maua uma lava fa mtalanga leo ngai i uma le taimi le na fa iai le la male la fale le na no fo le tu mawai ia male taimi o fa lave o le o lua o penga ia fa pena lona winga e folinga mai e kele lavangi tulanga fo ia whatever na fau o leisio vaenga o pomu fo ia na fau lava fo ia la ua o lena ia e mai sela o le fua ia o leisile na opine fa mau fo ilele o le mauti no o le laso otanga ai o le malia la ua ia e fe mala ngai fo ilele i totonu e ola ngai Filipino ko e fo mai o atu Filipino e ta ua o le hotspot le na o le nei fo i fa tutuanga i salama ia o lona winga o ingala le fa mau ku el vaenga le so o le tele na o nisio whamtalanga na release umai leo e le asa nafi ai mea le na tupulen tantana noi le sitai o le foli toi whamanatu le tunu o ringa yo inga le na whai e le tangata le na lu le na mwhai ona ia whao e se ina le la malosi mai se tasi o le to lua lea ua matua i vi iam whaaftai e leo matangata uma o le mafua anga ona ua mawhaina whaasao ina mai nisi ola e tele sa te tau ona se manu e o iai pe ana le whao ina le tangata le Wetu wa whaingoina i o le hero. So o le ngai o inga le leila o titilo ia le page and whaingaina. Tangata fo le donate. A o lanto mea lo whai e whailoa tu le lanto nganga whawhtai. I le ngai o inga le leina whaila tangata le. Te lobo over ma 2 milion ar kai miringa ia ana po la o titilo wa usia 2 milion. Pa te lo tamine po over ma 2 milion. O donations tangata foi le appreciate langa luenga na fai ai e le unga li le na o ma wa foi li poti na tama fai a foi fai nga yo inga in sitasi la o ye tolu ai le fai la ia on fadi wa dollar ka ma sitasi la o ko do ka fangar ko luanga o mai la o la termina so ole I mean ole le sona langa le lentala noi le tanga lo la son volta po kalame
e mawhai na whai, so long o lanti tali tonu, e mawhai, ma e saunga le muai. Ai ole mea tonu ai ia awani e whaisenga yo inga e te loe e le saunga le mumo. Oi, so ole mea mua ia e manatu ifo, ma e loa. E saunga le mu oi se mea na a maisia pea environment nei o lau malosi. So te loa le sona tāua na mo tātou, langa o le na manuia le tau whainga le si tangata leo. Ki lor kaka sa whainga ro mo fo i leo lau ti lau ti backgrounds o le tangata le na am. Na paua le ua langa le teimi nei lo mai el kamao le i lea, o i lea kari o le i lea le ua whawhanga. Nga whanga i loa la i o si kama le la veno na tau au fo le am. Ma whai nai, laki leo la. A nga luenga nei a whai, umakua i vi i am whaftai e leo, ma te tai o Australia. Ona i te tununga e siri aku la whaingo ni se mariliu. Pea nga whao pea ka whangangar kaka lea a o le wawena whao e se wel whana. Wa laki fo le whangangar kaka se oro a. A wha pea wa wha aka ere whanga wha pea la sort ka whewheri. Ma kau kia a nei vangana na wa o te loa. O nei le so nao ngana e anga fo i mo tātou. E tātou te le lopo le ale me tupu i le taimi me le taimi so se mea iei tātou. A o le mōre saonga le mua oe o a o mo tātou uma. Ia wa ai mua o le saonga le mua vidi leo. La fa singa luenga te loa saonga le mua i oe whaina whai. Fai a ia mau tinoa e mua lo saonga le mua o le sona tāwara na mo tātou. Ia, so anai vanga tāwara na te loa o learn mai i le fwoi whaavlave tā lo whai te le lope to te le nisu tātou e tau e lalai Samoa e lalai le vanga tau la late le Bondi Beach. Ia, manatu lo o saonga le mai o tau le fwoi tūlanga. So le ke whai aku la o le te lo kakasai i le matawhanga leka. So le mea ka o le ka mo e a mo le ia mo le ola ia a ka fa fe ali ki ro ko di e me nga ska mangi usila le ke lo sa pe sa in bo se sifa ka longa fa ye ia sa una o mo ngole ska ka ke le lang so swangi fa ye fo le ia ai o talana maltulanga ia te lo le wa umana fa lo le pandemia Australia o le a to ti lo Australia ele tulanga ia tu la fono fa ngai na la malosi e tono Australia la to ia ona vanga na ia wala o tele o tala news la langi ato even if sila foi la to o le tau la ia il tulanga le me o lo anga isu su nga le ia le lake so ona vanga na nei tai ao mo saunga le muata to o le ale me tupu e mase lava pe ia vanga na malosi i se me tau latane ia te o lo e la lai ma to no foi vili leo ma failinga venga tau on saunga le mu nei tatou te lo me ta wala na tau na famna tu mo tatou wanga tu mo Christmas nei vai time ia le late foi mai toro New Zealand o ki kiro ko le whainga pa local election na fai i pea o Taram Papatoetoe ki le whare kongu le kaukupu mai i lenga mau mai looks like le lato whainga pa lo tarvanga le piopo a pelilo tu sang fola whanong longa tui Io ia wai pe o se tulanga e se foile ina wa mai al whainga pa lo tato loku po tsena ia nei ina wa maua mai le whai unga o palota foia i le whai tūlea o Taran Papatoetoe. E alu uma e maua e mangmalo uma suifo uma o le whako a o i le sa i leo no fo le board, a local board i Papatoetoe. I ne nei paloka. Ma o ngā lape wa makankau ngā e fo i le ni masalo salonga. I le whaatau nu wina fo i o le palota e mai se la manatua. O le vai kaulengei, o le anga kufa pepa palota fo i Pusameli. Ia peila nei o lava ina faalia fo ila se tasi o sui o leva ona tautua mai i le faitule o tara le sunga ya vi fausia pe o ia le na ia ma o le tele o nisi o complain fo ia atangata le community ona se tulanga esele e o lava fo ile faita wina o fai o le famtalanga mai le office o paloka e pa u ma lava na fai o tangata paloka i ngei le south nga Papatoetoe anga silia la ko palota fitu paseni so e tele la ma salonga fo ia sai ai ma o le ala na fa
leo ai lava ia le manatu. Ona o le tau mawhai ia tau whai atu ma ia mana ia le si ufafonga fo i o tangata lau tele. Ina ua au maila i le whale wha masino. O le tūna le ai. O lea lava na au maila i unga i le whale wha masino. Mautino ai fiku suma le iwa. Le au whai o pepa pāloka. O lea nga ave i tutonu. Ai le i loa e tangata ia nga address i ai le pepa pāloka. O lale ua ave lako pāloka. Ioi. E le i loa lai lato. Po ai langa pāloka i ai. Ia a o le wa maa mai i le whaitau ina i tono le whale wha masino. So, o lea la peo ape rila le tausanga fou. O lea atoe whaatau nu oila le pāloka i papatoe toe. Ina ia mautinoa e whai aloa ia mawhai ai la mio tonu. Ia ke awi e soli. O whape a. Lo o ai le ula walu nga oi mai ia awa a fua iei. O lea lawe ta ua o pepa pālo tanga oi. Longo inga. Koloko samali vale aku foi o le pe ia si aku pusa mele si a inga lale. Au mai ia kusi ia lau tiki lau kanga kalenga a. Sulanga soli. Ia ke awa ia e makua soli tu la fono lava. O nga e pe ua whaapawhala i tua. Lea ia tataua tangata uma lava. E pālo ka kanga ka ia i kanga ka olai mana o e pālo tai. O te lo tasi leo local board lo ia tamari fo la tino lo fa penana tu ai fo ma le man malo mai whainga pala te lau matu nei. So o tulanga na ia local election le board lea local board lea o taran pap te toi. Later is full 50 minutes lo talo le tula fitu te to more sama swali mai vatolo amo le se tatu le poti lunga la wala pe mai fa fanga mal 5 stars on tu na to le tato ma ro tai fa nga le to le lo le tai off. Good morning. Tam pai lai e tala la mai pe a se yo pa a pia a tuilea u o tali toni la pa ma ho wa me no e ma wo moni o te yo e o te a me te koi le o ti a pai o e pia but the smile ia ta ma le tu lima o nai te mai Samoa mai New Zealand. Naya fatina ese serama te leoina ya una mutangata apaina ue pia mala malama silia idea tu mayoleana o tantoni lo pama wa me oi ma womoni te ioe o te amene foi leoti apai ue pia but the smile ia Tamale pe Lima, e mai Samoa mai New Zealand. Samoa mai New Zealand. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID sfuluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino i nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library.
Peter Drive Doctors Clinics. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitausanga o le whasoa le nganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Kirisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua ilo wa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Kirisimasi, ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langein. Ina ia au mai ele whaoratanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le se I le asus e fulu maleiva o te sema le porokalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolawina e le o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Musika malia mo e am te avale el tatou li pote o lunga o le ala tele o lo o paisi pisi mai I le vaenga le karaka on the Southern Motorway whapenale anga I atu le exit la anga I atu I Beach Road whai lava si mai tawatu I o le foi o lo o paisi pisi mai taimi le nei takanini vale o takanini papkura o lo o tu maule pisi le na o lo o waiai tatou I le taimi le nei nisi o vaenga o lunga o tatou wala te tele o lo o mai tawatu fo le taimi le nei I o paisi pisi lava foi o tatou le lunga o tatou Southern Motorway le anga I atu le anga I mai I o Tara solo mai I le anga I o Tahuhu e ila mal tatou off o le ngai Princess Street o lo mai tawatu faisi pisio si vaenga le nal taimi le nei o tai av ta vale tautu ana lava foi I le saunga le mulunga State Highway suma le ono mai tawatu Morningside Ivanhoe Road o lo mai tawatu o pisi fa pena foi la tatou I o le faitu le lai Messi ia paunga ngai vaenga o lunga tatou State Highway suma le ono na ua mautinoa pisi o lona winga o le naima mawhai le traffic on the Northern Motorway o lo mai tawatu taimi le nei le anga I atu le North Coast whaifuisi pisi o tātou I le taimi le nei o lunga o le tātou Twin Coast Discovery Highway whaisi pisi lava ia o le vaenga na taimi nei anga I atu Wairau Valley whaisi pisi whaasolo atu Rosedale Forest Hill vaenga atoa lava le na o lunga o le tātou State Highway 1 le na o le na ua pisi mai I le taimi le nei o le tae au nisi o vaenga o tātou wala tele feo lolo le na o lo iai le taimi le nei tautuana apta avale ia tautuana tausisia lava fo I le saunga le mu o lunga o le ala tele fatalo fatwa I tatou ave kuria uma pali malvaenga malo fa malo sineta au manuia tele le tai apta avale to sul minute tale o le tele fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whatalofa le tātou atunuu I le nei whai whapoponga o le tātou polkalame o le areto le ola I le nei aso a lo lava le soifua manuia I le alofa ma le angalilei o le tua. O le kalatia e lua le whai upe e lua se fulu e si fuasi whai tau le whai unga le whai upe whai mai pauru o te leo toi ola a o ke riso o lo ola I totonu I atia. O le upu mo I le aso le nei e mawhai o na soifua Yesu I totonu ia te oe. A o tātou anga ia tui le nei vai tau toi o se anga tātou a o atu matau nuu I le aso le Kirisimasi.
o lo whaatalitali atu I tātou le nā aso ia ma o se mea o tātou look forward lava iai o la ngona fo le nei vai tau e tāua tele peita ia te au o le mea sili o na tāua o le whanau mai lea o Yesu I to tonu ia te oe ma awa o e loa e mawhai o na soifua Yesu I te tonu ia te ia Oa ua lua afe tau sango mawai na soifua I petele ema lea lava ki kākou ke whaamanatuina peita o le mea sili na tāua o le secret le nei o le mawhai e Yesu le pepe le na whanau le fia afe tau sango mawai o na whanau o ia ma soifua I to tonu o tangata tali tonu umalawa whai mai tala paulo le sa kākou whaitau ina nei o ke riso o lo ola o ia I to tonu ia tea Peitai, le mea lilo le nei, e le mawhai, o na soifua pea ke riso I to tonu ia te oe, pe a whai, e le oti louta ngata tuai, wa e vai tala le apostolo whai mai, ua whaasa tauroina whaatasi ma ua ma ke riso, lona winga, ua oti whaatasi ma ua ma ke riso, pei o le maliwa Yesu sa tau, ua le o toi ola ne iau, a whai mai, a o ke riso, ua ola o ia I to tonu ia tea. Wailoa o se fia fianga, o se mea fia tele I le atua le tamaa, lona sila mai, o soifua lona alo, I to tonu ia te oe. Whai maritala le tasitenga teilonga le tuspaia, whaia onga le tuspaia. O le sila mai o le atua, le teimi e wha maa ngalo inai, o e le atua, e ala I lo wha atua tua le maliwo Yesu. Whai mai o na saule o Yesu, o nofo ia te oe. Whai mai o teimi uma e kilo mai le atua ia te oe. E le koe kilo ia te oe. Ai o lo tilo mai I lo na alo malanami o tonu. O lo nofo I te tonu ia te oe. O lea fia ai lo na fina ngalo. I ele tala sa au whamatala ina fo le statu a reto le si aso whapea. O le tala moni le teine tala vau na la vea I le taavale e ingoa ia Jessica. Ina ua la vea le teine iti le nei tala vau pea maras furulima on tausanga o le tama e to tasi a le ungali I pele ia te ila ua. O na koma leo le teine le fale mai ua le aise wha moe ua la hawhai na lo na whai ai. Ia o tuloa ia fo mai whai o na mātua ua le aise wha moe le aise au ngai o lai ia e ave ese lolo masini oti ia ona mari lia lolo ngari ia ave ese le masini ia ona ua le aise wha moe si la tama ona ave ese lolo masini ai whai mai tala fo mai ai ele teine titi le si la teine e ngo ia ana o lo mo mia se fatu e o lai o ia kiki fo ile same age malona male tama teine lo Jessica ia ona maliria leo matua ua faile ta otonga whapitoa ua au mai le fatua le la tama leo Jessica la tape le masini e ave o la il teine leo ana ia ona ave leo le fatua Jessica ua tu ututonu faile tonga fitinga ua o lai ana ma o lai leo soifua maloloina fai mai la le tala o tausanga taitasi e mamao le me no folteine leo ana ai asiasi ai ma ngai ai le nei matua yo Jessica e o ia tasi al me mana e o se io le fale ana e tu ule me fa longo yo la talinga e tu ule fatu ana e fa longo ila o se taimi ia ile tata o le fatu o le mafuanga ona o le fatu le fa longo tu ila ua ele o le fatu ana a o le fatu o le heartbeat o sia la tama le e ngoa ia Jessica lea e fa o ngalo na fatu ele teine leo ana so le sona foi mo e fa pena le tua le tama lona fia tele fa longo mai ile heartbeat o lona alo o Yesu o lo no fo tonu ia te oi minga sila mai oi pe fa te inga o le heartbeat o le ata o le soifua o Yesu le ka ko ke ola fai mai le apostolo Paulo e le o ko ola o ke riso o lo ola I tonu ia te au melena elai ona malia I tatou I luma fofonga o le tuel tapa ona o le fatu lo nalo po le soifua lo nalo lea tatou te olai so le upu mo oi le aso le nei fai foi ma fesili fa mata o soifua le alo le tua I te tonu ia te oe po ola pe oe le tua matu fa fitaile nei o ngau matu iloa e mafai lo walo o Yesu leo le afana umali Christmas ona soifua maola I te tonu ia te mato ia o Yesu amen E te fuma paleina
le pale auro. Maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le tau le lei, te fuma pale ina le pale auro. Ala maya, leilo leso, fio, maya le po, tau le tau le lei, te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu, pale auro, pale auro, te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu, pale auro, pale auro, pe atu o ai, siona matu e say no, avenga ma ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo Yesu olofa, aola o mafatia ngama, avenga ya ofuile ofue, sisina mata uta ulau, sala yo te fuma pale ina ile pale auro. Ala maya, leilo leso, fio, maya ile lipo, tau le tau le lei, te fuma pale ina ile pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pe, ili maya le pu, ili maya le pe, ili maya le pu, pale auro, pale auro, te fuma pale ina ile pale auro. Pale ia, pale auro, ili maya le pu, pale auro, ili maya le pu, pale auro, mai lava pesele Bruce Potter Pacific Gospel Choir in water minuto lo tora talo le tula e fitu o le aso se fulu fitu o te sema o hani mena tupure nei aso tau sanga baba. Whamawina i tala whaasalo pizzo, tau ta ua le lalolangi ni tau sanga ta siva valuono i lea sona ma whaia i se tasi o fōma i Davina Thompson o na ia whaia ni ta o tonga fo i transplant e le ngata i le whatu o le mama ia e whaapena fo i le ate se i vai atu ia le whaafonga a le atu nuu na whaatau nuina le na i Cambridge i tonu Engilani. Tau sanga ta siva valu whaalau i loa i tonu fo i Amerika se tasi o atati whanga sa whaonga whainga Ngoaina, A Christmas Carol na whapena ia ona directing nga ele sunga ia Clive Donner. Tausanga lua fesuma le iwa, whaamawina tala whaasolpito o le aso sililea ona me vela i tutono au se tālia pia ma le whaase fulutesi ma le iwa pasene tikiri ia le vevela po le mawalunga o le vevela sa iai nisi nawa inga mena tupile ne aso. Tausanga mo mawai. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing his healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le Sleek Cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi fa,
fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei, mo le alfa alongalonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile a fio angau au whanga. E iai inga whapitoa. Whafso tai mai, le fitu wha, valuono whatolu. Fitu wha, valuono whatolu. Pētanga iane i le upena te whailangi, SeabreezeResortSamoa.com. Hey, hey! In this update, legislation to overhaul electoral rules has passed, 68 votes to 54. Voting enrolments will now close 13 days before election day, stopping same-day enrolment. It'll also become an offence to offer free food near voting places, and prisoners will also be banned from voting. Justice Minister Paul Goldsmith says they're fixing the basics. We're giving people a year to get themselves enrolled, and we're very confident that they will be able to do that. Labor MP Duncan Webb says some people only realise an election's on a few days before because they're focusing on making ends meet. It's not top of the mind. Top of the mind is getting home in time to feed the kids. Labor is telling Nicola Willis to stop making excuses for the state of the economy. Treasury's half-year economic and fiscal update shows a bigger delay in getting the books back in black. Labor's finance and economy spokesperson Barbara Edmonds says the government has made things harder for people. She says more bad things are coming down the track. Ultimately, unemployment is forecast to get worse, growth is weaker than expected, and food prices continue to go up. Auckland councillors have voted to scrap a fortnightly rubbish collection trial, which would have seen 10,000 households try out the scheme. Of more than 5,000 submissions, 78% opposed the trial. An extremism expert says the Bondi Beach massacre shows the Islamic group's been bubbling away under the surface. Australian police are looking into why the father and son shooters thought responsible for Sunday's attack. Philippines last month, 15 people, gunmen opened fire at a Jewish event. Project Director Hans Jakob told Sky News IS structures remain in the Philippines, telling its leadership. However, time, money and ideology means that the pressure is off. That's news. In sport, cap seamer Jacob Duffy's headed to the Indian Premier the first time. Jacob Duffy and selling then for the Royal Challengers at 2 crore. RCB sold to you. Duffy's been one of a swag of past and present Black Caps picked up overnight in the IPL auction. He'll go to Royal Challengers Bangalore for the equivalent of around 380,000 New Zealand dollars. Northern Districts have demolished Wellington by an innings and 28 runs in Whangarei to wrap up the opening half of cricket's Plunket Shield. Central Districts and Otago drew their rain-hampered match in Dunedin. Portugal will return to the Formula One calendar in 2027 and 28 for the first time since the COVID years of F1. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Na inisio vaenga la tele o faisipisi mamafala traffic time na yo le taiao northbound on State Highway 1 through Ellerslie. Ya faisipisi manga ia tuai lava 4 is city bound towards the Auckland CBD. Inisio vaenga lo Maitawatu Stanley Street on a westbound. Fai faisipisi o tato ai maiselanga ia tuai la le nai lungo le tato motorway. Great North Road ia tuai Western Springs on the eastbound. O lo Maitawatu mamafala lava 4 ile traffic ile time le nei. Nei South Hill Road on a northbound langa ia tuai ile lungo o tato motorways faisipisi le taimi le nei o le taiao nisio vaenga le awala feo lolo le na o lo o iai le taimi le nei sa vale manuela o fainga mlanga ne taimi o le taiao ono minute te ai le tulai fitu Eva mai pea i the radio kasi lima i vakolu amo au ngā tele sunga mo
of Jada General, my mom of Fonga and if I take all the time, all the thing all the time, a little all the tower and Tato Amatama Samoa, and never got a time out. Well, to them on a mail, long in the limit Tau Samoa, and never got a time what fit is Samoa. We got a tower let you know along in the lady tower for solo in our 47 and I Shabang or Samoa, but with Timo. Il ne so lulu tolu se fulu degree Celsius modu ngada bevela le samo pa mawina mo le onga tono nei foi pa yaso luas fu malima e lona mawalalo le oto mao na tatu ta no foi nei samo e le sui o tatu radio samo e pia e le ngata falo telefoi ni se o melo tupi samo e aulo fa na maile update la tamai la mai tau tu la ngoi samo fa monga online now le ono mawal tatu po kala nei foi tai fo nei va ngol tai fa tal fatu Bang umalabra manual time out. All radio samo is so surviving on that no pele samo fa pena for America samo on tata mafuta. Le ne foi time fo malo lava ia le soi for Maria. Se mai le talo tau tono New Zealand nei. Tu saute fa talo fa tu nei time malo lava soi fua wanakai awa ora tau was fu morunga ma fa na fana Westport e pa utimu ni so time is fu varu morunga ma do e team maru. Pa utimo initial time le so lang delay for initial time is fulono morunga de maru lose fluiva morunga de maru le Queenstown wala fa so na awa ele tau de nei for yaso Anton Nelson lose utasi morunga de ma fana fa so na awa pa utimo initial time is fulima morunga de maru lu kai kora e pa utimo le so fa so for in malo sit sabili mai sau chi sifo in mekagos fulono morunga de maru lu e awa tau pa utimo initial time de needem Sfulora morunga de maru fa mawina mone soe awa foi pa utimo initial time of town nei kara stete mano la versi fo manuia ka maru luma fu oto nei aso as fu fitu lona mawulunga fa solo ina pa utimo mama fati munga initial time o mai langi le foi initial time lo hala awa mana fia na nei mano la versi fo manuia nei tai ala motu matu pi to la vulunga motu matu kai tai alos fu morunga de mafana awa pa utimo initial time o le sol la mo Wellington ma lo si fu o mai tatu nei tai au o le afa solo ina langi de leile tau pa utimo ni so taimi ma mafati munga ni so taimi ile awa uli sfun limba mo nunga ma lu ya mo le mo Wellington so ma lu ma fori o ko ngi so ri tau ranga ro su tasi mo nunga ma fana awa pa utimo ni so taimi sfun fitu mo nunga ma lu tau po awa foi pa utimo ile so ele va vai atu oro to ruas formalu morunga de manuale e pa utimu lang lele ni so taimi or ne foi aso Palmerston North formalu morunga de malu fa solo pa utimu ma mafatimu ni so taimi lang de lele awa uli ma fia na nei luas formalu morunga ma fana ni Plymouth pa utimu ile so lang lele foi ni so taimi luas formalu morunga ma fana nei pia pa o fo jemo ni so taimi or ne foi aso pa vai atu Mastertons fulongo morunga de malu fa mawina pa utimu ya mafa fo I marosi sabili ni so taimi le bens fulvalu morunga malu lu fa mawina pa utimo mo to le so I le tela bango Hastings los fulor morunga ma fana fa so pa utimo ma mafa timunga ni so taimi los fulor morunga ma fana fa mawina mo Gisborne pa utimo nang le ni so taimi kiri lo Hamilton malu la se fo moril nei tai house for river morunga malu le mo to le so fa so pa utimo ma mafa timunga le fa mai langi le le wa udi ma fia na nei Se mal talo no fanga pasala radio Samoa tama ki makaura wa ki lani ile nei banga ta awa ba atu olo awa mai le mana ya to ale le se timo pa o nei banga ta yao o winga le tawa la fasoro na awa pa uti timo nei le ta yao o se vidi fasoro na ngi malo si mai so ti si foi ni so timo le awa o li los fu mo runga ma fana fa ma wina mo o ki lani le so ta yao pe au lia langi le tau los su tasi mo runga ma fana Pai ko on tuatu awa pa utimo ni se vai au kirani las for raile fa sonon awa lang de leila sto nai lang de leila salang de leila so fu pa utimo la solur vai aso o luma na ia tu fa ba bonga mana tu ga mai ba tau ne foi chai mi ole tai au te junga le tunu ala papa au ni se vai ngor kelope o lo fa mo la mo mi tau mo tau ni se forward ta tu o dias futa su tele tu la fitu ba lo fa tai de tunu te mai tu tono lo ba ta fa kana fu tono ta ba dem fa finga wenga mai mo mai on Facebook mai YouTube ro de samo ba lo fa tai ne foi tai au fo o ti la tu o ba tu ngal man e bol mo man nei mele ole fa ia consultations for de
ni mea le lei mo pitonu SS le ngate au kilani mo New Zealand. I take part ima in Papua Telo Tato whate ta ingala o trousers a whai mo le lapisi. Masani so pitonu le fo satana no pakala me pe te lo baso le tatu nei. O le la o matro e fa about to win ia le makua I le ka dia inga le mele na mana council fai tai lo baso ma la pisi o la ti lo la mana ia o le mana ia la le to tele na to sa casta la to for le submissions e ta o tuai e makua ile ai ma se fie ko me nga ka plan mai so opino la wana ti lo ye tu langa le wini se tu langa ta wa tele le a tonu fo le fa fong le malo le tunu ta ua ye pe a o nga au mai le no more submissions e ta ua le fa ai lo fina ngalo awa ye ta ua a tonu ele le fo ile tu langa na ta mo fai male council fa ai ti le kele o le fa ta o lo fa ta nga ye po le waste lava le I ta to la pisi pe tai la a fuala fo I areas po vaenga la tunu o leanga whaakakau anga iai pe o leanga target ai ma ko ile kala fea nga ia ile make sense lo ma fau ia awa pe o areas ia tele ainga Pasifika a fuala ile pena la ainga palangi fo le nga ko fa ia male ainga Pasifika ko full fa ai le tai on tal fea ngai a vaenga la ia pena afia o I vaenga le te Aratu o Panmure ia o Tamaki o Clinton Park o Weymouth pe o ngai pito nu ia o le sa fa autu ia a fuala lima fe la tona mafai na fa ilo fina ngalo ma leta dia a fuala ile tulanga pasene fitus full value pasene o tulanga le late le la le ia mo le community ato ma se la nga ia ku foi ka ko awa e tuna fa ilo ai le fia tangata managing o bins for ia wa kukumu o fe la a fa pela ka ilo va yaso a kumu ange ila solulu le umal va yaso le pen le o le tulanga le ai o le tul tau so fo malo loina ia wa mafai nga e mangongi mai la pisinga ia fa inga so fo malo loina tangata le sivanga anga ia la sivanga fa pito fo le avela pen se ku wai fa kali ngai lo le ku ulu mal fa le anga ia a tonu fe lolo pa tulanga umana ia o le ana fa ali ele fina ngalo tangata o sulanga le sa o elo ele fiunga le api kopo rubbish alope rubbish malko meanga alena ole wing ole telefone le atom fayo tato o ala va temia mai ava noa e fa ani ne o to fina ngalo I me le ia mo so pitonu o la lampa pa o le tino matato no foi fai fa ali fina ngalo wal mela na mana ila fai no fai nei o mare council ma lanto proposal kai do va yaso lenga trials mo le ona masina ia wa kulo ka ko uma lenga fa ali o to fina ngalo fa mo ko alope Pula. Ya wala le lo mai la mana la lu le fa to wina. O titilo atu even though o le o ta fi mo temi no ki kilo kwa la ka mo fa ya council e unga. E le si la ko plan fo la ko ka penga mai mo le mo tau sang fo. Ya ka penga mai. E mana ia foi le au ngolo la tu manatu. Ia fa tia ia le kelo le waste. Lo no winga. Mo ta to foi la. Au ta to na la vai fa au le time le nei. Ia o se tulanga ta wo foi le mo ta to. Ina ia mata I tu ina foi. Ia le la pisi po le ale ko inga la pisi. Ia e merse la le waste o mea ta o mafa. Le mama ta lo e foi no fa longo le kele le li poti fo ile ile tupe pe a fale li okupe ka ko me ai overnight lo fa mai am la pisi ya pe yo ka ko ya so la ko ya lwa ko ngai ko papa avelo ko ngai me ayo anga pola to ya pe yo isi tu na le tele le waste o le la ta mo file council not only good for the environment le fo mo ka ko ile fa sa inga mal fa so ya o te lo le sile sona taua I motato tamo fai avoid le le foi le mai mau me ai mau me ai awa le si ta ilo ia o ngalo mana ala utilo o le tele o me fai tato o la mo me ai mau o le tele o te lo sanga tatu nei mana tanga sanga nei e nei events na o MC ai o la wa advice le taimele io kala le ku o ai
tu ua le me mawhai ona e tau mawhai na ia umai lunga lau plate. Ai e lea manua ke koe anuai. Yeah. Ai e mana ia le tu ua le mea ai e te sile fia e uma leina e tau samina. A uma. Ala e mau le siawa ngoa ke alu koe mai fo i si vang. A le mea leon mo koe ai fu e le fu e fo i le kau ke mawa kua. A kau le mwhankua sa vali. O manga kua i le fu e kakalo kia la. So mako wai ma. O le shout fo i a. O le shout fo i le fionga le loli ingan man mana a. O le chi mana a. A mako a kula i le manukau. A. O le fale aingala. O le fale aingala ngai sainga. O le e la iki la ko plates a. E kula le plates i lungo le tray a. E kusa la o mama mea nge mana lori. So le fu e a kia le mea so le. Kusa o makua i umala po o le plate. A wo o lungo le tray. Ai fa fele kanga ila ki le yo. O le makua fa ma mango le ko nga fu so le. E o fo si senga va pe si senga. So le nga ko kongi nga le plate le wo o lungo le tray le fu. Makau ki. Good morning also. Alor se fu nei tai fo. Ya, ole tulanga na ia mana e vanga fenga pa lo ta tonga. Ole tunu le tonga mane fu ma sa mata no mane fionga i sa usoli ya pito na fia. Ole tunu le tonga na suile na suile system ole fenga malo tonga since lua fe se fulu ya. E la fai pule tofi mai ai ngatu. Ai fai pule e vote le el community. Yeah. O titilo atuna ile pale mia fou le tofi nei e ata mai to talo na paua olea. Ele filia ele to tele o fai pule na vote ele community atonga. E fili mai ai ngatu. Ya wa te la sasile mai ngana fa menino le fionga le a piton na fo le ole feio le fa te mukarasi tono le atunu wale faiele me ala e li lifa ai le fina ngalo o tangata totally the majority ai faide me ala e a fo e fina ngalo ai ngatu pe not feeling all para mi fo le o tonga na wele so ma lo le to all our friends from the kingdom of Tonga al tulanga na yai tau sia ya wona isa fai na mo tangata lo tele wa fai nga malo tula mai pe vola tato malo isa mo e fai merele mole le o tangata lo tele so ese mai lan fai nga malo tonga na to ya atono le ta wole na male tsoe fa fangu I fai nga malo te makalasi ina ia mautino ala fo ia mau kingoa ya fai a mea uma lava fo e ala I lunga o tu la fono mai mautino ola e tutu sai ia tangata uma mai se la o ko nga me fa pe ia e unga fa ia fai al vaenga la le ia io le vai start to ti mana yo le tai au le tai au fo tau tena fai le ti tai au spruivo tele to life fitu mai ani so fa fi fianga pes pes Christmas yo le tai au so mal tar proclama nga to tani on tar tara no ile samo Falo tira foi na mbelo tu pisamo nei tai au ya no la versi fo nei tai au good morning Ia manuia e kiwisi masi Ia teo e Samoa Tau atu umalela lonangi Ole asau Me alofa uait saunia Lea upana umai O Yesu le Mesia Ia manuia E kiwisi masi Ia teo e Samoa Tau atu umalela lonangi Ole asau me alofa uait saunia Lea upana umai O Yesu le Mesia Merry Christmas La Samoana Merry Christmas
tatou maua Sekirisi masima pana Loa inga Ina ia maua le pia pia Lea ua whana umai O Yesu le Mesia Afia lea liki Ilo anganga Ina ia tatou maua Sekirisi masima pana Loa inga Ina ia maua le pia pia Lea ua whana umai O Yesu le Mesia I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, a 102-year-old woman was playing a game of golf. On a 100-yard-long hole, she thought she had lost her ball, only to discover she had hit it straight into the cup. A record hole-in-one by a 102-year-old woman. Who says we don't get better with age? Othmar Amon was an engineer for the Port of New York City, but he knew he had plenty of good years and plans ahead of him. He decided to leave his secure government job to try and fulfill his dreams as a designer. So he started his own engineering company. In fact, because Amon was not afraid to step out of his comfort zone, our world is full of many magnificent monuments to his memory. The airport at Addis Ababa, Ethiopia, Dulles Airport in Washington, D.C., the Iranian highway system, the New Jersey and Connecticut turnpikes, and what was the world's longest suspension bridge in New York City. To this day, designers and engineers are still talking about Othmar Amon's many masterpieces. Actually, two of his accomplishments we didn't mention earlier were New York City's George Washington Bridge and San Francisco's famous Golden Gate Bridge, since he did those before his retirement, if you can call it that. Because most of Othmar Amon's engineering masterworks he built after he retired, at the age of 60, right up to completing the longest bridge in the world at age 86. You know, we all were designed to keep building a better life and character right to the end. Recently, I heard a successful man say, "I don't want to have to look back for the best I've done in my life. If I peaked in the past, then I'll never become the man I can be. Life's greatest achievement is to finish it well." Sadly, not everyone gets better with age. In fact, some people's character flaws seem to get bigger, and their weaknesses worse. As one man observed, people can change, but few do. So why not ask Jesus to forgive you and take control of your heart and character every day? He'll help you continue to grow in your life and character and build a beautiful life all the way to the end. So you'll just get better with age and finish your life well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu. Radio Samoa. Tasilima itu amo. Lua sa follow male ono miro tolo chale chola fetu ngan mana ole fo fatis mai le fianga le alo li isul tanto Radio Samoa pia taru tatal no fo melo tu pisa mo nga tolo ne vas wa. Fatalo fa mau follow fatu la wa fianga la lo li nei fo itai au fo o nga tuno verso malo le soi fo manuia.
Se fua manuia ila o fionga tausala malo le usu malo po ile tenga ye tiu te amata nei fu ia sopo patalo fo le sunga ile wao. Morning sir. Malo te wata. Malo fafte tele fafte fo imole tautua mai le tatu ngarwenga le onga tono vasa o tatu yai. Ma o na file fono fai u foi fono uso le parlamento mano Samoa. Ya mo ni tu sanga ya te le dola o e foi a fa fonga de na Samoa te lo foi sa mai mo le tunu nisio fa sa longa foi nei. Ya o ba ngata o le fono fai o le parlamento ni tu sanga. Ya o le fono fai we sin fi foi langa le foka makal pa inga spurbalu le mai o tatu palota fa ko se vode ya o kuso. Mane. Ya wa anga fa pe ya pa inga sfu fitu fa pe ya le fanga solo ko paulo la ko fontanga so akulo mole am kanga ko sanga e sa ungi palo ka ya pedila vale ya o tulanga ho ya de si de pia ma po ya na pa ta apel na pa ya inga ko ko palo ya ole te wa fianga lo na lua le al palmene ya na fontanga e te no ai fo imta pues ese ai morto sanga ya ne ya le fono fai ule mo le pa inga amata le pa inga sfubat ke do te le amta pu ye yo ni se tu la fono to fa ofi I lo fa pena tu inatu mi se tu la fono le sa u mata watu le tu la fono mai le pu le ngo ne tu pe fa o malo le sifa Samoa International Finance Authority le pa ye te mo tu la fono ne ya ve se ina ia ma fa yo na fa in te ngai ave ese tato ma le lisi uri o le blacklist wo le Samoa le o malo wo ia le fa fai le ma o fanga mai e mo meo finga ho inei o la fonga ho inei le tongia o le la e pi ina ne ma fo mai e le lisi le uri le na fa ia inga ia te tu la fono ina ia me se tato ya ta sinam ta pu yo ni si ba ngale sa ma te wo tu sa no nga pa min sta ko e te ta e ma do pa mia te da ba nga mi se tu da ngale il to mo foi no fo ile ti nei ma le te e tu I fala u fa saina ne o vala o tu fo ni ma loi tu ti no mo le tu no ma ya e ka le si ali foi pule e o le te le tu no mo le ma lo nga lo fa ta si se I fai de ngā ruenga e te e tu ai ia mene o whala u whasaina. Pela u kako maka waku te vai hoi. Ele to e nā malaina o tātou wawa I atu. O sau ale aisa le sau ai kako pusa moa. Matau tia? Mana. O lo wingo le singa ruenga tere na o le whenga I ma le tiu te le masina I tātou wa ale sau mai tu tuila o le siaki mai ai o na utare au mai e manei pauta fasai mana faftenga mana manua lewa e sau no tulanga le ala tatu amataila vaenga le so o le ale o la lau tau fafonga ifo o le se sila mama malo o le sau no le fenga le palmia il fono usufo I palmene nafi o ani vaenga le wa amatananga ele malo ina ia matua I wala le si vaenga le sau no palmia le tau mawa pu e mai la tu ia afia vaenga le ia ma fai le fai unga tu la fono tona ye ia e le ngatel tu langa na a le la ua o ye fu fu ngal mano e au mai masini fa ata ma vainga uma e matua su ele ye o loa nei au mai tono le tunu mali le fu mai masini ko su le tanga ta malanga ia o mai tono le tunu pera le pase sele o se tau le sa malanga mai tutuida pia stanga tatatou e pena tuila sa waide ne malanga na murmuri anga I paleolo na le na su e mawa fo I Donatino ia ni tanga pepa I la vole le mai de aisa ia va na umana e le ngata tulanga na al fa maru sir le ino tatou tua oi mra lele ma I le wa le si tulanga o le metodelo anga su e fai su e ngā o tangata whai ngā ruanga ho nei wa ne su e ngā o tangata whai ngā ruanga malo le ngā ruanga I le pora ia tūranga fo I ua fuanga ngā ruanga manual malo I leo o la tua fia I le whaonga ino whala u whasaina so tele I o vaenga ia ke wawa ia tu le
ta pena e fu le malo e te foi ana na le ka ko ai ko e le ai na o le babu yo sa o le sa ai la o lo atu nei o le tele o foi mo fiera mi no e se tatu o lo ai o mai nei le o lo ni anga le a mata fa nga nei de fa ka le i lunga le wa fu le i te po i mata u tu e pia e no fo nga le tonu o tatu wa le fer wa i wa ta tum tu tu e nem fenta tu mo e nem fenta mo e isi ba nga yo le sele o le sala le na mo le sto na internet ora se ke le e ruo mo me a fi da po wow ole pauta fa sa ina le es o se foi no foi le sa foi lava ya so le na ye mato pero no foi mar como si na mar fa lu le official tutti ma ka o kier ke le me wow ma ka o kier o no winga o ia la le tatu lo le sa mo ia o ia tatu tua o i lo ne mi tanga ta fewa ngala mana o le siva ngala to ma wa du so na ngala fe ngala pa mi fo le la fianga to moiti a onga o ki o fa no longa tu le tele o fa numero to moiti le a fie i le wa ingole o le isa fo le so le kwa ke le la fa inga mal fa le to no le tu mo to le to wa ngala mana ia o tulanga na o le o fo o ia nga yo inga tau i whala u whaasaina le ua lau manu i a fia i whana wa onga wo mala kou le aonga ai per foi nu mela le sa ta ua te ta i o le malo e afe lua se lau pe afe tau se lau lipoti wa pe lipoti mai o i le whaamisinonga o tupulanga foi nei metanga tātu utenu ua fia ma fau lo inga a fia ma fau e so te inga i whala u whaasaina o ira ta te lo ele sa o tu langa fale tonu le o ia ma po ni stanga ono o le tango fia na vo fala o fa saina ia sa foi o le marwana sa pisa matua ba be fo sa o ia amerika sa bona sa wa ya le tato wa tu le sa o le isa e foi sa o le isa le sa a tato le foi ala se tu langa va be e ta o fia ono no winga o tato tu langa ya tato wa we tu le tunu o tonga ta si le atu no e a sai foi finga leisa ko pala u fasaina so atu fit ma fit ono no winga o le la ka ko o le a wa matan tato wa nga ya tu langa le o le si ba nga silina mata ti le ba ya tu langa de o tangata ya fi ai o le wo o tangata finga nga malo o le mo mai tangata finga nga i le leo ino tatu tua oi le a fi ai i le au mai no winga o le tele io ngai o inga fa pena fa ala tua ho nei solitura pono e so tai i le au mai go mene ai a fi ai tanga tai no winga o la mo la to tupe o la to ni tupe ai au mai la to ya mene to no wala to le fe ngai masiakino o lo ma mene au mai o le whainga tāla nā tūlanga leo tātou wawa e atu e le alo le whala ufa sai. A le wame tārusia wa le ua mata watu le ua saini e le pāre mio i o minister leo. Ia pepa fu ine i whaatanga po Warren. E whaiana mia matau ave leo ia la au malosi temi leo e whai ia ngarwanga po e. Se i le whala ufa sai na. Le la matua ta ua ile tunu mai la to fai o foi ele son tu la fono ne o le bota pena le leo mo la tu pui nga ile fai ngol nga nga awa le ta te mata watu yo foi nga umba o la mo mai mala o malos ya la o malos foi o te la o malos ile son tu la fono ya o no winga o le fa nga ta nei a penga ia e leo ai ma ia malu pui ala la tu ngai o inga wane ia fia ia ta wai foi la tu langa leo le malu o pui no ri leo mai la tu fe ngai manga wanga nei tu sa ili fo la u fa sai ma lo fa ftai o lo mai tau atu o lea fo i ua fatu se pulenga fo o le polo ke te le milion o ani tu ele lea i fo i le vaenga mai i le taimi fo i sa fatau no ina i le polo ke te momo o te lo tu langa le fuanga le malo ua fatu a se si o nanga tu mau te le malo e whea ngai ma le polo ke te miliona ia ua ave ese mai ai ma le tanga ruenga o tinam te mai tai
ya le ko mo ele siko fuanga wa vai duala wa lai tono tanga luanga le ia le roketi ave se le roketi miliona se si pule na tuma ya e suia lo le ngo tanga luanga tinam tama tanga luanga o ainga we got a ministry of family de tulanga le fa fuanga ina ia maoti ale o langa ia tanga luanga na ya nga ile se fu le me se fu me wi o ainga ya nga ia le pole na tu maoti le o fatu e fenga ma nga luanga fo el tato pro ke tu milion ia wa le wa lua pa inga parliament o fati no ale tam fenga le o ina na tu le mai e le stem fenga la titi le wa nga ia na tele wa le wa ye pu fo nga tai 2 milion e ave tu baro no bunga la ta wa la tu maoti na ia manino le le fa senga ina fa nga ino tupe ia mata ia la ko e fa foi ai ia le ko nga le atina ma lo fa tai ta to fa yu nei ta o se au na mana tele mo la to fe manga e a me se la fe anga manono o ba alia ia le la fa nga le ki se son kwa ma foi le tu la o te lo o alia ia o le tise ia o se sira a swinga fofo i ia wala feo inga tatu tsu wale wa ia ni si o tabale fo fa nga e o le tise wale to fa nga i swa pensini ia lewa o mai ia va alia ia e o la fo le tise o fa nga tatu motu o manono ia tonu le tatu te anga ia tua ina sui maria wala feo inga fa nga ia e tulanga fo nei marsia nga fa fo wina ina ia mawai tulang ho ne saunga le mua tanto si manga mai swing on it tau awa wa ia tu ba ai ena se senga matatu o le ho ne yo de pensini ma swa o wa tulang lo no winga o la wa ye no fo nga ho ile e va tu ba nei fa nga i ma awa ya del tisi ya na o male fa nga ia wa lo winga fa nga ya malo si tele tisi ya ya no foi den fer vai ele o dola pola min foi fer vai ele va a dia ele ele vai ya so yan te fanga foi ele no querer o fer vai eu querer foi na to mana o mira ele tise faola tu langa le tar si ya tau fien passe se o kai mangoko Asa Fafta ya wa fa matala va wala sa to va tula fisili fo le pole me e se mai la ngai lo va ari e sa ma se na fa nga ala va ali nga pa me ole ma ala la alwa le ko le fia ya ole foksanga olia foksanga olia ho ye masani le ta te va ye va alia a pa wale se o alia la ya e ole le tise ele tu spensini ma vese swa ole pa wana e senga au te rola le se senga te le man fa nga o le tisema pensin ona o le a ma wai le tulanga ho nei o tatu sa ho le la ngoi te un fenga o mai ia fa sa ina tatu la rolangi mal paneta i kasa ia ona ia mai sua un pensin ia baku fa le ngai nai o so le la ia o tom fenga o ma ho e pu tuel tatu si manga tonu mo sa mo la vai tembo mole we ni alia ho le se o ia ya lu tise te do lu inka ko dia fangoka esa umbana la o ta to pase se anga il motu modono ya fa nga o fangotai pa war me yo e po le tise wa le tise ke wo pe wo le se tise le ma yutale no fanga ho le fanga te lo fo la ta pena na to we to mai nei foi tulanga fo e tau ave ni masini ho nei fanga ile ma ole alia ho nei mo pele tise pe te o mai ala fa ngo te kai de local boga asa le ma of time mo le fa mani nei no tena nei vanga ia wa fo fa fo ma le tino le fa ta fo o lau tu la tino ia tanu tala mai sa mo pe tana baru la matu la no fa ilo po an nei vanga o te pena e fa mo ne masalo le wa e fa sinonga ho nei o le tangi to palo ta mai fo le ali di tas o le usa mania le o tu si sa mania e fa sinonga ni mori mau se to lua ale tu tangi na tu ina tu tangi to palo te fa sinonga le yo a tu fa yo mori mau o le sola le fa tino ile le finangalo le fa sinonga i mori mau e to lua le a o atu
ilu mo fa sinonga o le tulanga na le wo ye fa sinonga le wa le sa tali ia se filinga lo fa sinonga le wa mai a for sanga le stop le lava yes le sa le o atu ai to te lo mo ni ma o sila nei min staff fo o le tanga lo ngo puna o fa na tula me si manga ele fa tau e u mia fa le nganu ai le o fa ina de star te nei wa su ia fai pule fo il Parlamento o Samoa po o tango fia fo la ufa sai no stasio fo ngal malo o fa ilo il Parlamento ia tonu le anga ia i tau soro mua ma tau la mua fo ia fai pule o tato o Parlamento tau na su mua la tau po tango fia fo la ufa sai na o le o to fono ia le su fai pule po io le pai de so le na fa malo lo le lafo lona lafo se upu maso ai i le pale mia le sona na fi te vai mal fa fonga le tino ia pe le fa la tele tato tala ya o te mi masani o le o nanga mai Samoa mo le tunu o tana valu a termina la fa la tele tato tala na pe fa fonga tu ne foi tai fo le le o la tala mai le vai tau mo le tula i foi Samoa o ngatoro ne vai aso ia o le tala le tau le so fa tuanga o timu mo mafa lo fa maro si pe mo la ko no uma o le tato ko tino fa pena fo i fa tuanga o lo longa o lo fa malo sia mo vai tafe uma ia mano fuanga ia fia ngo fia o tatu tino o winga le tau o se vai ngo pe uma ma le ea o lo taoto i saute ma o lo anga i mari mai lo tatu tino u fa sia i ao matimo ia fia i de tino inisio taimi i le tau mo poru mo sa wa i le so lulu le nei to ulu wa so timo Feololo fa solo ina mafo inisio teimi ai pupu inisio vaenga fa pena I wila ma find tili e ono yai tala pupu le o tau wa te tele lo fenga le alo le tau to mal tatu ngarwenga o ngaton nei foi va yaso moni o fai va nei yaso ia tatu felo ia las freile paudi ia tatu so for fa ingol vai yaso ai manuia o ngaton nei vai yaso fu konta vai mertu sa fa te lava ia so foi ia o le fenga ngal mana tu mana va tanga vai tipio tanga vai resiol tatu really somewhere pia fa lo tele nei vai ngana wa foi lo mai mo malo fa fo mal nei tai au ia na fo ba tu tatu tana la fa lo tele lan tu tua ia tatu tala mai sa mo pa tala valu e le tai au nei fo mna was fa lo nei tai au Omnanga as fana ona so lulu nei was se fulu fitu ia so te sema ua matala nei le telefoni mo o e pe a mafale faunga ina le telefoni tolu fitu ta sili mai va tolu no mo fole vano le tato email on air at radiosamoa.co.nz e mafai fone faunga ina le tato Facebook mari YouTube ro le Samoa pa wale me ia va mai famia as fana fa mo le am tato telefoni malo si fua ia ya oke na video ko sa mangia kle sa so uso na pia ta moa ta mana ulu ya lu isa se vanga sama ya lo fale tu ma te fa poponi sia se lo na ulanga wa wa ino si o ma tu wa ino e pi se pulu isa usa na lo na ulanga ya lo fa angana va pini ya si via ma te lu ma fa na ino pe a se te no lo wa no ta si lia moni fa le denta ya fo ya isi fa moni ngala pito ia ele ai ele o mainsa fa mani anga sa vai e pe ia so su fico te sema e a foi file mu e la vai kai mo file mu no ka ko ku ia well fa vesia se o ki no ku kai me tipo o je família ele ai ele o ka ko ya atu ai yo sa lu mo ko miti ele se fodo ma ua au e fa fo ba nei lo wa so fa na wa le se so pili mai le la fa mo ya ku ka ko por kala me ya le ta ba le pure ka ba la fa ka radio Samoa special ya sinio lo langa ba le tele la foto fa na nei so yes happy birthday just full fa ele bali
fau fau Mea sa ta whaia lo au Au le nei ua le tau lau Talu lo tu ina nau Au fea foi o le mau lo loto e Se manu e tau nu te wha moe moe O e lava o le sini o lolu o langa Sulu sulu o le la O falling out O e lava o le sini o lolu o langa Tu mau pe amo o alo fanga Mo e lava Aisa e ale pongai Uala e ona e le whainai Atu i alo whai Italia O e lava mau fili filinga Au i le awa uma foi so manatu O te teo pea o isi o fatu O e lava o le sini o lo o langa Sulu sulu o le la O falling out O e lava o le sini o lo o langa Tu mau pe amo alo fanga Mo e lava Mo e lava Ai wile aua uma foi sumanatu O te teo pea o e isi o fatu O e lava o le sini o lau o langa Sulu sulu o le la O falling out O e lava o le sini o lau o langa Tu mau pe amo alo fanga Mo e lava o le sini o lau o langa Sulu sulu o le la O falling out O e lava o le sini o lau o langa Tu mau pe amo alo fanga Mo e lava Tasilimo i vatu. Amo. Taimi pisi ma le mamawhal traffic ave ta avale lo maita watu le taimi le nei. Whai lava si poloka o tātou Central Auckland anga i atu i Fairfield and towards Takapuna on our northern motorway le nei taimi o le tai au. Whapena whena maita watu lungo le tātou a walau papa whai si pisi fo i le nei taimi. Southbound into town o lo maita watu Albany and North Shore i le vaenga le na anga i atu ai le tutonu o le taulanga au tu. Whai lava si pisi o tātou. Mese fo i vaenga Victoria Park
Why Dr. Watch busy name Northwestern Motorway westbound facing mama traffic ila nga sa change ia ay fa pena fo ila pa tu na le fa itula na may water view ang ia tu messy ile time le on the eastbound on my Watu from West Auckland into Central Motorway facing Pisio Tato Bamba to Pamba ile time le le taiao on State Highway Lewis Fulu, ya olo maita watu fo one hanga through to State Highway 1 interchange, faisi pisi tato, Nelson Street and Hillsborough Road, nisi na vaenga olo maita watu olo pisi mai ile nei fo I taimi ole taiao, Market Road and Princess Street to Highbrook Drive, nisi fo I o vaenga olo maita watu ole nai mamafale traffic, ave ta vale, tau tuana le saunga le mul nei taimi ole taiao, ina oto e vale minuta Natalia le tula vale. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as he rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le while mo. Samoa e ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video ma lafo mai I le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo I one e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Krisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai lesos fulu lima te sema, whangate lesos se fulu maleivo te sema. O le awhata unu ure se I lesos se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. Ona nei tauvanga o Langolorina e le All Dentures. Telefoni 252-22-tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pulenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Talofa Samoa. E mawhairap sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulonga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fōlinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, peafe I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo asra lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. So Fabio Jolo Jolta Leole Jula Balum Fata Lo Fat Purenga Marafinga le Seabreeze Resort le fianga fanga e a fea Samoa se vai taimi o le Christmas Martin Foro le lato special Fabitoa
Nā te whamanino se mangana ua lima so pe o batu ia le umia te la lai tono Faltaimalo Sea Breeze Resort. Ia rofta entitled le o il tātou paupaptole le 20%. Ia ke wadu ako e kasi pe luaso ke ngofua ia e whingau i o le pūrenga. E solo muri mai. Awal fai le maso. Awal fai le maso kako. Aga mangingo le le ia fasel silanga. Ia. E kaunga di maso pe o batu fa more more. Malo fa taile tino la mai malo fa fonga nei vanga le taia mana tomo ia mal taia le fa malanga le leo le tuo. Alo so le tino i tute ma fai for nei asa mana o fita i tunga foi fai vo fenga ia ko ki kia ma ki ma se maro lo ingi so kako. Ia. Ai si banga e fenga le ngar kelo si ona ngai le maro lo ala ko. Amba so kako fale ainga. Yes. O ko wa ku ia le au fi ai le wa o kaka. Ia nga o mai ang kaka fai kuka. E o kaka ai lunga bala ka polo ia ku ku ia. E ale na le late malo fa tai o te lole wa por ba sumu mundial nei o mo mai nga ne fa na. Yes. 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 Malo matua lo sa ile nei tau sanga ato. Ya, ole maka yo isi ala wa malolo. Wala ile tu wala nei ala wala bang faku wa mai matua. Yang apa ile? Right. Okay. Ya le lei vai fa mano se mai fritaro fa mano stino fa mole le ma fai o ngalo ka ko poka la mer ka fa mano stino le tele la nga ia o mano fa mano stino so mataro tala me sa mo le ta ha le lei se fai ia ta go foi ama kalava io ia alusi au tafa io le manga ia olunga ia koso ikua Luma, iya. Luma, iyo, haya, iya, sao ikai kasi lunga. Haya, ale. Luma tua. Aya. Yo. Aya. Iya. Lunga. Aya. Halo Luma. Aya, sao tua. Ya. Aya. Yo. Alzafa. Aya. Video kafa nga. Ya, sao son alzafa vale. Aya. Luma. Fa malosi. Lua. Aya, Luma. Tua. Aya. Yo. Ale. Yo. Aya, sablano. Halo Luma. Aya. Yo, pakaki mai lunga. Aya. Seguro seco ne. Baile mang. Aya. Ya, sumu angelo. Malo, sama lolosi. Manuia tele la balene yaso. Topa yaso ikua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofa fo i do tātou o tino, o tātou wheroai, ia wale whaapoponga o le tautua taulongolongo o tala mai Samoa. Au to i pēr whaamsinonga le tangi tau pālota mai le tu malo whaleali li tasi. Leo wa te ena le ave itua. O le asolulu le o ngā tutonu le neiva yaso o le atula i ailumo le whaamsinonga o pālota. Mōri mau e to lua a le tutangi. O le ua whailoa i se pepa o minute tustusia mai le whaamsinonga. E mafua mai lea i forasanga alo ia le ana fufongaina.
I le asotofi ua mavae. O le leo o atu le 5 mo li mau. Mo le tutangi whapele i tū na whaasanga i ele tangi tau palota. Ai nā o le to'atasi le mo li mau o le tutangi na o atu. O samani ai nei mo li mau e to lua mo le tū na whauluina mo li anga. O whainga whaala tua ina ia o atu. E whaia la mo li mau. O le fina ngalo le whaamsinonga e mafua mai. I le o atu le mo li mau e to'atasi ai le i fesiringia e lo ia le tū o lo tua ia. E le fina ngalo fo i le tū o lo molia. E vala awa la tu mo li mau ina ua le o atu. Le to'atele o mo li mau a le tutangi. I le atu langa na tula i mai, e le i talo sanga ina i fo i e lo ia. A le tutangi ma le tū o lo molia. Le tu ina atu leo ni tusi sai sai. Sa ilia matao fi ai mo li mau. Wa fa ilo le fa amsinonga ila na minute na tu ina mai fa lawa i tele. Wa fa mautu le mawaina e mo li mau e to lua le tutangi. O tusi sa mania e te tawai. Ona o atu i lumo o le fa amsinonga. O ila ua ia o malili nofo vaenga. Ma fa amotu le tia seu. O mori mau ia e to lua o lo langolongo ina la fa amtalanga fa tauto tusi tusia. Ele mori mau o lea pangatele a lema. Leana o atu i le fa amsinonga i lea sotofi o mawae. Wa sauni le fa amsinonga e polo a ina se tusi sai sai. E tau fia tuai malili ma fa amotu le tia. Pe a le o atu i lumo o le fa amsinonga. O le tofinga le pāle mia ua whiriwhiri ai le sui whaipule o whalea ta whaa. E a vea masatasi o minsta le kāpeneta na te wha au. Le tofi minsta o mtanga aluenga o puna oa wha le nātura masi o manga. Wa whailo ai le to whai le ngoa matua. Le whitalenga ia ale vena ale. O ele ua wha tau e nisi o nuu mafio anga i le aia inga e umia wha alenga nuu. A ele o mawhai na le stala. O le tasi leo ana ngā ruenga mua le a whatino. O nuu mawae pei o le whai ala o vaitele mafio anga o le tu malo o le minsta whiriwhiria. O loo whea ngai ma whaafita auli. I le mawhai leo na le stala whasi whanua ua mai o na totongi. I aia inga e umia wha alenga nuu. Pea ana e whafonga po i e palmene le tele o teimi o te launga i le tula fono lenga whainge e tule e pa e whaasa moa ai i e whanua ia. Le e tongi tai 5 suru, 3 suru 5 ape au. Ia tasina i tu e mua no vai e pa wala tu nei tono. O le tulanga na e kokele foi la kaka ia o lo tu malole i whanua ia. O uma ko kongi mokula ko whanua. Ai waku i o le MNRE me whaile ti. Le whainga whai e lengi whanua pa Samoa o freehold land. Le ua sai tia i lalo tu la fono le sa whai e tu le pa. Ia tasi e siri foi le ngā makanga o whesiri ia le kingu ua o Miska Samoa land. Mai si ki kiro ia saufo ia shusta le nga umako ngai le ali mau ku mai ska ia me siri le walu in tanga luenga le o me mo muanga o ke vai ai male si me telefon tanga luenga te makai ku pele ini swinga voile o te lo town file matanga luenga me se le officer for vai tau ia male tele onisi petuna inga foi tanga luenga ila o mata o tu e tua o tele la tonu fa mo tu le pa va pe e mo tu ele mo ase pelo inga male mato tanga luenga pe silfio le fato a fato to au nei na o CEO le sama pero e an le la fon e le o fail ma tala se i mo tu le no le fo e pisi fon tanga al palmente e ana felo ile male mato tanga luenga me se o sa sili fo yo patau taiang tanga luenga. O le whiwhilia o le sui whaipule o whalea ta wha, o ave ai le whaaftai le tō wha ia ale vena ale le pāle mia i le amana ia, o lona tangata ai maise, o lona i tūma lo wha palota. Ia, o whate ia po ia, o le walau whapose i mai o te sauni e patau toa, o le fontanga al palmene pe a ia sa uma whain mato kapeneta ane la, le moli fole ia le nganga whaftai le whionga i le palmia tu sai ma lona fina ngalo hoi e to e whiwhiria o e vea minsta o lan kapeneta. Ia ma o le nganga panga e tianga ma le nganga whaftai vivi ia e le tua ua. Tau nuu wha moe moenga po e sa api ai le meo porkiki le.
A mese le sa iringa malo, pa tai foi tapo inga se wa inga se to luama se pa na wa inga umala vale nga tai sa monei o tu mau. E va pe foi se tu malo pala ta numero pa. Le to fa ale vena ale o le min sta fidi a fo. Mo le mtanga luenga o puna o fa le natura ma si o manga. Sa ve o ia be min sta longo lango. O le mtanga luenga o le soifua malo loina. Ile a matanga o le paia inga sfuru valu o le pa le mene le mai a. O le palo te tele whaafua se ia le tunu ia au kuso o le tausanga nei. O le tamai ta i sa avea ma whaipule o sa whatatasi, le fionga ia seve te i fui mono. Sa avea ma min star mtanga aluenga o puna oa wha le nātula ma si o manga. Pei ta i usolo ia luna tofi whaipule, ina ua wha amaunia morianga o whainga wha alatua. I le tangi tau palota mai sa whatatasi, le ua mai a su eina le wha amsinonga, i le masina na te nei. O tau mu whainga le malo e tau fia le sawa sawa, o le uru whale tu tātu utinu u whala au whaasaina po nā koti. Ma tau fia whainga soli tū la whono ua rei nisi o tūpulanga o le atinu. O no le tango fia u whala au whaasaina. Mo sila i neile malo e te tau na amata mea sui whaipule o le pāne mene, i le whai o lātou suenga po test. O le saunanga wha min stale te tai o le malo o le fionga i le pāne mia, na ia awhia ai lea fuanga i le naunau tainga, ia ngāru nui whaatasi le malo o le pāle mene o e kālesia, ma pūlenga ma malu ali ma whaipule, i le tāo fia leo le whao ngā o whala au whaasaina. O le talito nunga whaavae lea o le pāle mene. Tātou na tofi mai le pule ma malu ali i whaipule, o lo i ai le talito nunga o le malu a papa leo Samoa. O lo a fion papa au i tu malo lima su tasi tai toa tasi umo le tunu. Peitai, wa tātou wa ai nei, ia tāta whasio le mea le tupu le taulanga, e le mawhai e leo, na o lātou, o na fo ian tāu pule nei. Tāpena ai le tātou whainga malo, i le tula whono o pule onu, Village Whono Act, o le amatuata pena fo i le nei tula whono. E ave le malo si anga le pule mamalu ali i mawhai pule, e ta pena ai le o popo ma le malu pui o le atunu nei ma le lumanai. Whasolo ai inga uma. Tulanga o le whainga luenga le malo, e o lava ili ma malu le malo. Ina ia whaia uma suenga, aua ne iai sesi e whainga luenga, e lua ngia le mawhau ma le langona, i whala au whasaina, e o fo il tātou pāna mene. E o whionga le whongustelai, o la whatulanga le asu e whai mai test mu mo tātou o le pāna mene. I le tūlanga tāla whengai. Ia vai mai le atunu e taula mua ia tātou le puipuinga o le mene nei usau. Ma whau i wholava, loutou paia ma loutou mamalu. Ia te oe, ma loutou lua, ma lau whanau. E sila le ia fianga wae le whatasi pēo tau whanau mautou. E te me oa ia onga, e foi me wheo iai. E iai leo le talitununga o le malo si anga e te tau na whatino. Tauna li poi whatasi e le tātou pāre mene. O i nei e whawai tūla whono, mo mea onga e tūla i mai e pui ai e saunga le mua le tunu. Le te tai o le malo le fionga i le pāle mia, sunga la uli le mali e toa leo wa te polata i waufosi, i se vaenga le na saunuanga whaamin sta. O leo wa toi uru whale le solulu le nei vai aso i tau urumanga le whono a wawhai tūla whono. Le te tai o le i tua ngai ma le sui whaipule o le pā, i le tuana i ai o le luas furwhai tūla na whaasala ai, e le whono i le solua na toi tau awhi ai, le whono usua Samoa. Ma fua leo na sa ia lafo se upu masoa i le pāle mia. O le teimi uwhatatia e se ngā luenga le whono e na maro longa o le tai ao, na tūla i mai eile a tūlanga. Na whailoa le te tai o le i tuangai, le sunga tui le epa lupe sori aisa i le maria le ngaui, i lunga o wala fiso ta inga le lātu vaenga wha upu whaing, o tala na ia whaia o upu o suanga. O le lao e whaile ki o kaya, ia la lao kuisi a la ngofo ni kapten. E o lo voi e volongia me va pe o me ole o sua voi le sua e fai a quala fa kala ia la la uri o ma fea o fo wa so mala o so le o ma fo
Oi, kwa wale ngai fo wale. Fenga malo fi bena le mo fu mai. Ya. Okay, pa me se kere ba vo e va kula. Oi. Kwa pero shit. So kala e karango ai vo lele. Ole pa ku so le. Ku su anga vo lele. Ai. Ai pero shit. I le whaai unga al whonga whatalai, le tō whaau a paau muri pola alo i te fua muri pola. Na ia whaai lo ai le pāle mene, wa sa solo le na whaai unga, e wha malo lo mo le luas furu whaai tū lale te tai o le tua ngai. I le whaai unga na ia wha malo lo ai, mai le whono, le whai pule o sanga ngatasi, mai le tau au fianga le pāle mene i le masino se tema. E iai le anganga mawalunga i a tiau, o lau fionga le tai o le tua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le tai o le malo. E le fia whailo atu le whongwhitalai a upu matanga. Mai o loo mori mausui o le kapeneta mai si sui usfono na whaafonga iai. Ina ua tuua le whongwhitalai le na foa mo le malo longa o le tai au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga na foa. Ina ia tausi le file mu o le maota fono le nei. O na o leo le whai unga le whonga whitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a whionga le tai o le tua ngai. O le a whamaloro lau a whionga mo le lua spun ma le whai tu la. E a matatu le tu la ne o watu a le whai unga. Ia mai whautua ina lau a whionga le tai o le tua ngai. Ina ie tu ua le maota le taimi nei. Le whionga le whonga whatalai, le tō whaau a paau muri pola alo i te fua muri pola. Manuia le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola, mau pela o litio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tala foi after vale nei foi vai ngona tai malo foi malo lon sai malo le sila lunga ole awala olo te baba ia tu ole fasi pisio lunga tado highways nei vai ngona tai how ese mai lunga highways Mount Wellington Highway mai Pemua se ia pa ia mai Silver Park ole anga o ile a fair ole on ramp southbound State Highway 1 fa pena fo ile on ramp City bound State Highway 1. First polokara ne vanga tai afa pena for Pemua Highway. Ale yo ile on ramp southbound State Highway 1 fa pena for city bound. Round le roundabout Gedenga ilunga le motorway. First polokara ne vanga tai au. Telo vanga is Sifo, Bawati Great North Road around Point Chevalia. Waterview. Ale yo for the link all westbound State Highways Fulono fa pena for city bound Fulono faz polokara nei foi vanga town fa pena for Tiara 2 South the angai for the westbound on ramp mo le Fulono fa pena for city bound State Highway 16 ya faz polokara nei vanga town mo telo isi vanga ole awala lunga taro highways faz polokara telo State Highway 1 Pasi mai Manu River on ramp fasola train Manukau. They were going to tie out around East Tamaki on ramp Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington face Poloka. Tatolo lunga suluono. Laiman flow mai o Hobsonville follow mai le linkers suluono i Westgate Classic. Royal Road Laiman nei for PCR la flow up pena for Lincoln Road on ramps there are two seki mangaya. Local city bound is full on around Point Chev on ramp and Western Springs. Martelo isi bang on a wallop. Let's say fall of love to the Malo Leo Nevang on the town of Davale. Malo al Sicila Malo for Malo on Sai Song and Emo for Malanga Ingham on the name for Yaso. Dalo for Samoa. While in your cast with Tialu, I was yelling Ila with Kyo. I ever made in a full lima Iva Col. Amo. Radio Samoa, Vivela A. Paikalla se voi talo taude nei foi vanga ole tai a fo I Samoa lo te va se full mar fa wo ile Vivela ole e o te valu Samoa e tu mawinga langi de leo le tau e awa o pa ujimu ni so vanga na tunu
e le nei fo yaso tolu se fulu anga tolu su maltasi degrees Celsius morunga le vela le Samoa le nei so lulu lua su malima ilona maulalo tatolo sauni malanga i Samoa o le vela na o le e Samoa le o sauni mo ta pena nga yai tulanga ile vela le e Samoa le foi vai taimi male talo i le ia saunga le mule tunu o le vai taimi nei Samoa mal Pasifika e tele na a fea foi ia mafia timunga malolosi masavili tarsira lo fole tua ia saunga le mule tunu ia fa pena foi ona saunga le mule nga yatu tatou i ta faunga for Christmas matu sang foi Samoa a kai amu ia foi o kola ko malanga Samoa fa tara fatu pangal tara proklame atu no pele Samoa ma America Samoa malo lava se fo mo nei tai au se tara va vai tulanga ile tau i Australia tatu mata mela mua i Australia Canberra malo se fo mo yes foot falo ile malu lu le va ngora tai au le atu no umo la papa au le mo in Canberra o le tulanga au o vingo le tau mo le mo in Canberra nei fo yaso la solo mata ngo fina la de vela idea tolu se funu mal tolu e lona maulunga pe nei fo ia so lulu e baba ya tu le telo va ngo mer pone telo e maru lulu ne va ngo tai au we fa mo wina o le mer pone sa no telo mo tau fa solo foi ina se solo mata ngo fina la telo va ngo mer pone be vela fo io le tolu se funu mal lua e lona maulunga pe fa mo wina ia mo le onga tono vai aso o tanto yai ile vai ngo sini Australia good morning alo se from ia pa angal tara proklame sini Australia se fu baru ile ma lu le ea ile nei vai ngo le tai fa so na awa olang le tau mo to fo yaso los fitu e fa no ile mo lu le vela le ea fa mo ina mo sini Australia ile nei fo yaso Brisbane Australia fa si vela le tai lu su tasi o ile vela nei vai ngo le tai winga fa mo winga Brisbane Australia fa sona awa o tau langi le lefo inisio time lo so fitu mo ngol pe vela fa mo winga mo Brisbane e lefo ya so fo ta jo wo dia Perth Australia le telen fa tala fo mai fo inisio tara po kala me lo so taselo ile be vela le va ngol tai au o le fa solo ina awa o tau mo tau ile so o le be vela le fa mo winga mo Perth Australia lo so lima lona mo lunga ia morne fo yaso ve vela fo io Darwin la to io ve vela fa solo a ko ka sanga nga vai ngo Australia a lo su limo lo ia ni vai ngo tai au lo to va vai atu le a lo timu matangi fo iniso taimi mo fai no le tolu se fulu ma tolu mo runga ve vela fa mo wina mo Darwin le so o le tulanga na ia te lo vai ngo Australia ia ma le tau le nga tonu va so tato ia se mal talo no fanga fasa longo radio sa mos fluono o yele malu le ene ne vanga le tai va tolo tu mau winga awa o le ne vanga le tai au o winga le tau le soe awa o pa o timu ni so time fa solo na malo sit sa vidi mai sau che sifo ini so time la o ri los foto mo runga ma fana fa mo wina mo okilani ile so foot file on ma wala lo tai au pe au dia langi le lady tau lo so tasi mo runga ma fana le air fa mo wina mo okilani tai au o le vainga yon tuatu las forele awa o pa utimu pa son awa o lang de deida sto na imala sama so fua pa utimu la so luar vai so no mana ya winga fa mo wina no tau pe ona tu na mai la mai tau nei vainga o le tai o fo e le tel tunga mo au ni so vainga o kelope na tu mai tau mo tau le nei fo so fo o tanto o dia los fulu tele tu la balu tala mai Samoa pe ona fa fonga na tunu nei tai au fa sa la wina mo e pe tali tu la asfur lua la ore le so mar fitu po ana nei fa ta fito tala mai Samoa nei va so tala balu ele tai au ole sila mau na fainga malo se tau fa ititia ma tau fo ia le tulango ia le aisa ma fo la fasaina o se fufuanga le tele o le mana ia la titilo o le mua i taitai fa te ingala o fai pule pe ona fa fongatu o leo o le lei ato tole na ta penanga le malo lo ia la titilo palasi atu pulenga matai ia fia ona titasi lo ave fo il fatu tuanga le malo ni se por kala me fata tia mana ia te lele ia wa te lo a malu mai ia te tai ma amata mela to lelei ina ia fai tiel tu langa lo ina fianga ia la amonia foi ia le lo tele o tu pulanga ma alum fana o tino ia o tu pulanga la vao ia mo ata hao tele fa le tonu pe la wa fa fonga tu fa no lo foi la fianga nei fa nau
sa whapele o Samoa le tulanga a o tulanga o iai so le fasili o ia mafua mai o na a fia tomaiti. Ia msala po matua pe a ia a tarsia. Ia o ngā ia porkalame vai maua na malo. Na ia o ngā ina ia whaititia le tulanga pe o na iai. So tulanga na pe o whafonga tele tino ele ne foi taia foma meolo tupu I Samoa. E na walua se fulu maltasi na wate anele tu lai valu si mai la whafonga tato ma wha Samoa ne foi taia off. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaaso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantu mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O te mua I taia a uma manta loloa e pei o le upu I le ngata I whale. E whapea le tala o a uma mau o le lunga o le vasa e whatio, lea ua tau mawhai le tautai e wha sao ailo na waa I le sou. O nei upu, e masani o na whao ngae tula whale. E wha tulo wai pa ia mamamalu mawalo lunga ua poto. E whao ngā fo I e whailau ngai a matai a lantou launga. E ala lea I le wha tulo mua o le au fia. Ai o te le I tautala I se upu. E ao lava I na o mua I taia a uma manta loloa. E pei o le whitalainga I le ngata I whale. A wae whainga tāle pa ia lea ua fio. There
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021 501 271. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. A whaiwa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. Ora mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E mawhai foi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tufoi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talimalo ta imua. O se whapitoa winga esele nei, mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre 5 ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E ia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le ubena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com.
se ala maulano mo oe ma pele tuia e ano fatu e tato pepe se male fia fia le kirisi masi ua e aulia wafana umaile la vea i o Yesu reali io le file wafana umaile la vea i o Yesu reali io le file Kirisimasi fia mai love pesela hamba light express selene vai ngona tau tuan radio Samoa spelima e batolu amo male taltununga le amo ai nga o Samoa Kirisimasi fia pe fa manatu Kirisimasi New Zealand nei pe malanga i Samoa paula vale mea ia tato o lia mal fia ia fa manatu male loto fa taile mal officer sila le tua mo i tato wa solo vasti tasi avano tara no toile maru le tai out radio Samoa le fionga consulo le tato malo Samoa nei i New Zealand nei le fionga afemata le malu to filau por se lo fa po fa mal mal tele nei vaenga le fa fonga le leilanga pe au te mata watu e ia tatu ele o mal le umi te ona valley dei lo tus filau ai te le tu ua ia le mala vale le e au kila nei po so se vaenga no sila mo sa mo mai si vaenga le tunu e foi ia nei vaenga fia fa manatu nei tai au o taimi ma so le antapuni le official tatu consulo ia mo vai tema que mas mal tau sang fo o le si vai nga tau fo i te lo fo la fa na tu la fiona consula o le vai temi o le au ia samano lo e ai nga mana na o mai nei la to tanga te fo no mai nga venga fa vai temi ia ele le ia fa fonga le lei o nei vai nga io lo tu la lo lava le fiona le consula fai masui o tatu malo ina eu tangia vai nga e te tau o na o iai ia le foi tulanga ia fio mai tapo kala nei tai ona fio mata malole sei fo manuia ia tai ona manuia no sumo te vai ia fa pe foi fa fon tapo i se tato tulu manu tio le no langi pa talo fa tu pa ia manu te mam tina ma tua ia me se foi ia le foi nga no stofi le tua ia malolo sa mo io ne tulanga pa lupe o te tau tala man whaararo e whaataro whatoa i ni tae au. Ma roto i fua te vai. Ma lo whaftai tele, lau whionga na konsola, mo le whaavano mai wha o le taimi, ia wā le whaafong mai le tino o le te leo nei vaenga tā ua, e le leile tā amata o leo o whaato mua, ia le tāpua ka lame. Lau tamata watu na whaisi pisa lau whionga na konsola, ono nisi i fo ia sao le malai wā lele o le amalanga. Ai ma waifo. E lalo mai o le ono masina le umi o lai e le tusi fo lau a le expire o te loa le fa mamlam pele tino fa mole a o sa ni foi mo fa nga malango le tu sa a fa mata e o fa stai ta vai ne ta upu ele misi la mo ta po kala me no lo pu ye bi isi ta tu tunu ia a pita o le vai aso ia a le mai le fa le tonu le o le malanga tu le malai va le mal tus fo la unisida ia a o jalo I fo le no masina le nga tus fo la le a tate por sia ia o le fa se si akiro tus fo la le vini mai o I nei ia se va veao ia tam fa ia ina ia mo le fiso son ia ina ia mo fa ia na malanga I Samoa I tus fala ni sila le o titi expire ai verbal sia e fa mo na ia so ta vai ia I nei vai aso ia ma le solusu fa si le lo tu sola le ia le tu mai el fa vela e te va be malanga ia a o le lo tu sola ni sila e fa fitau le tu sola ni sila e fa ni tu sola Samoa o e whatanga o e malai whare reo nei malanga o lai te malanga I Samoa. A tu solau New Zealand la lea. E laro fulo le ono masina. E le reira lea lu Samoa o le mwhai unga apso songi a kulika ko pisa kumsura. E malanga I Australia maisi e tunu uia. Kainka kere ranga mo so songi e mawhai e ona e malanga e se tu solau New Zealand. E matu e ale tu alalo
ma le whaoro mau, sile lo tu sola. Ia, mo le tūranga po ono masina lo nā o ngā. Ia, area, ia, silo o mai leo kise nei Mosef Sosoan. Ia, mau aile, wale mele ka vai I tae au ia. Sepi o ke ngia mai, mako ofisa, aile o se whawhita au ni mato ofisa. O lo wafa tamara. Ia, na pele whaki ki mai leo ofisa nei. Aile o mako ofisa. O lo wafa tamara le vai le tusola. Me se tusola ni sila. Ele ai se ia ia tato. Al tato official po al mea o le mau atu fatana. Pe inga malanga I Samoa. Ia o se talo tu le tato tu nu fautangi. Ia le yaso o manoa manu I tapu ia tato official. Ma lo fafte tele mo le fam natu le tenu la fianga konsula mon fa fo mai le tenu la o mana batu le telefoni ala fianga konsula mo la ofisa lo ila bana ya so lot toya le tapunia ya mo maro longa Christmas mal tau sang fo la fam ni no nai vanga nai le mal por kala mane fo tai fo le si vanga ta wala fianga fe mata o nai ainga fo I e nei ola to tanga to le no mai nga fa vai taimi o le ala ya so maro lo Christmas mal tau sang fo e telo nei ainga fo le leo mana manai ola tu tangata la tu ta fauma e va fo le vai taimi ai longa isa faino le vanga na paua la faina o nai ainga leo e mai ma fai manga yo inga le fo le e ma fi wel kampangi fa kan mai awole ko aku ka fa ngal sa o le ia ta vai ya mantua na maranga mai sa mo o le atina ino ainga ya me songa lo no fa vai taimi ia I vale le ia le ma company o mai e mai o tatu tangata ia wale wi fa ina fa noi ia ma mai tu to te fai Christmas ma fai so to so po ia al staro ia ta vai fa fonga mai si tatu tu ia tu na le tu rama ele fa tanga ina le ava marosi ia tu ranga o fora au fa sa ina o mea ia tatu te fai te ia ia me se la fa ina ile lisio solitura fondo stupu mai ai ia o le averta vale ia o na turanga fa pena o le tango fio ora alfa sai ia tatu te fai te wa fa ina ia le turanga le afuanga na malanga mai ai o le turanga ia o lava ni tau sila ia awani I ova le wai ai si o mai ia fiule per fingalunga kan mai ai ko foia ia mantu le visa le o mai le ai se fia poto pe foi le visa le o mai se va pe o mai ko karo ko tal sanga ni su na visa le me fai ngon ko ngal mai mo ku pe fai mane ia tu lang le me fai ona to me fai ona fai ni tu lang ai ia no fo mau al staro ia te vai mal fa fonga mai le tu tatu te ngā rua pata a fai o fa tanga mai ma mai nga ka ko fa ngau ka ko fai kisi masia tau tu na ma o to na ia fai te soli tu la pono tu la pa pena mango ko le skula nga le te vai a fai e se mal fa fingalo ele mo so ko ngim tu la pa pena si la ko ye wa ano ko ia ele se ia la fai ngalo nga mo se ni mai ona ia tatu ai ngolo fa mai a pita ila a fai a maranga mai tua ono a Sofia fia mas Christmas e tau na e tato ngā rue fatas ina ia fo ia ai fa fita ni pe soli tu la po io na fa ina ro leo na ia ro pa na o maranga mai ma lo fa te tele matango fiele fa mana te fole nei tai au le ia o te lo ale fa mai a fole ta po la nei tai o aso o le fa tu nga ina o la ta po ni ia lo fisa fa mo mole lo fa mata ia o la sale fa tu nga ina o le ta o le se fu le so fu fa o te sema ia e ta po ni ia ta to fisa ia ai to ia mai le su ia wari e rua ferus maleon tau sana fou au dia ia ai ro ia ta tu telefoni na te fa mna tuina tawai ia e o komeki al kakangi o mako telefoni pale poira vale o kisara vai ia mol so ta inga ni para lave a le marfia tu la mai
Kaua ia ana mo se fisosoani. Ia ona fisotai le telefona after hours. Ia e mawai fisosoani. Ia pio tūranga nā i tato i tūrā. O le sifururua le surufu whao te sem. Ia aito e tāpunia. Ia aito e mai i le aso sifururua i anuari rua wheluon. Ma lo fa tele tunu o na wa fa fonga ne fianga fo i le consular tata ma lo so tapu ni ai ye ni vai ngai mana bia fo le so so de mai consular mo no ofisa mo aso i lo ye nei ai le tapu ni toru tasi o tasi lua o le numero na fa na bala ia se va na we bala mai fa foto o kilani fa nga le code number o iva toru tasi o tasi lua. La fiona konsula fa malo fa tai mo nei tai au mal nei tu sanga to manatu e tele aso ai le la waso ele tu mo fo si ava no ya na o se mai nga fo i ya waso na nga fa mo ni fo la fiona konsula fa mi sul tato malo ya wa fo i le tu no mana nga tu mo ki si masi fa mo mo ya pa tai ya ta vai mi se tato le tio wa ne fa fon mai se tato tu ya le to sanga umi fo i tato ma futa tato por kalambi. Ia leo o singa nei ngalu o i te fo i whanua raro. Ia o to se anga tato tu wae le ngata i le whamana tuina o soi fua mai le tato keriso. Ia me se fo i le tausang fo ua wheru ono. Ia vea i le ia wanoa le eo masui o le tato maro i mamoli a toi le anganga whaafetai. I le tato tunu ni langolango mai i le tato ofisa. Ia e vato foi malu i puenga pe afai i fisa o unanga o le tauta mali ma o le tala pe ngai foi. Ia a le nganga pastai ia no roto lango mai. Ia ni foi o tato sa un ia tu le tau san fo. Ia mesel kilisimasi ia o staro la vaia ia rofongia le tua. Ia tato maua patasi se kilisimasi pia. Ia matato au lia tu le tau san fo i le manuia ia lofa ma le anga le leo le tua. Ia ai mese lava lau sunga tawai ma le tato le dio la ngona le nganga whaaftai o le nia mano wha auroro maua pe vai e so uma. Ia e ana le tato por kalame e longo puiri ia isi o tato o tunu o le mera lea tawai ia e pamanuia foi whaaftai tele moro tu ina mai o lewa noa. Ia po fo excuse masi lau sunga leo au. Tai lava. Ia ai me se tau sang pou le ripule. Ia male le tio Samoa. Ia mai tato mai tato ria tu tau sang pou. I le alofa male anga leo le tua. Ia tato toi whiroi po i tau sang pou. Ia pa au tau tu por karambe male ava lava. Male whaararo tamai tu sai ma tapo karambe nei tai au. Fafte tele lo sau no la fionga le consuelo fo al tato malo fa na valo fo e fam sui ol fainga malo na fenga al palemia ol fainga malo ia mo morisi family nga fo ia wal fa fo me sa mo ia a be fo ile leo e fam sui el so fa fenga nga pasta lui mal fa toya ane ol pulenga ol tato le tio ma la fenga luenga mo le tu family nga le christmasi la fionga consuelo ia mas fo la inga mal malo le ofisa fafte fo mo avano tato tala no ma fa so fo ia fai loi Samoa to tulango i foi o nanga ia a manu ia foi fainga malanga tu Samoa sten foi tar fo na tu sanga ia tar fo ia tile fa tele no fa mata ia fa tele la vota vai ia manu ia foi ia so e me so i sita tu nu finga i ma gwen fa so ia la fa consuelo al malo Samoa la fa mata la malu to filau por se lo fa po ia malitano pokalan fai una nao ne foi te sanga ia na te fa manatu tolu tasi o tasi lua telefoni na le fionga consuelo mo no ofisa bona ia solo toya le tapunia la solo super fa te tomo le samo soli mai te tomo amo Hey, your manuia, like Christmas is
Lalo e whaea inga i oka malo E misi masi kia Samoa lea ia makunia Christina Sipaya ia manuia le kerisi masi Samoa le tutua mona minu Samoa sfalima e batolu a moto iwa minuto lo tore tale o nei tula e iwa to pauna minuto lo tore tatu pokalame maro le tae mono ngatoro ne vaso tatu iai whaia masiaki fol ta vale wha mole o le a whaimi wha manatu wa i le full service o le ta vale mole Warren of Fitness o le ta vale o tutua mana e mwhaiona whaia mo oe e le tae world na auto limited le wo i le tatu pokalame le tae au so kai a Victor Stasio Alo Samoa whaina e tarano e Victor whaftai mo temi le tae au good morning uso yeah Samoa melangi maro suata vai le tae au maro sai maro tawa sai maro whaitotua ia whatala po ta moro ta poni mo ta marao le tau ta ba na matua disi fara o singa venga maro la fa fai ba ya to malo fa tai le le watu la no fa ilo ma fa manatu le tano tu lango il ta wo tele full service mo Warren of Fitness ta vale ia nga fa kira ka vale nga pa mo bia ia sa le ta vai ka sai lo mo ma to no ia amata tele ma to presini ya onde e sulwa sendi Você deve ter aprendido a sair de uma forma muito bastante. Eu vou estar lá, a ficha, a sua história está lá, tu vai ser olha engano é FK6 e apoio sai tentar falar olha para o todo sai a matou vai na frota pei o todo trabalho engata foi lá olha engano los fafa meta número e tem uma ala meta você inverso da se foi da se morosa e a matou ya olha iwa ki karama sai se ti ro su van sala i pena sene ole tato fali sindia falea lo sa i de tuatusi sumai tatusi tasi de matolo sta makiro tata no la sa mo te na se me ama to mo se fali falea lo sa i pero vale pero ku service de futura ta po tatu la socia va peke ko waru ke afau que mananga foi no e ko que mais como é o coro sabe vale ai por isso usa kimo ba sa vale morika e mas o spia ko mo e ai su mai ta no para o sa mo ka o ka vai na ru ka vale no fa com se ko ri te matou pero por service transmission service passa por ideia o ta ko disso mo se for will lava para ele para matou por pas mo se pia por lava Kakosmoko reflex ang gusto LED lights sa question molio so magato passport ang kakosken scan for the terrorista vale falia e maluro ta vale ela so me la tanto como ia clover la ok men maluro ya mo foi mas tava de passar a ter que sa mo mas tava de foto tava de tuai mo mas foi uma na seu mas tava uma lava só a terminar uma na seu para que o sa so mai ia mai rola senha para que ia falar ia matou mas ia capem extreme mas vale uma na seu até isso kurang saya cuma ko ere dum mas passar você ainda vai conseguir na seu você disse você poupa você não compose para matar para você social ia matou ele tá sua companhia esse o tá vale ia vidi mais matou número le oiva no fitu fa to lo o ia pete suma fo il tasi fitu suru pejo otawa matou fa pau ele tasi fitu suru pejo otawa ia fo vai e que né ou lá mo está vale lá a mata masa sulima e para essa sua sura vai lua na le lua está lá e aso ia matou a pere ko so se que né ia so se sai lá mo ia matou a lua está lá e aso sui para far trabalho ne le ia matou i matou a companhia mata to pa makta sa sai lá matou tasi na to fitu na dunga ia i le matou fa pa então to tinga i to sa mo ta masani da pe ko fi avinho po isa boa i le tato fa pa vidi mai matou numero o iba lo fitasi to to so sa mo na pero trai mo matou no Victor fa time le potil nei tai o mania fa vania so o le I fa le por kalambe nei tai o e fo I a sa nei
Mo tātou alala nei o Tara ma nei tulangi. E whai e ale tātou whanau community free lunch. I le taulang whatau I o Tara. Next door Marrakesh Converters. O Tara. Mai le tasi lau au li le wha le fiafi o le a maua le wanoa. Maua lau tau mawhatanga le situtongi o lo telefoi a tātou produce and vegetables, second-hand clothings, face painting. Mau o mawaenga nā free. E au noa ma situtongi pia e hanga iane e le tau le tasi e le wha. Tasi lau au li le wha le fiafi. E le taulang whatau I o Tara so o Marrakesh Converters I o Tara. O nā lea whele tātou whanau community free lunch. Sa mora tino pele o tā marua tā ona nā mō le nefo I asalulu. Whakatailau talamona tā po inga talfou. I le tāla iwa. So ale mana le pokalame fifia mai. So ka tia whala tu tia mo le taimoto ona nei tawai meni maria level nei aso. Stay safe. Stay positive. God bless. Tofa se Punile mala uali ya imai Ua goto le fetua Walele mama Motu si alo upale Ua mota yao Tafiu e vile atuoe Ua e moe O silo uloto a popo le pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Fia e petua I fea O pusata fai po o fea ua fai ai Ae popo lelo uloto ne isatia lo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai o ona Tautua ia oe isi o nu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua Walele mama Motu si alo upale Ua mota iao Tautua ia oe isi
tatusi alo upale ua mota yao Hey, hey! Oh! Fatalo fatu. Mai au te roni sila nei taeo, mo tala mo lau nofu tāpuai. Mai taeo manuia. Sa mori mo onga manganga whaavau vau o tai o parme ni sila le astronafi mo tanga sa whanasoi fua i los whainga whatu whaarulawe. E le mata whanga lau le Bondi Beach i sini Australia i la so sa. I re tono le parme ni sila sa whaadia i le parme, Christopher Luxon, o leo so whainga o samina le aso malolo wha iuteia o se whatinonga whainonga tangata i tangata iuteia, mai o se mea matanga to e sawa. E se fuluono so i fua sa whanua i leo se whainga, au te ua awhia tangata iuteia le lato a se whamanatu o iloai o le Hanuka, e awhia i masa teini titi se fulu tau sanga. O le tamalosa whaia le te whananga sa whanau i fo ilola, ai olona tali sa lato o lua i leo se whainga o awhia ia i lato sa whamanuria, ma o lo va ai laro va ainga le leo fale mai faria Luxon o ni sila ma o se talia o le ainga ma le aso fa manato le Hanuka e te tau lava o na ave mataimo le file mu oli ai le o se tinga ma mafatianga ma faria ai o fainga fa tu fa lave e le so na tulanga i tanga talo tele ma ia tapa ai tanga tani sila fa i lo ini fainga ile masania i pe a fa va ai ai o le te iulo le leipa Chris Hipkins ai whaalia fo i le pāremene lo nam tuai whai joina malosi o leos whainga whai longa tinga te ali tāpo inga iutea. Whaalia Luxon o le whaatula ngano whainga whaatupu whaalulawe ni sila e tūmau lava e le suia o le nuinga o se whainga whaatupu whaalulawe e tilo lava iai e whaono tutopo mai. Aore te bene o le tamalo malo nā tali sa whaatinoa leos whainga o li putia nei sa malanga i Filipaina i aso momo Novema matua ia ai matua ai le atunu ile solution man valu November e pe ona longo ai le official fe malanga inga ale atunu ile mango tala BBC o Sajid Akram e lima suto sanga sa malanga i tusfalau inkia ai olo Natalia na vida Akram e lusu fa te sanga sa i fa ngale tusfalau Australia e pe ona fa ali ai le suso upu Dana Sandoval le potiai a o ia Filipina sa whai ni ala tolinga wha fita, ni tua inga e leo vave wha maoni e le vaenga o fita a Filipaina. Ai o mai lea fia na fia lata ele 2 miliona tala o au sio fo i tupe, o fo ia tanga te lau tele mo le tamalo o wha ingoino le toa, ya Ahmed Al Ahmed, e faso to te sanga. Lea sa tolo atu i tua ta vale mai a kolaina i e Sajid, au ia wha papaina na whanga nga i tangata i lalo se la au. O le te mao le tapo inga musalimi to olua lan whanau sa wha manu o li ai ni pur whana o te wiwi whao ese i le whana ma wha sao ina i le telo ni soi fua. O tau sia le te mat whane mai ma tau tonga sa whai iai o na manua a sa i wha ali ai rau whai ni poti a whai ai toi tupu mai a o iai se me wha pea e nati toi whai a whoi mo le wha sao tanga fe te maiti mani a to fiu so inga tangata ma meola pesterial a max skimming fa malolo a mau palon to tongi a to mai lona tuda su kom sino lelo a fa solo yesu eno matanga ya te sema ese mai ya ni moria o moria fa sanga ya te winga stama ta ya mtua talavo ya January sa fa matu max skimming se fam talanga se sia te wala mai lana loia fa ai sa fa mo to te liu lana ngaru nga stay mi ftau yai a ya mati sa longo inai mo so enga fa so tula fondo lua i lona fa nga ina le o masinio computer fa ngaru nga sa ri buti ai le Johnny Sila ia na so enga i lungo le penga le kuku e au fi ai mato le AI o lo au fi ai ata tele no to mai ti ma se ata stay nei ti tele no le pa tele nasi sia mani ma isi upusa omi lungo le penga
e au fiai upo fa polonga sa waina ma le onga po le matautia lea slave abused and extreme le asu suma le lua me sa forfolai e le minstau leo Mark Mitchell i fa ma vainga Max Skimming e lona fa ai sa mo oso ai le tule ia ese ma fa muta di ai le lua suri va tau sanga ona ngalo nga fa leo o se li poti tau leanga mai le suenga sa fa foina e le pulenga tu ma o te fa tinonga leo sa fa lau tene na masino mo vai le sa ma waini fa tinonga oni a mionga matauti e pulenga maulunga leo e a fie ma le komsina mo leo Andrew Costa e lo sai ma le tagia leo i tua inga ia mionga fa ngani fa sanga ia Max Skimming o Costa sa fa ma vai malana matafa yo I forward te ulo le official social investment agency le stolo te sema o le lisa tua ia lo na foloina le loke auro le filifili e folingo se fua moa e tu sa na tau ma le tosu to wa felim se lau tala sa ia te ena le moni anga fasanga ia te o le ali e o mfana fai lo le ngosa modi ani ngoi e pena tua ia sa te mfai ngoi le filifili ma le loke ma le fale fata we area ma auro ale Patrick Cherolas I le ngā tono le taulanga o kilani I fa mamonga fa masnonga lo fa ngoi le loke foringa mai fa moa mai le ata la le James Bond octopus the egg e tu sa mal tosto tosu to wafe lim sa lau vars fu lima tala le tau sa tu ra ile ta mai lumor fa masnonga fa tu malo o kilani se numero ni morianga le son fua mai te nai ne morianga to wala tu le loia ma ua fa wa na ta fia ma fa mo tu la iluma fa masnonga ya fi pouring ai ole loke fai to waso sa ta fai to ma ile loke sa follow le ali ma ole to fa fo ya tu le company ale fa pitch ole ma fine sa mori e no mai ona mo le tino maliu se pepe fo to afana u tono se pusala pisi fai willy o ya la fo inele to fina wino le ta fia fa ilo inolo ningoa sa tapa ina tu le whainga ruenga la vea isi tua tusil mangalo Renal Street ili taulanga o kilani ya yulai ma mawai leo ili tino se pepe fau ma whaialo yesu suenga fasio tangata ma moria iloa lea ma fine tosu lo tau sanga ili ai ino le tino maliu le pepe leo whailo ai nei o Chanelli Smith ta alonga o le whaiaonga mo le kapia le Blues Bad Lamb o foi na sana whaasenga na wha maoni li tūlanga o yeila o le kapia le All Blacks ma o yelo na manatu e le o talieina lava le kapia ni usila i le mea moni o le latu tūlanga o yeinei i ni tau sanga o tuana e tunei e le o toi avea le All Blacks ma se awe whaumalo le latu ta alo le kapia le rangi ma e tere ai ni tala anga e le mana o mia o lato au si nei o le whaia onga o yeinei Scott Robertson ma le whaia onga ilumatu Ian Foster sa te ia le awale tunu ini unga matua i le manuia telu mai le luawe sumariva ai o tō manatu ia lam pele o lava nei la sanga le manuia tau tino ai le wha le tonu mai le tino e pulea le la kapia le tunu i le ave ai ma whaia onga pirusili o na lelei o lam o le wha tonu le la kapia le kalapo le Bristol Bears e ngelani o tonu e mana o mia le la kapia ni sila o na malamalaba e yeisi awele le yatu ai la tau mai le tau ona fa masani ai sa ia longo ele por kalame fa salala o DSPN e manino mai i New Zealand maulunga le tulanga lo ia le kapi ai e mo miele fa manatu iai ia le tulanga moni o ia nei le taalonga le rangi o le kapteni man fa ia onga momoa ale man sa mo sa ia fa ai o Africa i sauti o manino mai o se au pito silia tulea ona lelei i le rangi ai ole pongai o tule le isi au fe e ia nei lunga ono New Zealand e masa ni ona ave ma au pito silio na le ole melea o au te si o mai au lava ona song songa ma tom fai ini tom fainga e fa le ya ti le ta alo e ulava na fa palina le champina le WBC le upanga ma fai plenga ni nai masina mo vai tunei e o David Benavides e foninga mai ele to e fusu ile au panga le teminei ile mai ai ona mano malo ya Anthony Yadi ino bota fearful so anga le solusu lo November Riyadh Saudi Arabia sa fa so ye Benavides ile isi ana panga polisi ana fusu anga ile lo se la pauna fa sanga champino fusi o le WBA mo le WBO Gilberto Cerro Ramirez ya me o Ramirez o fu e to te le mai ile mai ai sto tonga sa fa yeron to au mo pui on champini ya Robin Safa ya Yan Wari ma Benavides ia le isi so ai le wha masila murmuriane pe a whai
ai mau peana champini. I le whata tianga, o le whalau telefai plenga ia Eddie Hearn o fia i se amanoa, e piki ai la uane e fusa awai o mai umai, Mexico. Awa atau mawhai pena va dese fia fusu le champino IPF ma le The Ring chai o petaya. E manatu e Hearn, e na tele e mawhaia. Sa longo e Hearn e le tispa ia o whai plenga le The Ring, i le aisho na manatu e whato ilalo e pena va dese o petaya, a e mawhaia na e whato ilalo ina ia Ramirez. O pe lava o pena va dese o petaya e lus flu ivana fusuanga le eisa whai ina lusu tonu manu tioti, e fo mai nei sana manu malo mata ina le sama tuai fatama ia le tama Turkey Siamani Hussein Singara le tama sanga valu no fanga ko Coast Convention Center ia Australia o le tama sanga ta por mama por golf fa professor la tu teriu mani au kilani de mai ai le lus futo sanga le tu fai ile am teino le tama sanga ia pani ma o Australasia o le tama sanga pe na fatanga ina le Challenger PGA Tour of Australia Malefa alabu tonga le Japan Golf Tour Organization, o le afia le Malaya le Royal Auckland and Grange Golf Club. Ia utinani, mai la solim, mai la sovalu o mati lua fe male lua flu. Wano. O le tamarsanga, e tasi te se marfa miliona tala al fai nunga tupe. Tala na le so, ma o tinga tau marfa. Alo malanga malu, maru ele so. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fionga pa ia no tātou ali. Whaita wina o le upo le poto, ma le tusi e whata oto, ta upo e se fulu ma le fitu. E le leisi fasi mea ai wa mangu, a o iai le file e mu. Ai le anga le fale wa tumu I manu o fasia, a o iai le misa. E pule le au na poto I le atalii nante whaaputu le maa. E whailo na vaenga o le tofi whaatasi ma le auso. E whaile ipu e tunu ai le ario, ma le o ngā umu e tunu ai le auro, a o le alii nā te tofo ina loto, o le whai mea leanga, o wai atu o na talinga I lau ngutu leanga, o le tala pepelo, e whaalongo o ia le laulau whaiva, upu pa a, o le watau emu I le tangata mativa, e whaia e ia, le na whaia o ia, o le wafia I le mala, e le whaasauina o ia, o le pale o toia ina,
o whanau a lātou whanau ia. O le whaamatanga o fia o le whanau o lātou ta mā ia. E le ono i lau ngutu o le vale o na tautala i mea sili o na lelei. Ai matuā le ono lau ngutu pepelo i le ali. O le mea alofa, o le maamatanga o fia lea i le ua iai. O mea umai whaasanga iai e manui ai. O le ua ufi le solinga o le tūlafono na te sa i lia le alofa. A o le ua toe tau le mea na te whaate ese ina wō. E sili o na ongo o le o inga i le tangata mā fau. I tae se lau le vale. Wa na o le leanga e sa i lia e le ua fau vale. Ai awina atu ia te ia le au auna sa wā. Ia whetaiai ma le tangata se urosa. Wa avea lana tolo ai. Ai aua le whetaiai ma le vale i lona valea. O lena te tau i atu le le leanga. E le tea le leanga i lona ainga. O le amatanga o le whinaunga. O le tuina atu lea o le vai. O le mea lea ina atu wai ia le misa. Manu o le tupu tele. O lena te ta wami o tonu ina atu i le wami o leanga. Ma le ua whaasala i le wami o tonu. E whaatau ino sia i la ua e le ali. E iai se ua taui i le lima o le vale. E mauai e ia le poto. A ua le aiso na loto iai. E alofa le wo i aso umalava. Ai whanau le uso mo le aso vale. O le tangata ua le aiso na maa fau ua wheta ngofi o la ua lima ma le tasi. Ua whai o ia mamoni i luma o lana wo. O le ua manao i le solinga o le tūla fono. Ua manao lea i le misa. O le ua wha maua lunga ina lona whai soa. Ua sa ile e ia le maa laia. O le ua iai le loto wha pio pio. E le maua e ia se le lei. Ma le ua wha ole lona laulau whaiva. E pa ia i le leanga. O le na te whanau le vale. E whai lea mo na whaanoa noanga. E le aifo i se fia i le tamā o le ula vale. O le loto fia e whai mawaina aua o ngā lea. A o le loto whaanoa noa e mamango ai hivi. E talia e le tangata ami o leanga le mea alofa nai le whata. Ina ia whaaliliu ese e ia ala o le whaamasinonga. O lo o iai le tangata mawhau le poto a o mata o le vale. O le tulu inga o le lalolangi ia. O le atali i valea, o le whaati ngā loto lea i lona tamā. O le wha ono foi le na whanau mai o ia. E le ona whaasala i le wāmi o tonu. E le foi ona whasi i alii ona o le ami o sao. O le wa iai le poto e tau fia e ia ana upu. O le wanga malu foi o le tangata whaauta lea. O le vale lava a whaalolongo o ia wha tangata o ia ua poto. O le ua pupuni o na lau ngutu. Wha tangata o le tangata mā whau ia. O le upu le nā le poto mo i tātou i le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. So, more
Talofa Samoa. Wa ule nei o kasuti alu. A wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fōi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mu.
Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whaasoa le anganga modi al Krisimasi. Whaasoa mai i au lava o pule anganga al Krisimasi pe usu sau pese pe whaifo i sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i teimi whaatuna ngai no porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi al Krisimasi ia tātou whaatawa ina al Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le atua e fua e mailona tali e to tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou oma. Talia lau video mai le asus fulu lima te sema, whangate le asus e fulu maleiva te sema. O le awhatau nuu le se i le asus e fulu maleiva te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tauvanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma le whaingaruenga a le Radio Samoa. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whaingaruenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsotai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whaingaluenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whaia te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalavelave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city.
Se bali bali te bali wati nei tai ole te lua se fulma fitu minuto dalo le tu la es follow. Ole te tu fa upele nei al rida sa moment pa kala fifi mai e pena masani e tatou ve asta tasi. Le vo tatou mai le onga tono le vai se tu banga luenga fa val frima tatou want no. Ya le na o amatania tatou pa kala nei tai ao ele upol poto pe no fa to wino tu sel fa o tom tau pe sumar fitu. Ponga ina to le sunga le atai taloto. Malo se fomaria malo fo lang mamal ni taiao mana ia tau ma tong fi lo folele tatu si fa vo ilu monu o lo tonu o fu fo va o mala ai tatu lang langa va monu le lo fole ma le anga le o tatu mo tai si do langi ina o tatu to e pati mo tatu to e vi ia ile li ile nei taiao fo o tatu mo ni ya se fo popolo to se fu mo so ma to vola. Ya, fa malo atu le tai fo, malo le se fo lau de le, ala fa mai na tatu tomam tina ma tu mo to malawa. Pena foi la finga luanga to file tu sunga fa fenga mo to fortua. Lolo tatu watu no le fo ma mal po kala me fifi mal nei tai au, pa talo fatu balanga fa lalo. Yo e malo le se fo moria, se fo lau de le nei tai fo. Amtari foi po kala me marto tu le vira samu pena masania ita to le aso mle aso. Ya ina ua tatalalo ia foi tatu fasalaunga longa tono le vaiaso le proclame le madu le taiao yo na ili tautua mala unanga ale sunga le ao ya tamai meni matatu madu le taiao le fionga nga mana Natasha Vaelua ua le isi tatu proclame o le taltalanga ma le sunga le faiaonga por sunga le fomai Dr. Batawai Tautunu ono o lo fanga solo ia le faunga ile so i Samoa le University. Ya, mana tu ola fanga solperi so tato pokala me ele tartonunga. Ole asolo na rua ni o fontanga tanto watunu. Pe ona yai i al ton manga o tanto fonusu, fonol paramene. Ya olo fanga so mondi va yaso pe no ilo na so momola so naf. Tele amena tato falongo yai. Tele foi mena tato tilo tato baba ilungo penga tfailangi. Ya amaise o vaenga pe ona o totomai al tato pokala me. La fionga ngal mana tipi autanga baya i tatu tale so ai tal tonu ala tatu se ole o tau sui al fono tatu watunu ane fo fa fonga ye po ato mangal funtanga ia tatu te mamla mai fo ma tatu no fiai ia tulanga lo ye fa nga solonga to mangal fono al palmene e te tono tatu watunu Samoa filosofa male fa pe palmene lo filosofulu lima lo filosofulu ono numero 5 li pote il comite tupe maua ma tupe tongi i le pepa al palemene lua filosofulu 1 numero 10 maltas. Li pote fal tausanga le kampanio pulenga o whaputunga tupe teu whawhai ngā luenga o mawainga tausia Samoa. Mō le tausanga fale tupe lua filosofulu 3, lua filosofulu 4. Whalualo lau fiong. Ngā luenga o le asu tau le malo. Fai tau ngau tulafono tau whaofi. Tulafono tau whaofi o teu ngā o aia inga SS. A vesea o tu saunuanga o la fonga mo company whaavao malo. Luafe luas furu malelima. Fe lafo inga whaawau i lunga o le fai tau ngā whaalua. Aso fono lona lua. E tolpo tau rumanga le fono ao fai tulafono le aso na nafi. Ua mai asauno le suis fono mo fale alupo. Ia, o le avanole nei mo seisi sui mamanu e fia sauno e tusa o tatu tulafono tau whaofi. Ia, leo mai tau watu a tutulai mai sui o le vai maunga. Ia, sauno ia e sauno e tusa o le tatu tulafono tau whaofi o leo a tamua lo to o le nei vaenga o le aso. Ia, whamaro whaftai. Vai maunga lua, sauno ia. Whaftai lo whiongare, whamawhetalai, sai foi mo le avanoa. Ia, o nei sui. Ia, e pi ama se langona. Ia, alo nei tangata ile. I inga mat whaftai le atua. Ia, e peona ala usua i fo i alo whiongat whamawhetalai. I le nei tai au. Manatu fo,
ia alewa mai sau no voi lo fionga yona tulanga fale atu nu fale anga nu e masani ia tato mauta nei ia le ale to o is fam talanga o le ia e fi fa leo le fa malo mo le fa ftai e lo fionga ia sai foi mo le avano va tu ai foi se manatu ia ale nei tu malo tu sai foi mo tato tu la fono te unga tato tu la fono e ona folsia e lumon mauta nei lau fionga le fon fetalai e mai tau wina e lok nei sui ia o tele ia saunoanga le aso anafi ia taritonu foi la le umi e foi se manatu e vatu foi nei tu malo au le se sao nei tu malo le mai tau wina il tato tu la fono teu pe ona folsia e ona tu langai e le lei ia e ai foi nei tu langa e ono tau mia e foi inisio fa manuanga pe ona taua foi inisi le aso anafi ala le stato tupe maua lo fionga le fon fetalai o le mai tauina foi o lok nei sui o le fatati ina e le Union Europa o lato aiainga ia wa afia e tato atu nuu mau whapea mai o Samoa lesi atu nuu lewa blacklist i tu langa foi lea o awala a mai eni tupe palpala ia mo le whanga ioina o tupe ia le ngata i tu tono o tato atu nuu ia e meise le vai ma atu nuu i fafo i pisinisi lo pape nana le stala mai o aia inga i lau tari tonunga pe ona whatatia mai ele Union Europa e tutusa uma lava mo atu nuu uma o lato whai o lo whapena ona lato whai paanga o aia inga ina ia mawhai ai pe e tau le upu wha Britania pe oni preventive measures ia awane i o mai ia tūlanga voi lea money laundering ia tax evasion ia o tūlanga whapea o lea lai whatatia mai ai ai le tatonunga foi lo nei sui e le temi o lo whatu ai foi le tatou whalapot potonga nei o whatatia foi o tatou aia inga e whetau i matala whea ngai mō le tatou o lava atu nu o tūlanga ia pe o tatou mai tauina pe o iai o whapea mai le Union Europa a tau le whaia ia le melia ia o lona winga o oto o se atu nu o lo whaia ni winga mani amionga i le whaonganga o le tupe parpala au le whesiri i lau o fionga mai le lua afe se furu fitu se i o mai le tausanga nei pe iai se mata upu sa awhai nai a Samoa ini awala parpala e pe ona tatou tana noina e le maota le aso anafi man nei tae au o le whesiri nā lau o fionga pe iai ni mea sa awhia i tatou o lea la tatou teu ai tu la fono ina ia tali i le mea o lo whape nao na whatatia mai le Union Europa lau fionga le whongwhetalai le titi whaftai le tatou paanga ma le EU pe ona mai tauina foi e le tatou atunu e me se foi tatou maota nei o le tausanga lua o lua tonu o le sa saini mai nei le tatou atunu o le Samoa Agreement o le Samoa Agreement lea e iai matunu uma o lo iai to tonu o le Uni lea a Europa lau fionga o whongwhetalai sao iai le se tasi o fontanga i le amatanga le lua o lua tonu sa whai i pele se auma whaftai tatou whainga malo ia le whaonga ina foi lo nei tangata whai masui o tatou maota e mese tatou atunu o le whanona sa amata ina sa whapeona tam whai whamae ma whaatala noina tāpenanga saininga o le wheangainga nei o le Samoa Agreement sa au whanongo longo sa au maitau e le ia whea e atunu ia Europa o tou le blacklist o tou le whale tonu ai inga leo whatatia mai e pau ale tala sa u whaalongo ai le whono lea
se o tuai ana o mai November. Tuai na o mai November, o mātou fia o watu i Samoa, se saini le whea ngai ngana nei. O lea sa saini, le lua o tolu peo na sila fia, ia tātou malo, ia meise, tātou maota ma le atu nu o Samoa, ile nā vai tau. E peo se langona na se manatu, lau fionga le fonga whetalai. Ona o tele i lopo wā tonu ni vaenga o lo matuai, ai tātou. O la tātou tau mawhai, e tari atu i le vaenga. I le vaenga leo, i ai inga leo whatatia mai le Unia Europa. E le mawhai foi ono nofo ma, tam whai mai tau atu nei me lang, o te tari tonu, e le whai ngofie. Pe ona, e voi nisi saunuanga le aso ana nafi, o walu tau sanga, leise mea na whaia, anga i le melea, iai le tai tonunga, whaftai wa iai nei tau sanga ia, se tanga i le lei ai, mawa ai, pe tala whengai, o wani a wala, mori atu ai le whaftai fo i le pūlenga, tamai tai pūle ma le whalapot potonga. Ai mo mori atu fo i lo whaftai lo whiongan minister o tupe, o lo whapenau na, anga i tonu ai tātou tūla whono lea. Ona iei alau te tonunga, e le whaingo fie. E le o whaingo fie lova ai, i lova, ia, tanga i luma, tua, au tafa, se wa aipo lea se mea e le lei mō Samoa. Wa iei lau te tonunga mai a teimi le sa tūsia i tātou atunu i lunga le blacklist lea. O lo so longa ia, ngaluenga ma whaatino ma, iei nei whaamanuianga. Ai ei foi ona lave whaftai e le whiongan minister ma le tamai tai pule i tūlanga foi o le tam whai foi lea. E mama lama i foi lo nei sui. Tam whai e pui Samoa. I aua ni sao mai ia i e vaenga ia. A tonu le vaenga lea lo tanga i e tatou malo. Au le tatalo ma le tua lalo. Ia, e ei foi le fesiri o lo nei sui. Ina wa sau noa mai foi lo whiongan minister. O lea lai tau whaawasenga i lo nei tanga te teimi nei, o na leo tā ua, a tono se teimi o le tau sanga fau, o ngā tono tau sanga fau, pe a wha pe o taliam pāsia ma, le tātou te unga lea tātou tūlafona, o lea AVC ai a Samoa mai le lisi lea, i lalo le Unia Europa, le blacklist. Au le fesiri, o lea la AVC tātou, a le sau foi de te unga le tātou tūlafona, e wha malosia le tūlafono. Lua oro varua. I le lua oro valu. Te le iloa la pe wha whea ona a vese tātou, ai le i wha malosia le ia le tātou tūlafono. Pe o vaenga ia, o le e fia fesiri ai ia lop nei sui, a le o mai tauina nei tai au. O le la foi le, o le la foi tūlafono, i le komiti, e la tau te whaatala noa ina maui di, a tonu la mawai foi se si awanoa. E whailoa ia tuai foi le komiti, e winga le tātou tūlafono lea, ia, lea lau whionga le whonga whetalai, ia au te lei nofo i lalo. Mo mori atu te whaftai lau whionga, sai foi mo le whaaloalo, le sa, au ai foi lau whionga le aswan naf, le ore lea, malo whaftai, lau whionga le ingoa matua, whamanuia le atua, e lau tū lai mai, tofi minister. Lau whionga taitai o tātou malo, lau whionga parimia, anga leile atua, moa pele, malo si tino, ia me se foi mafau a wale tau aveina taita ia o le tātou watunu nei vai tau anga le lei foi le nofo minister o kabineta minister lango ni mai nei tu ia e ole se fulu e ato ele lu fut fai tu la ia al taita ia nei tu ia me se foi le sui taita ima sui mamalu uma pale menio Samoa ia ele anga leo le atua mo wat file mo tātou sauni atu e whamanatu le aso ia awale a fio mai o tātou a li whaola anga leile atua o tātou watunu ai me se sio tu malo pele manuia tele krisi masi matau sanga fau whaftai lo whionga mo le wanoa Ua whamalo sau noa sui o vai maunga lua ia le foi u whafonga le mau te tusai o le uruai to le nei aso ia o whafonga foi ia pa ia le tu malo ia msamo o lo tapua i mai ia warfon tanga tatu pan mene ia o lo utua pe foi da no ni sui fia sa no tu sort tatu tu la fona tau fa ia lewa ma watu ngane le fo ni mai le afionga le
sui o va fale ata tas au fionga tu fia tu lai mai sa no manuel sa no o te tu lai atu mal falo alo i pa ia mal malo le pal mene pa felo et foi la o fionga le fong ftalai ya mesela o fionga le di palmia sui palmia e mesela malo kapeneta ma sui minsta la mes foi ni va fa fai malo soi fu ma la nge mai ni ta fo ono ole ar ese malo ma fo fa u le tu ole aso na fi pe ona au mai ese fe au ta u ole ala o pumoni maleola o se fe au tau longo longo ele ngata palmen ole fa fonga mai sa mo e tu so le nei vai tau mal tatu sa u ni atu e fa fe loa e pe pe file mu ya o le soi fu mai o tatu ali fa ola o ia o fa tai buanga o tatu wala ubina ai o tele ia nga ia tu e fa fam talanga ile tu la fono teu teu e mo no o fia amatu pes fam talanga e tu so la so na fi sa no nga fa minsta le fionga il palmia o tatu o tulu o te moni atu le nga nga fa tai mal fa malo imita o po nga e pe ona sa no ia o la sila ia il malo awa o le mata o po nga na le o fenga ni mo tatu o tulu e a fai na i soi fu manuia mo sa mo ataya e la ngona ile nga fa tai ina o tau mo fai se fo ele ngata i mata o po fala o fa sai e me se lava le mata o po tele ele full tua i o tatu o tulu social media e ma tulanga o fisa fasa lau o tua na ia tu vasa o tatu wasa ina mai ai ia tulanga o finonga i fai o malo anto ruai o no levai tau ma sa o tonga o fisa fasa lau fisa i o mata wina ya o tawa ya mo o ili o ba ono i nei fa le ai le file mo le tulu ai fa tai o le wo e sa no anga le fionga le di palmia o le fo o te liu mai fanua tu sa foi male la toile e ma la toile ala ma la toile tai wa e sa inga tong fiti sa fa no manu fo tatu tunu e ai fa tai le o tali mai e uia fo ina langona ile so na finisio o nai fa fita u ia o mea vai e tofo ne ele tatu fatu tua tatu te tonu o tua nai atu vasa o tatu vai atu ele tatu sa ne talia le pepe o Christmas ni ia tatu mau ile nganga o fia ele ngata i tonu o palmene ai fa pena fo il fa fo mai ele atu wa o nei o te tonu e taula muai le nganga e mo el file mo le atu sama o fo le asona ele ftelenga ya futi tu se foi mal falo lo ma runga ele fionga ele fong ftelai mana o mia sa mo file mu ia onai na to fa ma le uta ia me se foi o tu se mai tatu malo ia tatu tonu o tatu loto fai fatasi na awa le tatu tele noa ele fia ave esse o sa mo ma le blacklist le no winga tatu te mo mia se sa mo atau le leia e fengo fia te tu la fono fengo fia tatu pasir tu la fono wa nai na foi numela ai fenga ta o te tatu lo to fale ina e fa fengo fia e fa nga solonga lu manai palmene a ole te ngol tu la fono pen fa tu le mai e ai tu le lei e foi tu e tau tatu sisila mau ya pa wal meta wa pe a faile tu fa si ai ma fa ngam finangalo le sifa o CPS mal mof pe a faile le wa tu tonu fa si ma fa ngai ile me te tau ona fa tino ile wala ina ia ma faile ona tau le ile ngo sa mo pa wal me le fa seng tai ma fa ona tele na li lifa o ma fau e tu langa va ai fa pam tau sisili lo winga la fam tala pe o le ale ma fu anga
e whaapea e totongi lai sene i nei, whaatino i business, ai whaatino i whafo. E leo whaatino i nei Samoa nei. Fia maua e so maramara maanga wa so specialisi lava e whai. E tau na whai lai sene, ona whaatino le i nei. Ai leo whaatino i nei lai sene, o lai whaatino i whafo. Lo winga na whamtalanga leo tu whai atuai. Po o malu la whaonga ino le ngō Samoa le lai sene atuai e business le e whai. Nei me ane o tatala le avanoa whaapea. E au mai ne le stala i business e whaatino i whafu. O sao ma le nei whaatino. Nei me ane o tatou se ese ma le mea le tau le lei ai Samoa. Ai avatu le sene. Te lei atu ele sisi a whaina. O le tūlanga o tatou atunu. Pei whana mau o mai saunoanga sui whatua mai atu ne vai maunga. No e le polenga nei me ane. O iei se isi whaitito ai matala. E ono a whaina ile. Tatou atunu e pea on silafia le tūlanga pe on tautalangi e fo inisio tatou fontanga ia so mai le money laundering ao tatou e maua ao tatou fatu to fakelsiano e le tu la fo ina tatou ele tu e ele me malosi ma le mesa no winga o tatou tele na mafuli o tatou mafaufaunga e le o le me malosi ao le mesa o ale utu lai me whainga malo o le whātua tua i le atua sa maua tas o lono winga e li lifa alo tātou rangona e tātou te whātua tua i le atua e au maia i le atua whaamanuianga mo tātou atunu e le se teibi o mativa ai pe fia ai pe fia inu tulou langana e tātou atunu la lava e tā pena e le atua wala e manui ai sa moa tātou mativa fisangai ma le ala o tūlanga o tātou nofo ai ia o tātou a inga lava na pe ia o na maari e fo i saunoanga fo i le palimia tātou o le a inga o le tātou tusu fono i nei i le pēma vai tamutu o le a inga o le a inga i o ai a e no fo i tua o le pēma vai tamutu tangata o maa le a inga o te tari tonu fo i la ne usu le fono i nei e whaima ma malae o tia whau o tātou o le a inga i tasi o le a se mea whina ngalo ele malo mātou te iloa e au ngā mo le lumana o le tunu. Mātou te tūtula i atu e tauna a matu langolango. Ai a whai e iei fwoi samta upu e a whai na ile lumana o Samoa. E tau fwoi na mātou tūla i te wha leo atu. A nai nai le uta alwhai mea. Wa nai ha o tau le o fionga i palmia msu i palmia. Ma le malo le kapene te whai unga i manuia tātou tunu. Sa wanu ai la son nafi pe o le atu toa o fia la son nafi. Ona o nai mea lai te pe ono pai lo atu. Ya, ono wanu le an po fatu le matuai. Ta ti e atu se ta mata i le. Ya ngai atu sale mo. O a fo linga o Christmas ta te iloa. O atu sale mo o to le diu mai. Ese le mata ngo fi. O ta penanga le tunu. E whātaritari le pepe Christmas. E whātaritari le while mu. A le ale whi au e matu nei a tātou. O le whi au o le while mu. I nei e nofu while mu. I nei a tātou o fia fia. Pe mai a le whono ale palimene. Le nei aso pe mai a le aso ataya. A le tātou te fwoi fia fia. O lai whātari mai o tātou tu malo. O le a se oso ua. O e fwoi atu moe. Ai fwoi atu ma le tala fia fia. File mu palmen. Na wa ina le tai tai ngol malo. Ia o te le tau whai atu. Ai o le tūlanga o le tūla whono tau whaofi. A whai o le mea le leia ina tunu. A wa le mea sila sila ane ini au lape i tu atu na mea. Pele a whai nai tātou. A wa e mawhai o na ave ese le ingole le blacklist. O le ingoa le lei mo Samoa. Au te nau fo le lei tu malo. Ina ia avea Samoa. Whaitai te ingoa le Pacific. Le ngata ila na palimene. A le awala e file mua. Tatou si le fia al mele wa ila o lak. O le mo si file mu. Ma o ai le au kerisianu whatu tua. Ma o le no whanga tu te tono la i Israel. O le mo si file mu. O ai nei loa. O i nei a Samoa, o le la tau whasu sulu o toi se while mu. Le anga e mwhai ana a watu i nei, whi au mai le atua.
ma wai file mu a le tulanga le fa mo ma le tula fono tu ina mai ia e nai me na o te taulo o te musu fa mata la tu po le ngani me ana fa pea o te le lango ina pe o te fai tu au ale la fo tu ina o nai na to fa mal fa utanga e sila ye le malo pe ye ni si me fa le tonu tu mai a fai o la le fai le na mata tu a uma tuele o la fa mtalanga ile ya Jongen van Vertelij. Ia, malia fenore sui o lo sauno o lo ye fa la ve martai tai malo ia tuna me lo fionga le lipani. Hafta ile tua le ala fai mai foi whanunga le lei. Dato pale mene le nei foi tai au fau. Atalo fa toi le ngang fa lolo na o fionga tai tai il mota. E mai se foi sui mamalu umol dato pale mene. Lei le sia nganga e fa le lave le. Ma le lenga le fionga tu fia. Wale mfaino nofo langa. Pa o Sofia mai aluanga. O sauno anga tonu nei o le tai au fau vo i me umma tatu whanongalonga. Mei se fo i upu ia ua fola le mauta. O le tatu vata pui ma le vata puia. Na o fionga le tupu fia. O ele si ainga e vesili ai ainga e fia o Samoa. Mei se fo i loutu lai mai le nei vai tau. A wato finga Samoa ma le tatou taimi foi fuata malona lo tai malona taanga le foi wai fola manino le asona na fi ioe o ti ngana no ito fanga ma ti ngana na ta musu ta mata mo ale wa sa no saol o fea fua tu ai le file mu o le tunu o nei le tatou moto. Ia fai foi la lo tu sauno mai o i nei lo ia te tai. E fa pena foi le matu tar sangatu. Eu tô lo fangia tu tai ta. Tu sa mau. Sa fo tu la fai. E pa io lo songa tu mo mapule. Ainga famuina oferto fa. Tala fa solo pito. Tala fa solo pito wa pala vale se tangata i se tai tai o le malo tono le motane. Arse sila mai samo. La le mai tau mai samo i tato upu matala i e fai. Atalonga i vai. Io no fatu il temu sola. O no foa nei matou te no foi. O no foa le tunu. E pui fatasi leo fatasi. Ole tato mtafa yo i tau abele. Paftai mo saunanga. Saunanga na e file mu ai e nau le ailai vai tafe. Nau le tavae i ona fu. Alan me le tatou te vai. E la wasala la watu. O fea e malu ai le tai o le malo. Ele o la auri le mali toa. O le tau finga Samoa le o te tula. Iai malpa ia malu e kape. Ai whaftai lau whatoa whala. Ngā whai o le ute le o whai ngā mea. Se soso ni foi atu lepa. Fai se tapu ma se fua ana ina. Ia la tau sauno mai ne, la tau te tūtura lai. Me ai le se i whai fufuang. Le ai folo le ono le me le alu whamuina. E matua atu ina. Tuia mauto uma nei. Talo atu ma le nganga whanua. Fai fo i o le nao le nei. Ia la o malpepe ki disimasi. Ai le ma whaina mai mea na e ufi e me tau na whai pui le atu nu. Oye malu ai Samoa, malu ia tatu. Au lau saunoanga, whaftai whalo, ale ua saunoa. Samoa le ainga, pulo ngafa, mai o ngafa, ma tā vai, ma muri vai kita ia. E o whela atu e whai tatu ainga i upu ina whai. He wata le malu i whafo, wata le malu i whale. Ui o lea lau fionga le whangaftalai. Ia, se wha umatu se upu i se stei. Ai whaftai mo saunoanga. Ia, whamalo whaftai lau fionga i reri palemia i ola ia mo pape upu le tunu. Ia, tūnei mea lau fionga re. Sui mamalu whaleata e whaawau saunoanga. Whamalo atu le whawhonga le tātou a tunu. Mātango fia saunoanga pe ona iei le tau. Nei, whawhonga le tātou a tunu o.
Ia i le tulanga o lo ia i le whaangaslonga o le whono le palmeni tono le tātou a tunu utai au. Nei, te waino le wa mai se whapoponga ma le te whasalawino tātou tale vai whanua, ta liwa ti ia le tātou po kalame a wafori te tumla unanga, ia ale whionga seuri malau mo tātou tala i vai whanua le tai au. Nei. Whaatalo whatu. Mai au te roni sila nei ta au, mo tala mo lau nofu tāpua. Mai ta au manuia. Sa mori mo moonga manganga whaavau o tai o le pārameno ni sila le astronafi mo tanga te utea sa whanasoi fua i los whainga whatu whaarulawe. E le mata whanga lau le Bondi Beach i sini Australia i laso sa. E re tono le pārameno ni sila sa whaaria e le pāramea Christopher Luxon. O leo so whainga o samina le aso malo lo wha iuteia o se whatinonga whainonga tangata i tangata iuteia mai o se mea mātanga to e sawa. E se fuluono so i fua sa whanua i leo se whainga au te wā whia tangata iuteia le lato a se whamanatu o iloai o le Hanuka e au whiai mo se teini titi se fulu tau sanga. O le tamalo sa whaia le te whananga sa whano i fo ilola ai o lona tali sa lato o lua i leo se whainga o lo a whiai ia i lato sa whamanuria ma lo va ai laro va ainga le le fale mai faria Luxon o ni sila ma o se talia o le ainga ma le aso fa manato le Hanuka e te tau lava o na ave mataimo le file mu oli ai le o se tinga ma mafatianga ma faria ai o fainga fa tu fa lave e le so na tulanga tanga talo tele ma ia tapa ai tanga tani sila fa ilo ini fainga ile masania i pe a fa va ai o le te iulo le leipa Chris Hipkins ai whaalia fo i le pāremene lo nam tuai whai joina malosi o le os whainga whai longa tinga te ali tāpo i ngai uteia. Whaalia Luxon o le whaatula ngano whainga whaatup whaalwalawe ni sila e tūmau lava i le suia o le nuinga o se whainga whaatup whaalwalawe e tilo lava iai e whaono tutopo mai. Ai o le tewene o le tamalo malo nā tali sa whaatinoa le os whainga o li putia nei sa malanga i Filipaina i aso mo Novema matua ia ai matua ai le atunu i le solution man valu November e pe ona longo ai le official fe malanga inga ale tunu i le mango tala BBC o sa Jade Akram e lima suto sanga sa malanga i tusfalau in kia ai o Natalia na Vida Akram e lusu fa te sanga sa i fa ngale tusfalau Australia e pe ona fa ai le suso upu Dana Sandoval le potiai a o ia Filipina sa whaiai ni ala tolinga wha fita ni tua inga leo vave wha maoni ele vaenga o fita a Filipina. Ai o mai lea whia na whia lata ele 2 miliona tala o au sio fo i tupe. O fo ia tanga te lau tele mo le tamalo o wha ingoino le toa ya Ahmed Al Ahmed e whaso to te sanga. Lea sa tolo atu i tua ta vale mai a kolaina i e sa jid a o ia wha papaina lana whanga ngai tangata i lalo se la au. O le te mao le tapo inga musalimi to lua lan whanau sa wha manu o li ai ni pur whana o te wiwi whao ese i le whana ma wha sao ina i le telo ni soi fua. O tau sia le te mat whane mai ma tau tonga sa whai iai o na manua a sa i wha ali ai rau whai ni poti a whai ai toi tupu mai a o iai se me wha pea e nati toi whai a whoi mo le wha sao ina oro tangata o lea lo tu tele ma le lo toa o fua ia e tangata lau tele lea vai ngā tu petele so sonia ia te ia malona ainga a tau sia fale mai. O le sui gamsina mo le leo tau valea Kevin McSkimming o fuela wina non fasalanga at whaamstonga whae tumalo Wellingtonem i le aso. O le masino November sa e tau tino ile monio morianga tolu ilo na umia o ni ata ele te leina. E pia na ta ua o ni ato ni a mionga mātanga e whi tamaiti ma ni ato ni whiusua inga tangata ma meola bestiality material. McSkimming sa fa malolo a mau pelon to tongi a to mai lona tutor su kom sino le leo a fa solo yesu enga ia na mio matanga ia te sema a esema ia ini morianga o morianga fa sanga ia te winga stama ta ia matua talavo tele sa faisela maftang fa ngari o lo tuntu le pe ya January sa fa matu wa McSkimming se fa mtalanga si te wala mai lana lo ia fa dia sa fa mo to te li lana ngaru nga stay mifto yai a ia mati sa longo inai mo so enga fa so tula fondo lua i lona fa nga ina le o masini o computer fa inga wenga sa ri buti ai le Johnny Sila ia na so enga i lungo le penga le kuku e au fi ai mato le AI o lo au fi ai ata tele no to mai ti ma se ata ste nei titi tele no pa tele nasi sia mani ma isi upu sa omi lungo le penga e au fi ai upo fa polonga sa waina
ma le unga po le matautia le slave abused and extreme. Le asu suma le lua mesa forfolai ele min stau leo Mark Mitchell ir fa ma vainga Max Skimming ino na fa ai sa mo oso ai le tu le ese ma fa muta dia ile lu suiva to sanga ona ngalo nga fa leo o se li poti tau leanga mai le suenga sa fa foina e le pulenga tu ma o te fa tinonga leo sa fa lau tele le masino mo vai le sa ma waini fa tinonga onia mionga matautia e pulenga maulunga leo e a fie mari kom sina mo leo Andrew Costa e lo sai mari tadia leo i tua inga ia mionga fa ngani fa sanga ia Max Skimming o Costa sa fa ma vai malana matafa yo i forward te ulo le official social investment agency le stolo te sema o le lisa tua ia lo na foloina le loke auro le filifilia folingo se fua moa e tu sa no na tau ma le tosu to wa felim se lau tala sa ia te ena le monio mori anga fa sanga ia te o le ali ere o mfana fai lo le ngosa mori ani ngoi e pena tua ia isa te mfai ngoi le filifili ma le loke ma le fale fata we area ma auro ale Patrick i le ngaro tono le taulanga o kilani i fa mo monga fa masnonga lo fai ngoi le loke foringa ma fo mo ma le ata la le James Bond octopus egg e tu sa mal tosto tosu to wafe lim se la vars fu lima tala le tau sa tu ra ile ta mai lumor fa masnonga fa tu malo o kilani se numero ni morianga le son fo ma ye te nai ne morianga to wala tu le loia ma ua fa wa ta fia ma fa mo tu la iluma fa masnonga ya fi pouring ai ole loke fai to waso sa ta fai to ma wa ile loke sa follow le ali ma ole to fa fo ya tu le company ale fa pitch ole ma fine sa mori e no mai ona mo le tino maliu se pepe fo to afana u tono se sala pisi fai wili wo ya la fo inele to fina wino le ta fia fa ilo inolo ningoa sa tapa ina tu le finga lu nga la ve isi to atusil mangalo Renal Street ile taulanga o kilani ya yulai mama wa le tino se pepe fo ma fa yelo yesu su nga fa sio tangata mamoria ilo le ma fine to sulo to sanga ile ya ino le tino mali o pepe le o fa ilo ai nei o Chanel Smith ta alonga o le fa ya mo le kapia le Blues Bad Lamb o foi na sa fa singa na fa maoni li tulanga o yela o le kapia le All Blacks mo o yelo na manatu ele o tali ina la vale le kapia ni sila ele me monio le la tulanga o yene ini to sanga o tona etene ele o to avele o Blacks ma se o fa malo le la ta alo le kapia rangi mai tele ni tala anga ele mana o mi wala to au sinei o le whaia onga o yene Scott Robertson, ma le whaia onga ilo mātu Ian Foster. Sa te ia le awala tunu ini unga matua i le manuia, telu mai lilo awe sumariva. Ai o tō mānatu ia lam, pele o lava nei la sanga le manuia, tau tino ai le wha le tonu mai le tino e pūlea, le la kapia le tunu. I le ave ai ma whaia onga pirusili o na lelei, o lam, o le wha tonu le la kapia le kalapo le Bristol Bears e ngelani o tonu. E mana o mia le la kapia ni sila o na malamalama, e yeisi awele le yatu ya ila tau, mai le tau ona, fa masan yaing. Sa ia longo ele porkalame, fa salala o DSPN, e manino mai i New Zealand maulunga le tūlanga lo i ele le kapi. Ai e mo mielem fa manatu yai, i le tūlanga moni o yai nei le taalonga i le rolangi. O le kapteni mat whaia onga mua, ale manu sa mo sa ia whaali ai, o Afrika i sauti ua manino mai o se au pito silia tulea o na lelei i le rolangi. Ai ole pongai o i tūle le isi au o fe e ia nei lunga o no New Zealand. E masa ni ona ave ma au pito sili o na lei o le melea o au te si umai au lava o na songa ma tau mwhai ini tau mwhainga. E wha le lei ati le aile ta alo. E ulava na wha palina le champina le WBC le upanga mawhai whai plenga ni nai masina umawai atu nei. E o David Benavides e whoninga mai ele to e fusu ile au panga li te minei. Ile mai ai ona manu malo ya Anthony Yadi ina wata firfusu anga le solusu November Riyadh Saudi Arabia sa fa so ye Benavides ile isi ana panga polisi ana fusu anga ile lusela pauna fa sanga de champino fusi o le WBA mo le WBO Gilberto Cerro Ramirez ya me o Ramirez o fu e to te le mai ina mai ai sto tonga sa fa ye to wa mo pui on champini ya Robin Safa ya Yan Wari ma Benavides ia le isi so ai le whamasila murmuriane pe a whai ai mau peana champini. I le whata tianga
O le li whalau tele whai plenga ia Eddie Hearn o fia i se amanoa e pika i la ua ni e fuso a wai o mai umai Mexico. A wa a tau mawhai pena wa dese fia fuso i Champino IPF ma le The Ring chai o Petaya. E manatu e Hearn e na tele e mawhaia. Sa longo e Hearn e le tispa i o whai plenga le The Ring. I le aisho na manatu e whato i lalo e pena wa dese o Petaya a e mawhaia na e whato i lalo ina i Ramirez. O pe lava o pena wa des o pe te lus flu ivana fusuanga le se fai ina lusu tonu manu malo tioti e fo mai nei sana manu malo mata ina le sama tuai fata ya le tama Turkey Shamani Hussein Singara le tama sanga valu no fanga ko Coast Convention Center ya Australia o le tama sanga ta por mama por golf fa professor la tu teliu mani au tilani mai ai le lus futo sanga le tu fai ai ila am teino le tama sanga ya pani ma Australasia. O le tamarasanga pina whatangaina le Challenger PGA Tour of Australia. Mane whaalabutonga le Japan Golf Tour Organisation. O le awhia le Malaya le Royal Auckland and Grange Golf Club. Ia ukinani, mai la solim, mai la sovalu o matirua whemale lua flu. Wano. O le tamarasanga e tasi te se marwha miliona tala ar whainunga tupe. Tala nao le so. Mawatanga tau marwha. Alo malanga malu, maria le so. Tasi limoi tu amo. Tele o asere mafaina ngaloe Uana ono watane amate mafuta Mateta o oto ilo umanuma Maleta potumoe uotumu yo umama mai ola ucap chongai de pado sapa penao de bala unia umo chunu mabao ila una lueng ngai tu salea male di mo chausa sapa ita ya cha ono chu ono aina ai mai sem chunu ai pele ya cha Au whawhanga tātou wā tunu o le toi whasala wino tātou tala iai vai whanua peo nei tau tua ia amale auranga le nā le whionga ia seuri malau mo tātou tala o otoro nei fwoi teimea le tai au. Tani wali tātou pakalame lau whatasi mai le auranga mara tau tua ia ale tātou enterprise moroko mo tātou le tai au nei la vai whaun whailo le telo lātou auranga e mai se lau lātou i le whaunga o le nei fwoi tau sanga. Tāla whaku Sofia Lei malo se whongan manuia li tai au? Ia, maro hole. Tawatai malo so fo manuia lo trenga etia o nga tono le vai ase fe mga luanga lo fenga mo tatu wa tino ia au te lo fo lo tu lata i le fa ngol tu sanga i Christmas mo tu sang fo te le fo nei fa to ai me se fo tu langa lo i tu tu nga tatu fa tawali la fa tu ia le tu a ku so ni ta malo se fo lo blei ia fa o ni so vai ngo pe o nei o nang ia fa time mo ma to wa no ia a ta lo pa to i le fa fo ma o se tatu wa tu yo tulanga fa lupe lo fa ma o mai ta fa sala wa nei tai mo tai au ya ma lo fo ile tawatai ma lo le so fo ma wa ile lo se ta to wa tulu ya ka ta lo fa tu male ma la fa lo alo yo ta to nanga nei ale enterprise nei man ka ya ile lo se ta to wa tulu ya fa ile fo ise ta to vai ya la fo ile fa ta wa ta to wa ta vale ya lo tele mana no e ta to wa fa pitoa na mata mai la vai le
amatanga o le nei masina ia lo fa wa pe tulanga le o tātou discount ia po tulanga fulele mo tulanga i tātou cashback longo vina o tāwale blava mai le matamai afi tālanga i tolu ake i miso tāwale ia lo se lava ia tulanga o amount ia tu wai lau whaitaria te mana o whaangare discount ia te mana o e whai ia le cash le o fo sin te leni so swani ni so puanga le ainga ia lo te ngai le nei tu nei foi vai tau pa tau net mole Christmasi ia lo tele mano na e tātou stock ia po la lava tāwale lo e fia maua ia mata mai tātou vans po people movers tātou piki apu ia tūlanga i tāwale SUV pe o nisi o tāwale o lo tuturi loa to tele si tātou watano ia e mai se lava le tāwale la iti fui o tamai o le electric cars ia tāwale fui o le hybrid e se Philippine sinim tūlanga papena ia lo maua o mai tātou iaki e tūlanga ia pe papea o lo e lunga le marketi mo le sai dino fo ia sau sai le nei fo i vai tai no le tausanga ia tūlanga masani o tātou iate tala mai le iwa nga i le afore lima i fitu aso le variaso ia whapea fo e lunga le marketi lo manaya mane nei aso i su mai matala mai aso le te manaya le malua nei aso ia mai fui tātou pasoa ia ma patano fo ni se tūlanga ina ia pai fo na mau le sosoani i tūlanga o lo mna mia til anga i elef sosoani ia tūlanga mo tātou finance ia lo ia tātou in-house finance lo noenga kasi le tūla ia o mautinoa ia le tali o tātou finance ia mo tūlanga whape fo i nisi tūlanga fia whaalea Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast tūlanga o tātou finance ia whape na mia na laisene na mia mo la tolo ia la to internet banking ia mai se fo ia nai tātou tamama tina matua ia whai ona su mai mama tolu masi na bank statement ia o tūlanga o tātou trade in o lo whai fo tātou trade in ia whape fo ia so sātu ai o lo na mia to upgrade ia o lo whai ona whaatino ina fo e tātou au nanga ia tūlanga ia le tātou whatawale ia mo i la tō fōi lo mōni awa noa o no nisi fōi o tūlanga fōi o lo i lawa singa ia o lo iai tātou website na o le enterprise card .co.nz lo mwhai o na māua mai al tātou stock ia po tātou tāwale i so o se vāenga ia o lo iai fōi ma le link fōi na i whai o na whanga iai mai lau finance lo na winga ia la whai ngō fia fōi e te le tau su mai tātou ia whaatino mai atulanga i lunga o tātou website. Ia, mo nisi whaamitalanga, ia, pai ona e su mai le tātou tuatusi masani o le 5 ono fitu, ana i le 5 fitu toru koe South Road i nei manukau, ia e lua tātou iat o le isi iat o tātou budget cars, lo mawai tātou tāwale mai le valu afe, ia, a o le tfo iat, ia, lo telemano no e tātou piki apu mai SUVs, ia matulanga whapena, ia, ono tūlanga fōlele, ia, e tau i le malau paketi, ia, i le fo i vai tau, ia, o le tātou telefoni, o le over selau, ono tasiono, whāta sivali, over selau, ono tasiono, whāta sivali, mātou ngā lua, tu marisunga le lipule, ia Terry Cohn, māfo ia tau o papo, ia, po tau au ona nei lunga telefoni, ia, whai on so sai mai, ia, mo nisi fo i whaamtalanga, ia, po nisi fo i vaenga, ia whaapula wālawa, le sila fia so tātou watu ia, manu te leina o whai walo whirima, lau kalainga, ia, mai te fo i le whaponga mau so tātou watu ia, tātou toe taupuleola i se malamo mua, ia, tātou toe whelua, ia fo i lunga tātou pokalame masani, ia manuia, ia le whaponga mau so tātou watu ia, mai te fo i toenga o lau tautua, tia, i le nei aso. Soi foi. Soi foi, ale lei. O re ngalo le au nanga tau tua le na ale enterprise moro ko mo tātou. Pena i foi le au nanga tau tua le sunga au kusofia. Lei walawane i le overselau ono tasi ono whāta sivalu ono tasi overselau ono tasi ono whāta sivalu. Lima fitu tolu Great South Road i na i Manukau.
o lo ia le tau tubalanga ale Enterprise Moro Kumota Tau o le telefoni fiavea o le olu ofa o iwa fitu olu on fa le telefoni fiavea ilina e mo fai na fisota ia isi samo o e male ainga te bele wati 2 minuto wa te nele tula sfulu lungo le tau tubalanga si fonga video samo te sinimo tolo amo ta pena fo po kala me tanto male una mo tau tula fianga ngal mana tu mo tipi au tanga baya Patalo fatu tatu pakala meleita yao ile marifo mai tatu watunu niso ile anto le fatu ama mai tatu tautua mo tatu pakala me patalo fatu le au malanga fa ya onga le kolia le onga vai bea ia pena foi ona fatu sima leita yao malo si fomoria lo sunga le pole lo sunga le pulua e me se foi ia le tatu au malanga ia malanga mai samo au ngalo ila tu fa mo le fa ngol vai yaso le stonai ina te puke ya anga ia tuari tatu wa tunu ila tu o lo ia la tu walam tama fana o lo anga mai mai se fo ila tu a ingo malaba o lo ia o lo malanga mai ya fa ya on ya mane fo lango fa mo na tatu wa onga vai mea pi ona fatonuina ila stona ya fe stona ina le holi nai o tawa te puke hol la fo fatonuina ila tu fa mo lu su family to tele tu las follow lo te mau na fatanu ina se mele po kalame la fiona mana mai fangalona se mo tanto le nei tai ao ta uli wa fia au kilani ona le fisuia inga o le tau o ngaluenga tele o fela wa inga o te tala ia no mo le fa le ia tili o kilani o le tai metala noa ma fa anga i fufuanga e mena miele pui o tangata ma la to me tino ia fau fale i fanua tala fiangai ia taula lata i fale o loa fela o inga lau tele fa bea fale fainga luenga Monisi Farm Talanga, tala iana ile AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. Wata tala nei avanoa, e faa ali ailo finangal, o loo au maial nei fi au tāua, ale Auckland Council, Tamaki Turiki, All Together Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta i ala o ngā amata. Le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha. Walau lo le whetūta i ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Mo se avanoa o lo walo. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tua. Mana o mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i male ofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train. Ma matamata i le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSIasi i le crystalmountain.co.nz. Ia, fionga fo i sui palemia. Ia, fionga i a Tailupe, ma le fionga i a Mulipola. E whapena fo i o luai. A fionga i Minister. Ia, tau whaletua mo tau ainga. Sui Minister. Ya, tu fale tu foi mo tau ai, wa chelo taimi chena nalo ya tatou i fa munu i fale tua. E chele na fa leo ana tatou, ai ngalo tapo inga ana i fale tua. Ya, le tapo i mai lava lo tau wala faiva. Ia fa pena foi le tu vai. Ia, le fionga tai le tu ngai. Sunga ya tu le epa. Ia, lona fale tua me se foi le ai. Ia, lau tu fala wofo la mo tu ya tua. Ia, fale tua mbal. Ainga ia mai se foi sui mamalu mo le tu vai ia ele o no foi le fo fionga sa fa pito ia mo le toi foi le fa muluia ia ki smasi ma tau sang fo ia foi se foi ia le mato au va le au tuto tas ia le fa manyanga le tua a manuia le tua i fata fai tau langa uma sunga tai tai i kalesia ia mai se foi so se to vine
ia lo whapena tau wa suina ili puvai o le ola. Ia whamanuia foi le tua so tu malo, sa tau wa maainga. Ia mese foi so mātou nui whangsa. Ia iai le anga leo le tua. Ia tapo inga pai pai, a mese tapo inga whaupapa. Ia whamanuia le tua le alwhai wātu le. Tātou Krismasi. Ia, le tātou tu malo. Ia, toi o seama o na e leo tau whaatamaswani. Malo tapuai, ia o te talo. Ia sina pele ngalo o le tua. Ma i te au whanua lalo. I le anga le lei ma le lofo le tātou tapau sili. Te iwa ngalo ia aula ua fionga. Whawhetai si o uso ia fiu. Mo le launga i le aso ana nafi. E se lo fia fia o te whalongolongo. Ma umata mata pe a launga fiu. Ia le tio fo ia mo o ia. Tau sala i tamale na moi le anga. Wa e se fo le leo mali e. Paua leo le fautuanga fiu. E au ngā le fautua atu. Mo tātou uma ia le whale upolu. O le siva loa ma le whatau pa ia Samoa. E te tau ana sota iau. E le na o Puleono. E le na o Tumua. O le fo iai le tapua inga a whale upolu o tofinga. Kia o wailu peina le saunoanga sunaman. Se ia lala mai lalo le sui o le la watu le soswani mpoa. Ia sau le whalavelave o le mai tau watu o la fori whasa e sa usi le saunoanga waisingano lua o le me mua e whamanatu atu o le whonga fitalai. Talua o tātou tū la whono tū mau i o tātou li o e le nganga vale le whamanatu o le whonga fitalai sua whata ua o le mamanu o le palmene suis whono. O tātou tū la whono tū mau. Fa leo pea le no fo le tu malo le angol sus fono no fifili e mai le tu malo fa mna tu atu tu sa o le saunanga de taimi mo vai sa e fa malo ya le lua le launga ta pea le tu malo le angol mawalunga le tu malo e la una no fo yer sus fono fa mna tu fo le fo e apa ta i tu langa fa fale o polu i le ya palauri ya ile langona se yer saunanga ona vaenga ia fale uporo le tatu watu ni langa fo se fina ngalo la fa fonga Samoa ai sa uno sa o mata tu la fono tau fa fi lo to umi lo time tatu li o fo langa mta o fa pene ya tatu lo tel palmen ia o la fa fonga Samoa ia vea fo ima me langa ti lai fina ngalo tu malo ale fa manatu le fon ftalai fa lu pepea le tu malo na filfilia lo sus fono mo langa fa lo ia lo to umi time oli sui sau no mai fai o mai lo time ia faftai tele lo fionga fo fitalai e tangalo tusi lo fionga faftai foi mo fa manatu ia le sili le o te atu se fautuanga ia fiu se umal tato fono tato no le ia faftai tele lo fionga fo fitalai watu foi fa malo le malo ia mai se fo ia matanga luenga lo fa te ngai male ne foi tula fono te fa ofi fa manu foi le tuai ia fionga foi fa sili mal prestene ia senga foi fa sinonga ia mal fa sinonga ia fa chini se fa talanga fa manu ia tele le tuai ila o fionga fo fetalai el mota mal fa tua ia mal no fala mai se foi le officer mamalu ia o le tatu officer fono ia le failo tusi mal sui failo tusi a mai se foi le fenga le to fitai tuma ia di malu foi le malo tau tua ia anga le mele tuai le nei foi fai un ol tau sang ia fa manu tele le tua ia se leo na vai singano fa tai tele le fionga fo fetalai malo vai singano sano ia o lo fa fonga lo tu malo tu sai forta penanga fa malo sano ia e manatu fonga fetalai o tele ai o sano lo ia nei lo fionga ia e manatu le ia e le lava te ngata tasi fina ngalo le tato tu la fono tau fa fio yo le ia o le atu le manoa ile tutu lai mai o suyo fa sa le anga lu mela lua ia sa no mai tu sa tato tu la fono tau fa e mo na moli le anga fa te tele lo fioma mo le manoa ia e le foi na no fo le nei tu malo ia fa le foi se sao wale tato tu la fono ta fa ofi
le foi wa e mo itaia o le langi ina ia vanoa faitotoa o le malo e whavavau e ala le tatou taulanga tatalo whaafitai la o fionga to e fia whaapi e foi le nganga le nei tu malo ia sanga maulunga e pea vi inga o le atua i o tatou valawina e tatonu foi le tula iatu ia le uminis se avanoa o sui o le fatoao mai tonu malai tulou ia aua fua i le taimi ia na se motunga afa e alu e te sau whalua, sau whatolu ia a mata loinana e masani ia e o le avanoa whaaulo mai lava le asonga fua e whalongolongo mai tau le asona nafi tele folosanga mai se foi i lātou to mai numela ia ma pokalame ia o ina o mai nei tai ao ia ele nofo le nei tu malo e sili no whaafitai i le saunoanga le fionga i le palmia i le asona nafi whaafitai le o fionga sa tau tuli loa ina ia po le a tonu ale aunga o le whamoemoe le tulafono o le me mua whaafitai le anganga moni o le tulafono ia vesea le ingoa Samoa i le lisi uliuli ia lua ia uiana ia i Samoa i le lisi uliuli a lo o solonga le lei foi sa no manino foi le taitai o le tunu le ofionga palmia le sa nafi na mawai ni manatu le nei aso ia e tapena ai tai au wa ele lei mo tatou le aveseina o le ingoa ia wa le ai asi sui le pele le ingoa Samoa tatou foi e to fia tono o palmia tatou foi ia taitai o tatou ainga le pele foi ia tatou o tatou ainga mai se foi suinga le nei vai tau ia o le ia i tua mani nai whaafitau ia mani no foi whalongo i nisi o sui le asona nafi ia pe i le afte na iai mai latou o le inivesi mai a latou se leni e taiane o mawhanwhana foi le nei tu malo i le saunoanga le taitai o le atunu ia e tele a wala e mawai a tatou se leni ia o tu foi ia e watu ai se tua lalo e lau whionga te metai minsta ina ia o te tongo ese malelisi uri ai ua le lei ai vea i tatou se pinu o lo teo mai ai ni teo ngā tupe a nisi tangata e te tele ta mawainga ia na vea i foi leo tatou masisi vaenga watu nu e teo ai ni tupe fai a soli tu la fono o ia uma tua lalo atu ia ta pena le le ai waftai foi le tamaitai ofisili e la to vuisa i linga au tu ia e watu ai se tua lalo ma se fa malosi o na wa ina le malo au ale me ia i matou tua lalo atu a me uma ia e fa pena se la ngona moli ai le nganga le waftai le tu la fono tau fa ofi ia e langolangoina o no le tutaua a vese ai le ngo Samoa ia a o isi me tua atu ia matua te pena le iai le ofisa ia mai se foi le pulenga ia e mai maue ia na tatou wa e mai loa le tausanga fou a vese loa peitai ani ia e te le a wala ia ta te whalongolongo e ao na tu fatsia ia i le nei moe tele ia ao le nganga na o le nei tu malo i la fionga le ungelai ia moli atu le nganga le tele i fionga le minsta na na ia foi mtanga luenga e mai se foi ia nisi mtanga luenga o ngalu e fatasi ia mo le nei moe tele ia e o le nganga na tu la ia tuai vai se sao le nei tu malo ia se avano le lei foi mo lo sui e mo le ese fa manianga
a pei foi ona mo le no le fionga il palmia ile asonafi fa ma fan ai foi se tasio te metai minsta ia itulanga foi sa iai fa msinonga ia msalo au lesi sui sa fa msinonga ia mo no fa tai tapuinga al palmene mai se la fionga tai yo le tuno fionga fontalai mai se sui mag mene yo fa msinonga la tua wa ifiai klok al faftai ya leo le na ngai tu malo mo foi le nga faftai se tu malo tap mai ya leo wa matua yo fifia wa toa pe ona yai le unga ya tapo mai manuia foi le Christmas mata samfo ya tapo inga le tu malo mai malai loa se ba ia mo ta fonga tfua yo to sa fainga ya ta to fai Christmas pe a fo ya tu le mo lo suna fondo palmen ya i vai ta was fifia ai ula se fam talanga i lo fianga te ta yo le tuno ya lo tutele te ta il ta to sa mo foi lo malos ta lo foi walo sa i ngam tangi le wa foi mai ya malo fa tai sai ai ya se me atotoa mas se foi le wasa se lua il wa fionga su tai ya mas se foi le malu le nai tu al vai fionga minsta ya mas foi minsta lango mas se foi le nei tu manuia atu le Christmas ma tau sang fo ya pai us pam talanga lo fionga ya fa manuia le Christmas ma tau sang fo lo fionga fun talai ya mas foi fun talai ya foi le official fono ya mane tanga luenga ya ole na lango tuai ya le tato fa mo le nei taia le nei ku la fono tau fa ofi ya se foi yo wainga ni ngalo ya tia tapoinga ya amalo fa ta kwa ya man ya tele le nga fono sa mo le nei taia le palmene fa tai mo no you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. If you're gonna keep the fresh air, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. What you think is too much, but it's much as that. I know you have another one man. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu.
Tai bale wate lea ua toe se fulu tu minito na tan leo leitu la smutasi. Leo tali umal tatu pakala bele vangal tayao ina ua se emale aurang mal tautua le Family Health Group mo tatou pe nei foli tautu masani le fionga ngal manmana tu ngal manmana mai fangalona sewi mo tatu pakala me pe na masani ai tatou I vayaso taitasi. Ia fatala fatu ngal manmana ni tayao malo se fo monia malo fo lang manmana ni tayao fo. Talo fatu po I lau sunga tia ni tayo po. Ya, famalo po ita wata I nai tu o ta ngalwenga. Wale to umi po, ya ni tau sanga. Ya, famalo lava famalos. Ya, vea po ni tu la fatalo fatu ai le pa ia male malo Samoa. O lo mawa mai ta proklami nei po I tu la. Ya, mai te lava ya sunga I fafia ngai nga mo la tau fatua. Tupum tamali ya le pa ia lasti o Samoa po fea lava meo e fa fonga mai ai ia talo lava Yo via le o fayon to mo so ta inga mal filo inga ni tau ngol ta po klame ya malo fu fola mo via le te mano mai fo ile tu mo fai wala fli mon le tu sanga ya ai fa malo fa tai do tu mo ranga mo ta tu wa tunu te lo ine va nga ton fa ile pe mo ta tu ai mai se ta tu malanga ya nga Samoa ia fa pe foto tele lantou o leo o malanga tu ni so tunu ai taua le fa manatu mo tantou ia pa tatu bisela le la vo va ia tuanga I lunga to tele lantou wa fia ia fa tia io e o lo saula vai ia fa salunga mai le ofisa tu tono to fo malo loina for public health directory le tato e fa manatu mai ia o lo o ia lava ia cases on misela o lo o maua I tono au kilani nei. O le ala iel wha maunga po fulua cases tono au kilani e wha pena ia e la lata mai po te basa tua. Ia sa mawai ia nisi a mese lava taili taulanga I Auckland City ia wha solo tuai I tono nisi o fale ainga e tasi ia I tai lava I le taulanga. Ia tasi ia no fuanga o lo o ai loa mai ia sa mawai ma fewa ia la to o lo fe ave ia te aman misela ia na antoi fa manato tu lava istio tato watu no a fai o to ta pena to jo Samoa ia tautu na fai nei loa ia to tui pui ele le lava le fai nei ai fa pe to lua va yasto e malanga ina ia o atuai o maktua le pui o lo tino ia e mai se foi wanga lue ia au penga fa natura e pui ai ia o ia le ngata ia te oi ia fa na ia po wai lava ni se la inga o le o lo o tau foi la pata inga mai Samoa tau tu ana ma tatou ia o atu fai tatou tu il misela ele yo o atu Samoa ia ave ia tu si tu ia tamaiti matua pe a fai o tu pe tono lau atu le iloa lava me tupu pe tapa pe mais tamaiti ia e o atu Samoa ia ala ia me este refer anga ia a me sta fai tupu puyo o lo walo ia le ngata le ia Australia le sa tu no tato fai tele ia pe a tato wo ia o nisi ia fautuanga lo fai atu pe ia mo tatou malava le ngata la misela tui ona ia tui o le 5 le foi o fa lono o le mai le pe fa sa mo tatou o le atiloto ia we ia foi la que se to le we mai ia lo fautua ina la to matua ina ia fa ia le na tui ai te le ia ese atu mo le tulanga le fa nga malolonga ia mo le whailoa o tatou whalmai, ia peona whailoa atu lava i atu, e te tala ma lava tatou clinic nei e wha. Se I vanga nai lava i aso Kirisimasi, aso Lustful 5, ia ma le aso Lustful 6, le Boxing Day, e te puni ei whalmai e wha. Ia, ona toi te tala la ia lea i le aso Lustful 7, ia, te puni fo I weekends. Ai ona ta puni ai lola ia leo Weymouth. E leto ta la Weymouth ia o le aso 5 o Januari.
ai o mai umalava o lo o anga i Weymouth ia i whautua ina tau te anga i Ross Common i la loi Clendon i le shopping centre o ina lea toi te tā lai pēr umal Boxing Day ia ma toi te puni i le New Year ia ma lea so sto oi ia na te tala whaasolo ato ai lola ia lea tustala e tolo tato whalmai Penmure o Papatoe ia ma Weymouth o whalmai na o le atala whaasolo atoa lava i le waitau o le Christmas ni ma tau tangpo ai o Weymouth ia Waimahia ia e te tala te iau o le Christmas ia ona tapuni ai lola ia lea ai o mai uma e le stala na pe fia va ais fo mai a nga iani i Ross Common ia pe a nga iani po i Papatoe pe a fai te lata po fia lava me fai ngofia ia te oe mantua po ina yo tatou a inga ia mai Samoa ia e tau lava ona ia te palma ave a nga ia a wai e iai lava ia i lato e o mai ia mawal fului nei ia matulanga papena ia va ai tatou palma ina talia so Stacy and Fia enrolled e le stalai we lo fo ina ia tunu a le esa fo ma e falainga e te le mawhai ana e sa wa e alu sa o i au kilani po o Waitakere ia po o Middle Moe tino fono fo e vais fo ma e le ai e tau ona e alu anga i le fo ma e falainga ia va ai po fel fo mai na yo anga ia o walo ia po ilato po leno po nei ale ai ia te le lava noa e va ai ia tato fo mai al Pacifica Family Health Group te tala whaasaro atoa tato laina tato numera o Valsilau tolu lua o tolu e te wili mai iai pe ai te mea e te piomna o anga iai i mea tau stoi fua maloloina o taimi nei ele o whai ai ane siaki fua iai e mo pepa no fo mau ia ma i taimi o whai ngā malolonga ele ai na le va ainga lava o mai ia te io o fo into te tala ia ia tato taimi masani io na mawaile o avanoa e whai ai e siaki mo medical check a wā ia pepa no fo mau ia wā fo ia ngā luenga ia maisi lava mea a wā o fo i lava i ngā luenga ia wa mana o mia lava ia le pepa le e whai e lau medical ia pe o e tangata maalosi po o e tangata mai ia matulanga uma whapena o taimi la nei ele o toi mana o mia ai la ia le taimi le langa e te le taimi o nurses ia po fo mai e alo ai ia ai o le a focus lava i le va ainga o tato mai ia mata whainga o appointments ia ma whainga o tato wa a script ina ia lava ia o fuala au mo le taimi o le a whaanga le o malolonga e mantua e tuta lava e wha lava vai ato o le a slow down ia tato services ia tau fo i la wha vai ato ia maua o mau fuala au mo le nā tolu masina e tonu o le vai tau lea ia a e alu fo i Samoa ia tau tuana ia lava lau taplai o fuala au ia ino masani e ave e wa te alu ngā lua vai ato e toi vili mai wa uma fuala au na ala ia ele ia le mawhai e sis ona pick up nia ne repeat alu e piki a repeat mawhai ia e te mna mia uma fuala au le anga lela e alu for how long e te leiloa a ia tau tuana whai uma vaenga na o tā mo fui wa taunga tā lava ia Panadol taunga tā ia plasters Band-Aid o mea o mai te mana o mea pe a la vea lo tino pe a ye te vaenga na o lea sauni whai a mai lau a sama i Tupperware tu o ma ia mea nai te iloa e au ngai o waipo o le kulimi antiseptic a la vea le vai ia avang ningi ai ina ia awana i papala o lea ia e nofo tauni ia ma e nofo mautinoa
ia o lea wa ia lava tāpena a walo tui fua maloloina o lo iai foi whare fo mai i Samoa e tau te o anga iai a me te lava o tele foi GPs o lo mato ngā lue whaatas e o anga iai e ta ili whai asina umi o waiting time tin whalamai ia o lea ia e alu taoni ia i lo foi po o aile fo mai ia ia lele e te o anga iai pe e mai ia pe mai po sta mai titi wa tato e le tala noa te si mama va ai foi fala au o le diarrhea tasin na mea e tau ona e tala noa lau fo mai te mna umia ni fala au i lo wa o maua o e po te si o au malang ia i le wha mai o mna nawa tata ai mai se lava ta maiti ta uni no ta uni ave uma vai fiva pula vai manava au fuala au uma te tuanga i tu uma tono lau tama i container na hai whale ia lau first aid kit ina ia e alu ma oe ia o tasti ia pautuanga tia mo nei lava vai tau ia tato no sauni ia le ngata fo i ie o le ao ia o e fo ia la fa muli ia make sure ia lava ta pena va ai uma me tau na fai wa tele tato o le ao i va ta fanga ta fawai ia to tele fo ia tango fia le ava malosti le fo tuanga lava tasti le tato pro calamity tia fo tuatu awali te avata vale pe afai na itang pia la ava malosti ia o telefo ia la to ia o lo tango fia na ia wala au fasai na ile o ilo si lo matua ia po ni sila ia ile ia e manatua itangata ia e pui oi ia e fai maselofa wa o taimine e matua sa uni ia tato palmai il mole meo le to tele o fa la be fa puese ele ya o fa tuanga la baia tato mastala tato no fo saunga le mu ya awal tato malanga mol tanga ya tu mol tang fo ya te tia pe yen si vaenga le va te tele lava ngal mana mol fa manatu tele vaenga le o ye le fo ile fa so male so sani mo tanto wa tunu tu lata tato Christmas e masi tele o vaenga taun tato malanga yai puinga lava ina ya mose Christmas fia mas tau sang fo manuia ala ngata ile ya uma mal Christmas mal tau sang fo ai mai lai mo wale malosi mo manuia tunu ainga mani ana fo manatu ia to italiu mai la materi nga ruenga ma fo fanga tau sang fo ala hele se o fa le tonu pe o to mai ia po pisi se fa ma ne va tem se nga nawa si vaenga e ila to tuba nanga mana lita yao ia na to fa manatu atu tato telefoni ole o va se lau tolu lua o tolu te vili mai ai pe a ele motino po fer falma yo lo matala ia italia lava so te ia mo le nei fo ia vai tau ia ane tu la te fato fa so atu tamo ia e mentelo sunga tia sai le tasti ta pro kalame mo le ia ia on fai o lola ia le o nga luenga o ni te sanga ia so fu ia malo fa te tele lava ngal mala mo le ngal luenga le va ia so fo mai moria ia le na wa to minuto chalo le tula subtasi mari telefon mana to kalame tanto Family Health Group la fenga ngal mana pena ele te tua ile se fo malorina mo malo tatu watno tele vanga eu fa mana tu pem fa ile mo tanto uma lava wala bol saunga le mu puinga lava ina ia mo se ke Christmas e fia mas e tau sanga fo manuia awori ngali ato e vai lo tu pui tau ona find misela ru ola lava ngas ai te mawai tau tu nama oilo saunga le mu to minuto talo le tu las full tasi tali tu las maltasi tali fo ilo tatu pokala ni vanga le tayau tatu telefone ngana pre tania sina fa fiaka bo tatu le tayau yo le sengal Christmas tatu ni vai taimi mal ni vai tau te le pisi tatu malo la tau tai malo ngalu lui Bam bam bam. Our new
when we come. Shall I play for you, ba-rum-bum-bum, on my drum? Radio Samoa. In this update, police have appointed Mike Pennant as the new Deputy Commissioner to replace Jevon McSkimming. McSkimming resigned suddenly in May after bestiality and child sexual exploitation content was uncovered on his work devices. He's since pleaded guilty to possessing objectionable material and is being sentenced today. Police Minister Mark Mitchell says Pennant's a highly experienced and respected leader with more than 40 years in policing. He's held the rank of Assistant Commissioner since 2016 and is currently in charge of the National Security Programme. Households are expected to remain optimistic heading into 2026. The Westpac McDermott Miller Consumer Confidence Index rose 5.6 points in the December quarter to 96.5, its highest level this year. Scores below 100 indicate slightly more households are pessimistic than optimistic. Senior economist Satish Ranchod says the increase follows significant interest rate cuts over the past year. That's still feeding through to households' finances, and over the coming year, large numbers of borrowers are going to roll onto lower interest rates. I think that'll help to support disposable incomes and confidence. Meanwhile, there's been a notable drop in violent crime reported by retailers this year. The global retail crime intelligence company Aura found the use of weapons fell by 12%, while violent events dropped by 6% and threatening events by 5%. Conversely, in Australia, the same kinds of incidents are trending upwards, with attacks against retailers with weapons increasing by 12% and 17% in rise in violence. The Reserve Bank has eased capital requirements which were imposed on banks in 2019. Finance Minister Nicola Willis says the changes will strike a better balance between risk and competition. She says smaller banks will have a better chance of competing with the big four banks. State Highway 2 is closed in Western Bay of Plenty, north of Tauranga, after a crash between a truck and a car at Tanner's Point about 9 a.m. The crash occurred between Wolseley Road and Bridgeman Lane. That's news. In sport, star England batter Harry Brook admits his overly aggressive approach isn't working ahead of today's start to the third Ashes Test in Adelaide. Brook is averaging just 24 across 4 innings, far short of his Test average of 55. But Brook won't apologise for the kind of recklessness the travelling press blames for England trailing 2-0. They were bad shots and I don't regret them, but yeah, if I was there again, I'd try and play it slightly differently. First ball is at 12:30 in a sweltering Adelaide.
Skier Corey Peters has secured a second-place finish at the opening round of the Para-Alpine Downhill World Cup season in Italy. It was the four-time Paralympic medalist's first downhill race since he claimed gold in the event at the 2022 Games in Beijing. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fia nei mo I la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne o na whaata watu le tātou ofisa, a le TL Marketing I le mauto Samoa I mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lanta weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whaafsota iane, I le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, Morisi whaamtalanga, I le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi mai batolu, amo. La upele tasi oi, moe, e awe. Moe, la utama la lelai, moe I nilo rama moe. Moe, la upele tasi oi, moe. Utama la lele moe I nilo amamoe wasusulu mai fetuma Io fofonga paia moe la upele tasi oi moe
Moe pe oi pepe au lava te tula I lunga. Moe atu e multinale pepe. Ai alu o te maale pepe fai ngaluenga ni tai. Sfulu bini do tare tula smart tasi tatu tali mai ina tatu faringa yo tonu mai lunga tatu pakala mil tau nei. Au e mafuta mai lunga tau tuba ulang sifu ngol video Samoa. Au lo foto pe mo uto malava lo mafuta mai tu mangaluenga tau nei. E te walanga Samoa ia Sofia Fia awa e te aluma ave ni misela nga ku ni misela ngei pui e pele lava oe ma lo pitunu I mai famai ma e matautia e ala ile fatinui na lea o le fai o lo tui pui ai te le balanga atu I Samoa ma so se atunu ia ma awa ma e le foi e te aluma ave ia lau pepatui asia siane la ia lea ile so se Pale talavai lava e fain fa som patalono yant oi ina im fain fa situ pui yant oil misela Bautanga salwa fata o le aule toe te ina yudu fau pe o te toe sa saina le fala pe o le faiva paula o te le toe au fanga ina foi I ale ni ulope o te toe papauina fa tupe o fa tupe muli o tau le fonga awa pa ia lava mai le vau e o ile fa vau Fatulo foi au auna pa ia le tu so se fata foi taulanga. O lo la tu fano no manu awase manuia mo Samoa mo na tangata ai fa tonu le foi niu I le la plapa I le pa ia mo walunga o ala tama fa na o salwa fata o nga fata tupu ai mai se o ni o Paulo e maluaile nei nu I tu e fia o Antoronei. O le pa ia la valea ia tangloa masanga politele tau fia malu soli fa pel fitalinga ia salwa fata Tainane no paia ia tulu lau tu ma te wila lilo o leo tau mai I lau whanua te roa le sunga I le whawhiangainga ia ono sai so o male kalesia whamai moe o le fitu aso lantou te taurunga ina pepesenga o le Christmasi I le neitau sanga lua o lima e wala au whala la tuwai ilo o tau paia malu tu mamalu ai mai so o mai masani o le tala lei o le afai posiva ala malanga salua fata I le aso tona ia so luas fulo te se mai le I le hall Yesu o le ola me tisi papa toe tu atu si se fulo leiva no wal pen side papa toe ele tula se fulo le taiao so se isara ele moni lava e su e lava lona fa malama mautilo ile mea na tupunga mai Sa ini le fa silanga ele sunga le fa fengainga ya ona sai so mo le mafutanga al mo fa na o salwa fata I au kilana nei o le si fa patalanga fa mo le vala awana le telefoni o le olu fitu lua fa ono lua o li mafa olu fitu lua fa ono lua o li mafa la upele tashi Awore ngalo tatu tusel wa filifili mal tatu tusel songa o lo mo pel tatu ofisa I nei Al radio Samoa tawa fo ilea e fa yesa o fa ngame alofa so se tasi o lo wainga. Mala balta tu telefoni lua no lua tasi lima vitolo lua no lua tasi lima vitolo. E a balta o tatu tu si fitu se furu tala. La utama la lelei moe Ya, totelo la tu yelo mafto mal ni va ngal tayau na na fe malatu na mo tanto yo ya mal le to fatalo fatu o le fatsmai ya nisi fo o ila to sunga fe ya onga malanga mai la onga ale tunga lua vai mea malor se fo moria fa te fo le va mai mal mafto mai lunga tatu programe totele ila to le lo malanga mai malatu ai malatu fa na ta fa ma ne Christmas ape foi la totelo ila to le lo tonu mai ya si mai tatu ainga malo lava ya te auto pe lava na te malanga mai ai Australia America left te fatasi mai tono o te roa pa talo fatu proclame nei temi o le taiao ya te auto se forma family te tele tula se montasi awore ngali ant oi fatatu sumpa le fade fefena nei masani te auto le pe no fa ya tu mo fa manatu ya te o lo so fu malo loina Kirisimasi le a tatu o yai ele le yalu balu du aku kirisimasi angai ka sekseki mai ka ko Failo fa marstino bo te te alu te savali Failo fa marstino pe ona el tatu sumpa le fele fefena nei e ina ele tatu fa imasani I malukau tali tu layono fa tatu fa marstino po singa lu fa afultino lanto ia na e alo lo le failo to maftanga nei fo ia fa ingol te sanga papa kyo ia mo fa fianga fo le ai halo ti ia ia
me taua ia fai ma fai le fa malstino e fa mana atu e fa mai mole na le onga fa ia onga vai mele fa ia na le hall te poke hall i le asotona i le tari tu le balu i le afiafi se pa i le tu la malua ya wo ba anga umalava a me se foi la tu ainga hone ngale to le fa mai fa na tantu onga vai mele anga mai i le fa unga ole nei va ia so Solo 5 minutos ya le chula sumotasi. Le la tala tatu leina, la tatu te fa so fo tulanga pe ona el tatu pokalame malutua ya lulu sua fo telo tatu se. Aso fala ile nei. Aso so fitu nei su valuta yao. Asumreiva ile as falaile. Ole a fel tatu se ile tatu to vanga le fel tatu proclame al Radio Samoa. Luminga bala mai fa soa ile nganga moni lava ole Christmas. Le nganga moni ole Christmas afa pelo wile suafa. Ya tu le vono ilis. Ma le fa ile modo suafa ole tet fori. Ni fel tatu se ine te wa Emmanuel ai oka. Ia fi so ta e fo ile tatu ofisa mo. Ole wa tatu leina. Tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu. Tatu telefoni na ovo atu mo malo tatu watu no. Moe la upere tasi moe pena oe. Babalo tinisio tatu panga lungo tatu proclame fatalo fatu kalo fi sociale malu brela. Kalo fai malo lungo sa yake ole uso. Alo fati atuala profesi bongo fongo fangai. Maria Michael fatalo fatu mo de Christmas polonga la pena fatalo fatu nei tu ngai tai ao. Tatu se dingol tatu lena talofa. Se fo mo ia lo ko fa ke kia. Malo se fo la lei amal tai ao. Pe manu ia fetai. Le tapa fo sua fa tai ao. Ia o vamos a Michael le no telefone. Oi. Vamos a Michael le no telefone. Le fa telefone. Por oro kasi. Ia. Como fitu fa todo ia. Ia. Tolu fitu rua Ia. Olo tasi fitu fa tolu fitu rua. Ia. Seki de lei mane sono mai. Le si masila vai ma wanga ko. Ala ngi nga ka ia. Kai fa piko le o akselo ai mai mo lava onga fa mo le foi e sa no le lo fa manga wele es fa na ole paula ya ora filo ele manga ai fo fonga manga ai e o mai maxima ele mato foi fale ne to fa sine ngo foi si tu sila le foi la mai fa kasi mai mama go foi maxima ni e tu ia au le me masang ida mati tia ia ole tu so mo se papa ki ko le fale ia ma foi si lunch ia fa manga ko la io le kaso ma o ki se maxima ko sa fo ia pa nga singa sa ni na ia le vungi kula mo ko ki se mas fa mo ki se mas ila ko fa ka ki le mo la mo po kalame makango fi mangi foki masia o emale ai no tia fa kele manene yaso tai vaftai moni fo tai ao le lei avuna per tatu leina tolu fitu tasliba tolu fitu tasliba tolu tatu telefoni tala pe mo oi awal tatu sei mal tatu proclame fatinoina ile aso fala ile nei ile proclame le badro tai ao la mo wailu swafa mo sina fa ilonga se fa mulianga ya te mala inga mole Christmas fa ilo mai fatu mulia fo tulanga lo yel tatu mala vale la to mala ngatu Samoa mana ir fa manatu pela mai la fianga konsula mo tantou le tai nei tau tu na lo passport tau tu sfolau leva na tau na tape na pen leva na tau na tape na pen tu langa lo malanga ia alfa manatu le na vai lo tu sfolau mai ngi ke wa la kun mala vale e vive si fu boyeng fa le tolu a le na wa vatu tu alalo le fianga konsula mo malo tatu wadu le na talofa ia swafa Paulo Malai. Oi? O Paulo. Paulo. Malai.
Paulo Malai de lei o lalo telefoni. Ole o luatas. Ia. Fa fit. Ia. O tolu o a. Ya. De lei Maria, saudou ia Paulo. Ya, tai mala vanoa. O sia u manatu maliangangai muli falo. Ole fasaunia tu le lotu o ile manatu ina mai ole sei fua mai ole pepe Christmas. O se langona le ole afa pena ona molia tuai. O langona mamanatu uma. O se au ainga. A fua mai le te mama le tina o lana au ainga. Io se asole o le ato faina. E maua se fa mafana inga, e tufa inga, o a fo ini mea sa fa pena na tupu mai le amatanga le tausanga. O le whanau mai o le pepe o Christmas. E whai lea ma whanfananga, whamangalonga, whamangalo le tamaa ma le tina le whanau, whapena fo le whanau i mātua. O se langona na, o le langona na e le whapea wana o ni tangata Kerisiano. Tangata uma, wa o le fio mai le na o le pepe Christmas. Ina ia whaolaina i tātou uma lava. O lana whanau, na ua i tātou. Ai o tātou langona, le anganga o le sala momoni. E o se langona ngai le Christmas. Whatisio ni au ainga, ai mai se fōi ni tauninga o matapenai a kale si o ya wale e whaataltali atu le fio mai o pepe Christmas a wala ngona whaatasi le nganga itasi ma le loto itasi a whamai ele upu nale a le matai o se fulu a le whaipue usu sumalua wana fua mai o na po i o ane le paptiso o i o na po tau whaoa i le malore lani lo wa le ma fa malo si fo ye la do tau tau fa malo si le tau tau ai la mal tanga tau tau ma e ha ona ta tu fa la lata fa fe lo ni le fio mai o pepe Christmas yo se au le fa malo si o se au le fa so fa tau ni atu Christmas au ki fa mania tele atu Christmas la sunga ke tia e mai se pa ia le o fisa mamalu e afuele au na le tua man faltua mai se sunga ia o lo tu ngalu e fatas ia le au finga lu maua pea o tole kisimasi man via mas tau sang e fa pena fo el tapo inga Samoa wao yo se fa malo si le tu milanga nga fa lo molia ila sunga titia manuia o fango niaso alo faftai e fa so le nganga mondo Christmas pe na ye tanjo dungal proclame luz futolo minuto channel chula suma dansi se balista wala dungal le talova Wala se fumo dia tapa for swafa ya o to fa kota oi to fa le kota fa le ma want to fa sai ma se to so tas se le swafa toi ia on fai toi tupu ia le la ta telefoni o lua o kasi ko fa o lua to ka fasino ia o tasi to fa lima o tas to tas to fa lima o tas ia seki so le toi ia ole vai tau no Christmas ia vai tau fo ye tu fatusia ia le te ai na ia nei fo ye tu no tato wa ma wai te le na pisi na ruema ia pa na fo ia o ma ia pio te mile nga me alofa ia me se fo ia to tana no ai to ma na tu le alofa pa so le tu a wai le na le paule o le te mi alofa me le tu ia ta to le tu ero fo me ta to ia uma ya ta to te paulo tem ni ma ta fa ta si ainga ma pa na uma tua ya pe ole winga na ole ki si mas ya ko ya ainga ya si mai ni ya tu no ma ya pe o la wa u ya na Christmas ma fa o ile lo fo le li ya ma le fo ina mai fo yo na algo to ta si na ya
tongi o la ina ia tātou umalawa i o tātou pale tonu. Ia o pio le anganga Christmas ia te au ia koe tō mānatu ai tua. Ia lofa pāsoa o le tua. Ia pale lei e foi maaina ia tasi foi o uso a tangata e whapenaona se ai foi manatu ma mawhauwhaunga i tele o tausa. Ia pio le tengi tonu a lea e whamawalalo e rota loto mo whape po taite se ia te alu lei e whamanuia ere Christmas. Ia ma whaare lei foi mea uma o ai pei o le anganga leo o tātou rifa o la o le ia piola. Ia tātou maua le kāwhan. Ia pei o se whasoku pūle te tia. Ia ai mai se foi e a foi. Ia makalango i le kaukonga whamangalo mai kai ka pewa. Ia wai a vapewa ngai si me whare kongo le kaukonga ka whamangalo le kaukonga. E sao? Ia kele a me whare kongo e foi mang te sio i vare ia okay Zeki toi ia vaya ia te foi ia Luas puluala bonito chale chula si maltasi e do le manga yo le fa soringa ale nganga mongi Christmas ia ele fa pe o aso uma e o le aso ia e karkala ngosi au aitu le aso e karkala ngosi au aitu wangi menga fa le tono wangi menga ido wa ele fa pe angofo lo bakua ka fa media o ka le kelo se e ai ele fa pe ke ngofo e fa ya kurkinga o ka le ke no e te nofo e mai mafau ia e amatala tono loto i fale lua kakalngolo malua kua ia ke fa ia ku lo bakua ia o afo ingi mea o fale ko ngoia kai ingor ka inga ia atunu e ngale Christmas ia o kamai ki kakalngolo fa nga ai pela mange ki lo kakalngomo mo o lua ki lo kakalngomo mo o lua ia ngofo le kusala le ferkala kamala o mafau ngor kinga wa kua usa le o lua lima le au ka mal mafau lo makua o le lua fa mariva vai de mamar me Deve fazer o que se você vai brincar no bacô. E a o kai waka maulu. A o kai waka maulu ma. E! Waka maulu ma kale o ko malu ka maki. Yo, e fa pengale ola. Se peke kalango ko ape o ko e ore, o manko fo ia sole ya kakifanga. Wa koe ka ale mafo fo fa nga mo ka mai tape fo ye nga fa ia ka ki fanga ia so la fa mala mo le kala ko inga ko rewind mai kua ko vidi kua le aka le ala kala ngo ko le ko inga fo i gaming e fa nga pong e swing a phone a pu ko ka ale mafo fo kua lo makua e markala lo makua me nga wa fa pe nga inga e ole fa venga kulo lo ru ki kai ale fiku kau sanga ki makua ya e ki gala ga do makua ko inga sa varia ila so kal ko ru ko kala ki lu asul valu minuto tele tu las maltasi to vola vanota to fa sola so tayao e vai banga morta to wa tu no le fu table tayao ma lo si fu ponia ma lo fu il mafto mai e di tawala pini vai anisi nei o tatu musika le Christmas ia na tatu talu atu le watu niso tatu falinga makala le mo oe fai malu fai va ave tavale nunga le tele malo tse usa pesa mino tasi foi nei o so e tau tino ai ia so umasi na tau tonga prada anga wa vidi le telefoni ia le loli Talawa ave mai leso wafana wai le pepele anavalo ia oya ole mesia le fetu wafalo mai o petele ema le ai o Yesu uafana mai kirisimasi na mafuai
Kilisimasi na mafuai O te pese ai mawhaafetai Kilisimasi na mafuai O te pese ai mawhaafetai Kilisimasi na Anointing oil is a symbol of the Holy Spirit, representing His healing, protection, and strength. And they're saying about, oh, this guy, his pain went away as soon as they rub him on. And I did that the same thing this morning to the church, and everything is gone already. We invite you to join us at 13 Lambie Drive in Manukau on December the 21st at 9 in the morning. For more info, call 021-501-271. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. O e mo mia se fai mōli mō ngā ruenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus full tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila nei. Wala u lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. Radio Samoa. Taslima Iwatomu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tusi alo pe te rula o na mta umomoa o na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te outou le alofa tūma. Ma le manuia o na olo outou i loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga lu. O na ua o ina masu esu e loto i le o langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te loa le lei. Lo ta maa o tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o i loa ave tabani. O lo i loa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai i lo ta maa na uola mai ai. Ile nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa ye taimi. Na a fia ai le apostolo le whaalo tolo tolua, ma na iei le masa o salo. Ma le tali tonu wha maoni, i le moni o le tua, a Yesu Keriso. O le watau tino mai i Petero. Le manuia o le iloa, le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina i tātou,
ia tātou I loa le leile atua, o le moni. O le tenero, o lo I loa le leio se tangata. O le whaingo fia fo I lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le nā tangata, e le ai fo. Na te te atu tangata I utaia, Ia Yesu Keriso, a wasa lātou le fia I loa le lei, lo lātou mesia na walo ia. O le tātou I loa le lei o le atua, tātou te fia ai ma le manuia, ma iai le saolotonga ia tātou, e le toi pū lea le fefe, o tātou loto mana. O le loa le lei, o le atua ma Yesu Keriso, o le tātou saolotonga le nā e whaambau. O le etalia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni lapa. Mamanisua, e le lei mo ai. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manukau City.
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana o mia se no fuanga I whaafia ili ainga atu. Ta pena re ainga atu, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alonga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga atoa. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa foi o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi. Pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava oe. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I ona e vili mai I teimi whaatulanga ino porkalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo alo whai le atua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai le asus fulu lima o te sema, whangate le asus e fulu maleiva o te sema. O le awhatau nuu le sei le asus e fulu maleiva o te sema le porokalame o le malu o le taeao. Ona nei tauvanga ua langolonginga ele o Dentures. Telefoni 252 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. A whaia te leikwa o ngā ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhainga o fia sa o ngā so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mo so se wha moe moe mo ai nei Samoa. www.samoamarket.com. Don't
Joy se martolo mi dita tala le jula se malua, jala jula se fol bale lua. Se ate fo le tatu no fo fa sala lau le to fa ya fonga mo se manu fan se jone. Ah, le se mali mai le sao le sunga ya dong si. Não, mas tu tanto omega cans. Eu não estou fora tanto o tu não le foi vai aso pelo ngato no vai aso. Patalo fatoi so si atong si nita ya malo. Good morning uncle. Good morning papa. How are you papa? Good and fine auntie. Oh my oi auntie nita ya. Pele to lu atong sia manan fanau. Sorry. Lo que fa apia ka ia ai osia ale o kongisia. Lo que causa se ya sia. Ele si me iai, fai ngali li ni si kurang ala ko. Le lo que causa se fa apia ka ia ai osia le ngalu ka va fa fingi. Ale ai la o kongisia. Ele vai buku nga kabesi ya. Ai, ele essa cara também. Esse passarela lá foi. Então aquele foi a wo, que o aquele foi a wo para pine, Ia. To aquele pa anga, Aí o que, ngai okay fa pena la so se ai ngala ka wa ngai mala mala ka kasi lo kana ko nga ka nga tong na pa siere li po ito kilemu nga tanga po ile tanga chai no lo fa mori tu tonu ai ala nga vai ke minga mala oi o ngai okay para maka yo le larga i kaya astongi. Apa fong le malu le tu nu se la sa le fa pe ai mo. Ai o le ke fa pe ia inga o le ila nga isa la fa longo isa ngi ia fong le fa pe ke fa pe ia nga mala mo mo ai le yo o tu tenia que me o le me la vai sa mo. Ai ke lo le mafu anga. Kailan makuanga ona o Yesu de la le fana ngoma Yesu Dia me le dia me pale le ngoma le ia me sanga le man Yesu sia Sawa salamo salamo le ia langa me fonga mo wa salamo fonga mo la ko yo la ko boleh pasal balik koko lemak ni do el malu la tu esa balik koko ya mai apa ngomong angan o ka fai man ngofo pe ngofo nga ke ala la mai le nga me fonga fai me fonga mo ya o fa me wa salamo o kala funga sunga fa finga ya o pa o me wa salamo ke dai rola por ko nga salamo au ke lo pa la lu ngalo salamo fa me tinga la vale o lo loto liu ese mai le a le am. Ya, ele se parece na bufo. Ele se conhecia, na sala porque conhecia a sala, moço, tinha nem como então tinha mais aí, na fama le mul. Ele se conhecia cauquinho, conhecia. Wa mutua ni diu de ni sorry. Ia le alo ya fapenga, afa o lo ko nga, ia alo ya fapenga, lo ko. Maka yauso, le o ta o malo atu todo le vayaso, tu te foi mangalu nga bosi da ata mota wa ta tu te mangalu nga foi tu te ma fai wal ne yaso. Al mesini mata wa o ta so ta ingalo tono le vayaso. Ia o lo ia le anga le puri fa so le tu la lu se fu le tua. Ia mo tatu wa tu le hala tatu ta. Vale la fotu e ia to le tao. Ia le nga la ba fa tai. La sunga polito tai por tatu po kalambe. O le fifia mai a wata fong anga Samoa i po kalambe patantia ale radio Samoa por si fonga Samoa to si mai betolu amo le fa tai e la sunga le netu la le tao. A ke tia mo lo mato o no.
ia e whatalo whantu lau whapong anga Samoa, po whia rawe mau o mani whasalanga whapisnisi, i tu wha ne ke lope tu tonu Aotearoa, i tu tonu Samoa, i tu tonu Amerika Samoa, ia, e whatalo whatu lava tong sia male o mika kazi ato i le awa tene lava male whaaloalo, whamalolo so i fumania, whamalolo ta wata, ia, toi e foi ao seanga, ia no tatu taunu ula, ia, whamoe, ia, lo tapena ai la ke visianu malalangi ato, ia, le soifu lo tatu whaola, o lea na maliu to tasi lava o ia na maliu mo tātou, ia wasa tātou le lenga mo lo tātou tua. Pala bi inga lai whapo ia te ia, e tātou tapa au le langi, o ia lava to tasi. Oe, o ananga luenga na pofoina, ia le lewa tātou, ai mo tumbal ni la langi, oe, tumu po i tangata pa le leima tangata mo, tau na ope o ai fo i o fonga mua la tau ia, ia mane malu. Ia, ai whamalo se fu mamia, whamalo tau atai Samoa, ai se lo le afo ile tato a pasa la ma papisisi e ma moli atu lo faanga ile atu anga le ono se fulu tau sanga to fine ya oketi pa siriba ato nelo na ono se fulu tau sanga pa malo te tina le tau tu to no tato wainga pa munia le tua wa tau sanga stele ya terminei ya Samoa ya polo no se le fia fo ya na la tata fo to ya nei o tae se parailia sto na ia so fua so lua so lulu basfo ia mai e foi lo tatu special po tatu tanga na lo fa po il Christmasi tele tabale pa ia lo filinga pa su mai mata mai o le la mai tatu spulu no fo se fulu tasi no fo se fulu no fo ia tatu family event pa pe foi tatu commercial event tatu fa solo mai la ia tatu kaku piki apu o tatu Toyota Hilux o le Ford Rangers o le Mitsubishi Triton ma le Mazda PT50 o tele lava tatu piki apu o taulia. Ia o nisi tulanga e te P50 ai, ma nisi tulanga tatu paltawale manatua. E specializer tatu tautua, ile customizing o tabale po le wira po le famtalanga lanto ia. E po le alava le meti pinangala sui pa o tabale, tulanga papenga, papipi indi me pa matongu fiela do safo. Ia, e sosoani lama tau sia male mke kazi ia ti. Oi, tatu pasolo mai tatu family cars, tatu 7-seaters, o le tatu CX-8, o tatu Toyota Highlander, o tatu CX-9, tatu a Holden Trail Placer. Io te rangona o ta whapepo ia tatu SUV, ta spiku na wholaiti o le Nissan X-Trail, o tatu Mitsubishi Triton, Mitsubishi Outlander, o tatu SUV laiti ia ta spiku na wholaiti, ia tele ia, tawale whaila pipidinga tasu nuna talamai au ngi ngalo le whata usanga le ai whanwhanu tuatung sia ia tue whata usanga le service ai mātolo sa whata usanga whaipo e mātolo mo fitness whata usanga e lista lai po e tung sia lau ta bali io e silanga ia la sispa mama bene le ese mai e tatu penga me alo whakibis masi e lima silam tala ia matatu e POP wa ai lava la suwema talamai au whamandia ia la amu ia tulanga umba mana tua fo ia tatu ai inga tatu pasalanga pa business io stau lava po nisi tulanga family ine nisi tulanga ia ile tau fama fa po nisi tulanga at Farm City e tatu special promotion ile le alo bala au mai pete su mai matala mai au fa tala yo tanu o fama no mateti o tulanga so songi to sia fama tulanga to finance ina ia si le fia me ai le failo fai unga e failo tal sanga te fa wau na failo tal sanga visi tulanga e te tia sirkier tatu tautua su mai matala mai au ni le lua se lau Kemeni Stripe i nei papatoitoi i manukau lua se lau Kemeni Stripe e le na foi pe fai foi nai bal au mali tatu landline ole oiva lua fitfitu lima balu tasilua oiva lua fitfitu lima balu tasilua ala telefoni pe beai ole olua tasi pakituono lima patasi olua tasi pakituono lima patasi papai ke la bala sunga te tia manio fai balu filima nei aso ia mania foi nei aso la o fai balu filima Samoa ia mo te nei e fatu pa fa se fua te tia alo va te tere la va te lo so tu langa to langa ile nei foi aso se fo mai monuia lei ole to tu toksia bala wan o tasi fa fi tolo ni mafatasi o tasi fa fi tolo ni mafatasi atala fatu fatu pora alo la volta wa tai malo fo ngalu tu mangalu ngale so alo fatu ngal fa finga nga sanga ambe se fo le ngalu ngale li Iso tatu panga umala malo mafuta bai nungal tatu tautua awane ngalo lasto na inei.
aso tona i nei fai fo tatu fala inga o tatu papakiu muri mo nei tau sanga mo fo ile o tatu ina tatu tuatu si o toru lima Colette's Road i nai o Tara aso tona i nei ia wa va ina le mana ai fia tau samila se papakiu au le aso tona i nei mo tatu kali o tatu tau maftanga le tona i nei tatu papakiu o so tatu papakiu muri mo le nei tau sanga tatu we vai ile aso tona i nei a pala rivo mo le vanga ready vai o ngi keu episi tau maftanga o le tona ia na ua fa ilo atu o tatu papakiu na ile tona i nei tatu felo este me mo e fa tek tele lava sa mola tu pele mo tatu maftanga ile so malol tau atai malol si tiu te manga luenga na utu am tali for uso le tunu ile nei fo ia soloa mana ia winga le tau pe na ile tau nei tongo ke winga le tau mana ile su mala a fanga solo fo fanga yo tiu te manga luenga ia ai wolo fatu mo to umalawa e se tapo ingal tatu wa tunu fa te sa mola tunu pele mo le tatu maftanga ile nei fo tau tatu filo este mo ma ia awari ngalo le tatu fa inga na ile aso tona ai o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofa fo i do tātou o tunu, o tātou wheroai, ia wale whaapoponga o le tautua taulongolongo o tala mai Samoa. Au to i pere whaamsinonga le tangi tau palota mai le tu malo fale ali li tasi. Le o te ena le ave itua. O le asolulu le o ngā tutonu le neiva i aso o le atula i ailumo le whaamsinonga o palota. Mo li mau e to lua a le tutangi. O le ua whailoa i se pepa o minute tusia mai le whaamsinonga. E mafua mai lea i forasanga alo ia le ana fufongaina. I le asotofi ua mawai. O le leo o atu le limas fulfa mo li mau. Mo le tutangi whapele i tūna whaasanga i ele tangi tau palota. Ai nā o le tōtasi le mo li mau a le tutangi na o atu. O samani ai nei mo li mau e to lua mo le tūna whauluina mo li anga. O whainga whaala tuaina ia o atu. E whaia la mo li mau. O le whina ngalo le whaamsinonga e mafua mai. I le o atu le mo li mau e tōtasi ai le i whesiringia e lo ia a le tū. O lo tua ia. E le i whina ngalo fo i le tū o lo mo lia. E vala awala tu mori mau ina uale o atu, le to tele o mori mau ale tu tangi. I le atu langara tula i mai, e le i talo sanga ina i fo i eloia, a le tu tangi ma le tu alo o moria, le tu ina tu leo ni tu si sai, sa ilia matao fi ai mori mau. Wa fa ilo e le faam sinonga ila na minute na tu ina mai fa lawa i tele. Wa fa mau tu le maua ina e mori mau e to lua le tu tangi. O tu si sa mania e te tawai, ona o atu i luma o le whaamsinonga. O ila ua ia o malili nofo vaenga, ma whaamotu le tia seu, o mori mau ia to lua o langolongo ina la whaamtalanga whaatauto tusia. Ele mori mau o lea pangatele a lema, leana o atu i le whaamsinonga i lea sotofi o mawae. O sauni le whaamsinonga e polo a ina se tusi sai, e tau fia tuai malili ma whaamotu le tia, pe a le o atu i luma o le whaamsinonga.
O le tofinga le pāle mia ua whidiwhidi ai le sui whaipule o whalea tawha. E a vea masatasi o Minster le kāpeneta na te wha au. Le tofi Minster mta ngā luenga o puna oa wha le nātura masi o manga. Wa whailo ai le tō whai le ingoa matua. Le whetalenga ia ale vena ale. O ele ua whaatau e nisi o nuu mawhi o anga i lea ia ingai umia whaalenga nuu. Ai le o mawhai na le stala. O le tasi leo ana ngā ruenga mua le a whaatino. O nuu mawai pei o le whai ala o vaitele mawhi o anga o le tū malo o le Minster whidiwhidia. O loo whea ngai ma whaafi tāuli. I le mawhai leo na le stala whasi whanua ua mai o na totongi. Ia ia inga e umia whaalenga nuu. Pe ana e whafonga po i palmene le tele o teimi o te launga i le tula fono lenga whainge e tule e pa e whaasa moa ai i e whanua ia. Le e tongi tai 5 suru, 3 suru 5 ape au. Ia tasina i tu e mua no vai e pa wala tu nei tono. O le tulanga na e kokele foi la kaka ia o lo tu malole i whanua ia. O uma ko kongi mokula ko whanua. Ai waku o le MNRE me whaile ti. Le whainga whai e lengi whanua pa Samoa o freehold land. Le ua sai tia e lalo tu la whono le sa whai e tu le pa. Ia tasira me sire whai le ngā makanga o whasiri ia le ki ngua o Miska Samoa land. Mai si ki kiro ia saufo ia shusta lenga o mako ngai le ali mau ko mais ka ia me siri le walu in tanga luenga le o me mo muanga o ke vai ai male ti me telefone tanga luenga te makai ku pele ini swinga hoile o te lo town file matanga luenga me se le officer for vai tau ia male tele nisi petuna inga fo tanga luenga ila o mata o tu e tua o tele la tonu ko fa mo tu le pa va pe e mo tu ele mo ase pelo inga male mato tanga luenga pe silfio le fa to fa to o nei na o CEO o le sama pelo e an le la fono e le o fail ma tala se i mo tu le no le fo e pisi fon tanga al palmene e ana pelo ele male mato tanga luenga me se officer city fo yo patau taiang tanga luenga. O le whiwhilia o le sui whaipule o whalea te wha, o ave ai le whaafitai le tō wha ia ale vena ale le pāle mia i le amana ia, o lona tangata ai maise, o lona i tūma lo whapalota. Ia, o whate ia po ia, o le walau whapose i mai o te sauni e patau toa, o le fontanga al palmene pe a ia sa uma whain mato kapeneta le la, le moli fole ia le nganga whaftai le fionga le palmia tu sai ma lona fina ngalo hoi e to e fifiria o e Minster lan kapeneta ia ma le nganga panga tianga ma le nganga whaftai ia ele tua oa tau nuu wha moenga po e sa api ai ni meo porkiki a mese le sa iri ngā malo whaftai fo il tapo inga se o ainga se o tolua ma se o panau o ainga umalawa le ngata sa monei o tunu mau e va pe foi se o tumalo paleta numero pa le to fa ale vena ale o le Minster fidi a fo mo le mtanga luenga o puna o fa le natura ma si o manga sa ve o ia be Minster lango o le mtanga luenga o le soifua maloloina ile a matanga o le paia inga sfuru valu o le pa le mene le mai a o le palo te telefa fuose i le tunu ia o kuso o le tausanga nei. O le tamaita i sa avea ma whaipule o sa whatatasi, le fionga ia seve te i fui mono, sa avea ma Minster mtanga luenga o puna oa wha le nātula ma si o manga. Pei tai u solo ia luna tofi whaipule, ina ua wha maonia morianga o whainga wha alatua, i le tangi tau palota mai sa whatatasi, le ua mai a su eina le wha msinonga, i le masina na te nei. O tau mwhainga le malo e tau fia le sawa, o le uru whale tu tātu o tunu o whala au whaasaina po nā koti. Ma tau fia whainga soli tū la whono ua lo fiai nisi o tūpulanga o le tunu. O no le tango fia o whala au whaasaina. Wa sila i neile malo e te tau na amata mea sui whaipule o le pāne mene. I le whai o lato suenga po test. O le saunanga wha Minster le te tai o le malo o le fionga i le pāne mia. Na ia awhi ai lea fuanga i le naunau tainga. Ia ngāru nui whaatasi le malo le pāle mene o e kālesia,
ma pulenga ma malu ali ma fai pule i le tau fia leo le wha o ngā o whala au wha saina. O le talitonunga whaavae lea o le parlemene. Tātou na tofi mai le pule ma malu ali in fai pule. O loo i ai le talitonunga o le malu a papa leo Samoa. O loo a fion papa au i tuma lo lima su tasi tai toa tasi umo le tunu. Kei tai, wa tātou wa ai nei. Ia tata fasia o le mele tupu le taulanga e le mawhai e leo leo. Na o lātou, o na fo iam tau pule nei. Tāpena ai le tātou whai ngā malo, i le tula whono o pule onu, Village Whono Act. O le amatuata pena fo i le nei tula whono. E ave le malo si anga le pule mamalu ali i mawhai pule. E ta pena ai le o popo ma le malu pui pui o le atunu nei ma le lumanai. Fasolo ai ai ngā uma. Tulanga o le whai ngā luenga le malo, e o lava ili mamalu le malo. Ina ia whai a uma suenga, aua ne iai sesi e whai ngā luenga. E lua ngia le mawhau ma le langona, i whala au whasaina. E o fo i tātou parlemene. E o whionga le whongwhtelai, o la whatulanga le asu e whai umai test mu mo tātou o le parlemene. I le tūlanga tāla whengai. Ia vai mai le atunu e taula mua ia tātou le puipuinga o le mene nei usau. A whau i wholava, loutou paia ma loutou mamalu. Ia te oe, ma loutou lua, ma lau whanau. Na e sila le ia fianga wae le whatasi pēo tau whanau mautou. E te me oa ia onga, e foi me wheo iai. E iai leo le talitununga o le malo si anga e te tau na whatino. Tauna li poi whatasi e le tātou parlemene. O i nei e whawai tūla whono, mo mea onga e tūla i mai e pui ai e saunga le mua le tunu. Le te tai o le malo le fionga i le palemia, sunga la auli e le mali e toa leo wa tea polata i waufosi, i se vaenga le na saunuanga whaaminsta. O leo wa toi uru whale le solulu le nei vai aso i tau urumanga le whono a ofa i tūla whono. Le te tai o le i tua ngai ma le sui whai pule o le pā. I le tuana i ai o le luas fulfai tūla na whaasala ai. E le whono i le solua na toe tau awhi ai, le whono usua Samoa. Ma fua leo na sa ia lafo se upu masoa i le palemia. O le teimi uwhatatia ese ngā lue ngā le whono le na maro longa o le tai ao. Na tūla i mai ei lea tūlanga. Na whailoa le te tai o le i tua ngai, le sunga tui le epa lupe sori aisa i le maria lea ngaui. I lunga o wala fiso ta inga le lātu vaenga wha upu whain, o tala na ia whaia o upu o suanga. O le lao e whaile ki o kaya. Ia la lao kuisi a la ngo fun ben kapten. E o lo voi e ngolo mia me va pe mo me ole. O sua voi le sua. E whaia kwala fa kala. Ia ka kula lauli. O ma fea mo fo wa so mala. Ko so le o mo fo. O ai ko wa le mai fo wa ia. Fena malo fi bena le mo fo mai. Ia. O que fa mo se kere ba voi fa kula. Ai. Qual per kere lo shit. So kala e kala ngoi voi lele. Ole ba ku so le. Ko su anga voi lele. Ai. Ai per kere lo shit. I le whaai unga al whonga whatalai, le tō whaau a paau muripola alo i te fua muripola. Na ia whaai loa i le palemene, wa sa solo le na whaai unga, e wha malo lo mo le luas fulwhai tū la le te tai o le tua ngai. I le whaai unga na ia wha malo lo ai, mai le whono, le whai pule o sanga ngatasi, mai le tau au fianga le palemene i le masino se tema. E iai le anganga mawalunga i a tiau, o lau fionga le tai o le tua ngai. Ai mai se upu masoana e lafo le tai o le malo. E le fia whailo atu le whongwhitalai a upu matanga. Mai o loo mori mausui o le kapeneta mai sui whono na whaafonga iai. Ina ua tuua le whongwhitalai le na foa mo le malo longa o le tai au le nei. O ina leo le aso o whau mai se whai unga na foa. Ina ia tausi le file mu o le mauta whono le nei. O na o leo le whai unga le whonga whitalai se whai unga whapea. Ma lia lau a whionga le tai o le tua ngai. O le a whamaloro lau a whionga mo le lua spun ma le whai tū la. E a matatu le tū la ne o watu a le whai unga.
ia mai fautuaina lau fionga le taitai o le tuangai ina ie tuua le maota le taimi nei Le fionga le fonga fitalai, le tō whāu a paau muri pola alo i tafua muri pola. Manuia le nei aso, soifua. Talofa lava.